Whātalawhātu Sāmoa le atu no pele lo mali fo mai whanunga fōre nei tai au o tātou lia mai le asululu. Le asulua se fulma le whao yuni, lua awhe lua se fulma le ono. Whātalawhātu le tautua nere si ufonga le mua le Sāmoa Capital Radio, i lau whaafonga tāpua i mai, i le nei aso fau. Ala maia, le tātou mua le tua le tātou saudinga lotu whane ainga, teita ia le listunga le whaafenga Reverend Isa Maeli i au lai, whaafenga o le Kalesia whaapotuputonga Cristiano Sāmoa i Newlands i Wellington. Usimaia le whaafonga. O lea tātou tāpua i ato i lea tua i le nei tai au, tātou te tāno. E pa ia, e mamalu, e siri e se lava la ua fiu. O lea tua la ua fiu o le ponga i o lo mātou ola ma lo mātou manosi. Ala wha i le soifua manuia lo atu nuu, o tangata wha atua tua. E mātou te leo loa, a se o mātou tā pātu lia e te tā. E ala i lo wanganga e lima taita ina mea uma mātou whaia o le nei asu. E uai mea uma i le manuia o la ua fiu. Mā nawa mea la ua fiu i la mātou tāpua inga a whaia nei. O mātou te talo e ala ia ke riso i e sulo mātou wali. Āmene. O te whaitau ina nisi o a fionga pa ia ala tātou wali. Fata o tolo na mata upo se fulma le ono. Whaitau ina le whai upo e fitu e whaangata mai le whai upo e se fulu. Whaafafonga o a fionga pa ia ala tātou wali. A fia lea li i ala o le tangata. Ona whaatupu ina lea e ia o le leinga ma ia o e ita i a te ia. E sili ona le lei o se mea iti iti. A o iailea mi o tonu. I mea e tele, pe ale o iai le tonu. E whiri le loto o le tangata lo na ala. A o le alii na te whaatonu ina le mea e ui iai o ia. Ua se upu a le i te poto o le upu o i lau ngutu o le tupu. Le le tau tala whaapio pio lo na whafonga i le whaamasinonga. Whaamanuia mai le atua e ala i lo tātou whaitau. Na o tau whaafonga. Me whaitau ina o ana fionga pa ia. Tō mau ia te ia le vi inga. Nei se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava, amene. Me mele whai upo e iwa. E whiri le loto o le tangata lo na ala. A o le ali ina te whaatonu ina le mea e ui ai o ia. Whai upo le nae whai mamatua o mawhau whaunga. Whale anganga o le nei tai au i le suafa o le tamale alo ma le anganga pa ia. O le au awa mawhauwhaunga e whiri sa o loto lo wala. Ai whato a tonu le taita inga le anganga pa ia. You are free to choose your way, but justifying it is by the guidance of the Holy Spirit. E whiri sa o loto lo wala. E whātu a tonu le taita inga le nganga pa ia. O le tangata ua iai le whiri nga sa o loto e whiri ai. Nga alinga ngana masani. O lau whiri nga e te le iai, o lau whiri nga foi e te le anga ai. Ua ilonga le whiri ta tau, ua manino foi whiri nga e le ta tau. E lua ai tu te tele o lo whaianga iai whiri nga sa o loto. O le tū le anga le te apoloma le tū le leia le atua. Nge lua fo ia whai unga e maua mai. I le whiriwhiringa sa o loto. O le manuia po le mālaia fia po le whanoa noa. O le ola po o le oti. Hai mere whai upo e fitu. A fia le li i ala o le tangata. O na whaatupu ina le o ia. O le lenga ma ia o e ita i a te ia. Alfa siria si ai fia le i ala o tangata. E fia, ona ua whiri i ala o le atua. Ai a whiri i ala o le atua ona tupu lea o le lenga, ma nino le moli mau.
Ole le lenga, i le vā maisi tangata e toa tele. Nga ole, mawhauwhaunga i le upu le lenga, ua pei o se afi fi, o loo iei tu tonu le alofa, o le whetausiai, o le whealo aloai, o le nonofo whealo whani, o le fia tausa fia. Maisi o mea le uma. Ioe, o mea le uma o pula mai le tangata e whiri i ala o le atua. A o lo tala no, mai le wā enga lea i le wā o oe ma le tangata o lo ita ia te oe. E te whiri i ala o le li, ma fia mai le li ia te oe. Ua e whātupu se le leinga le lua wā. Nā le whesiri e whāwhewhea la pe a whai o laelo o le lei mai le nā tangata ia te oe. Le anga o mea ia e tupu, that's the reality of life. Nā le alawa au mai i le tali. O lona winga e leo fia i eile li. Nā mele fwoi poe walu whiri nga sa o loto o mea e tele mo si mea i titi. Ia ia se tangata e whiri se mea tele. E le whiri se mea tele. E whātua na i se mea i titi. Me anga o le lalo langi nei o lo tumu ni mana o le whaamaria ina. A le whiri nga le tangata e mafuria i mea tele. Le manino i manato o le poto. E leo le tele po i titi. A o le whiri nga e whaia i le ami o tonu. E siri atu le whiri le mea i titi o iai le ami o tonu. Na ilo mea e tele pe a le o iai le tonu. O le whiri mea tele e ono o atua i isi mawhauwhaunga. Ma isi nga i o inga e ono se mai iai le whina ngalo. Ma ala o le atua. O le whiri mea e tele. E alia e ai isi la ngona se ua fafa i lunga o isi fo i mea se. E whiri le loto o le tangata lona ala o le ali. Na te whātonu ina le mea e ui ai oi. Tala noa lava i le whiri nga sao loto. E whiri e lava le tangata i, sa lava pele tala whiangai. Ai whai mai o le ali e na te whātonu ina le mea e ui ai oi. O le mea ia mautino. Pe se pe sa o le whiri nga. O loo iai lava le atua. O loo se sila le atua i whiri nga uma. E whātonu ina le atua le whiri nga se. E whapena foi le whiri nga sa. E pe whawhiwhea na whātonu e le atua. Le whiri nga o se. E mawhai e o na whetala i mai le atua uso. O le nae se lau whiri nga le nae whai. Ioe, anu winga o le iai o le toe nofo i lalo. Ma mawhau. Toe whetu nai muni ato e se sare whawhau. O i naoro a wala mai ai le whaatonu fo lau. O le anganga o le atua i whiriwhiringa o le tangata pe ase. O le anganga whaatonu tonu e tumu musu e ai uli. E tau muli e tau tua. E le tu una lava le whiriwhiringa sa o loto o le tangata. O le whiau lea o le neitai au. Whiriwhiringa sa o loto o whiriwhiri ta tau. Whiriwhiri whaatasi ma le atua. O lo whaatonu fo lau ai le anganga o le atua. Tātou whisili i le atua. E ala i le nofo i lalo, ma ta talo, ma mawhau whau i le li. Toi whetu nai muni au, toi se sari whawhau. O ala ia o le anganga o le atua. O tau toa rua ina i tātou le lalo langi o whiriwhiringa se. Na whiriwhiri a e ke riso le sa tauro. Na na wha moe. Ia wane manu malo le anga sala. Ia tātou whiriwhiringa whai. Ia manu mia tele la wasinga o le nei asu. Amene. O le tātou pese atu le pese se lau fitu se furu ma le fitu. Se lau fitu se furu ma le fitu le pese o le tātou pese atu. Oh,
Tātou wifo matatalo. Le atua tolu tasi pa ia, le atua ta mā, le atua le alo, ma le atua le angangsa. E tele ngese lo tua sa o lo lofa o tele na wala wale amu i mātou. O le nā lofa le alava ua, a o ina ai le soifua tau mate o utangata whātua kua. Ua mātou iei fia fia i le nei aso fou, o le ola fou ma le malo si fou. Whawhetai tele, wau e tausia i mātou yo awanga le lei. Whawhetai le ola ma le malo si o whawfou ma whawpopo ina pea. Mea le lei uma ua e tā pena ina moro mātou ola. Ole, si o manga mātango fie ma ona tāwiringa ese. Ole ao ma le pō, ole timu ma le la. Ole tau a whasuisu iai le mawhana ma le malulu. O tāwiringa ese ia o lo mātou mautino ai e te retu una lava lo mātou ola. Whawhetai lau tau singa i aso whaiso. O mātou ai o maona ua inu malie i lau whasoa i le aso. Whawhetai soifua au auna ma le ola tau tua o tangata. O nanga ese ua mātou au auna ina atu. Ua au auna ina mai ei foi mātou. Lo lantou ola ua whao ngā ina i whi au ma ngā ruenga. Tofi o tā leni mā ngā wā ese. Whawhetai le poto. O le manatu ma mā whaunga le lei. Ua lima te ita ina ai lo mātou ola. Ua mātou i loa ai o na whili te tau. Whili i la ua whiu. Mātou whawhetai ua. Tala manuia si o mātou atunu. I pā anga loa wala leo e mātutua sa i o lava i nei whanau. Mātou whawhetai lo mātou ta mā. I le mawhana o la ua whiu. Mā futa ina pea o mātou a inga. Mātou te talo. E lo fia pea i mātou i mai o le tino. O le malanga le marima le oti. E ta i o malava ona e awa o ina lo mātou wola. I tu aso whape nei. Mātou whawhetai lo mātou ta mā.
Manuia Sāmoa i lana tāpua inga o mātou ai tau malele i nei atu nuu o mātou no nofo ai. Whawhetai lau tala lelei, tō musu pēa ia i mātou, ua soasoani ia mātou whai ngā whiriwhiringa. E awa i lau ana mātou whiriwhiri te tau i lau o whio marofina ngalo. Fua o loa nganga ua tau tō lua ina i mātou, i ia lau o whio lo mātou tamā. Whaola tanga e ala ia ke wiso, o lona soifua e le i lape po nā. A ua maliuti ngā ona o i mātou o tangata angasala. O i mātou o tangata ua whiriwhiri e whaile mea se. O i mātou o tangata ua le whiriwhiri ta tau. O mātou ta taro. O mai are tino ma le toto lo walo pelo Yesu ke wiso. Ia wa o ina i pea i mātou. Ia mātou loa le winga moni ma winga loloto o le salamofa mao. Ma fo i atu i la o fio. Kua mātou whātou ese lo mātou tamā. Ma lava ona e a o ina i mātou i lo fina ngalo alofa. Pe tai ua, tu whawhia ngai lawa lea ma lo mātou. Le ato atoa na wā. Mātou si pea o le tā. O mātou le usitai e tusa o lau whātonunga. O to tupu pea mā seinga i o mātou wā. O sasia mātou whiriwhiringa whai. O vea maala e ama aila mātou wā i isi uso a tangata. A ua whaoa ai mātou e le whiri ma le ti apolo. Mātou te talo e tupu pea wheitangai i le vāo uso a tangata. O mātou te talo te ia e whapale pale, whamamama, whamangalo i mātou. Whea ni roto mou, roto fau, ma se roto mau tonu ia i mātou. Io mātou te talo sa uni lo atunu, fi au manga ruenga o le nei fo yasu. Io mātou la nafo atu i la ua fiu. Se ye lima taita ina lo mātou ola. Whatupu le malosi. Maua lo mātou fia. Maua lo mātou o na sa e ngā lulue. Whatamau a ina o mātou whaiwalo whirima. O hai le poto le ata mai o manatu ma mawhau whaunga le nei. E whaatino ai a mātou o nanga ese. Le ngata o le au nai nā. Ia whapea ina o na au nai na mai i mātou. Mātou te talo. Ia whesoa soani la o fiu. Teimi e sasi ai a mātou whai ngā whiriwhiringa. Ua nao la ua fio e te tū musu. Ma e whesoa soani lo mātou vai. Mātou manatua pēana i o mātou matua tausi. O eo lo mafuta mai pēa i lo wala leo. Whamanuia la ua fio i lo lātou tāpo inga mau. O wale o le whaiva o lau whanau fi au mga aluena. Alo whangia whanau ia o onga. Tausia i lātou. O eo fia maua lau soasoani o mala whaafua sei. Whaafita au le tutupu o le pule o so ona whai. Ia ilo fi le mu. O i fwoi o ala whai mai le nei tai au. Whaanoa noanga o le malanga le marima le oti. Mai se ma wha mawhana whana le anganga o lao. Io mātou te talo. Ana whangia lau au whai ngā ruenga ngā rue o lo tala whaautu. I so se whata whai tau langa. Ia, soasoani la o fio lo lātou soifua au auna. Ma le ola o ngā mo lau fi au ma le tala le lei. Tau sia Sāmoa se o mātou o tunu. Whapea ina le nei tunu o mātou no nofo. Mātia e aina i o mātou a ina. Mātou wala au, alo whangia, au whai ngā ruenga o le nei ala leo. Mua pea lo lātou malosi. Mua le poto ma lātou mai, whangangana ina i lātou. E wā au au nanga ese. Ai alo fina ngalo ma le tala le lei. Mātou te talo, tau taila ua fio i fi au le nei asu. E wai mea umare vi inga o la ua fio. Nisi o mātou te talo. Wa mātou ofo ina atu ina ia whaia pea o lo fina ngalo. Ai wa lawa o lo mātou whātau anau. E ala ia Yesu ke riso lo mātou o li ima lo mātou whao. A o le manuia ma le file e mua o la ua fio le atu o le tamā.
Le alofa sisili e se o Yesu ke miso lo mātou o lima lo mātou whao. Tu mamele o mātou lunga ma lunga na whanau le lalolang. Nei se ia o le whaavavau la. Amen. Viele tua nei tau Sāmoa le atu pelo na ua whaafonga le tātou tunu i tātou sauninga lotu whale ainga. Nai teita ia le sunga le whaafenga Reverend Isa mai le au lai o le kali sia e whakasā Newlands e Wellington e nei. O mole le ngā whaaftai man whaamalo i le sunga le whaafenga o no le tāpilanga mātou o while nei tau. Le u whaafonga le tātou tunu tō matawina fo i tātou i upu whala i awa le tua le nei aso. Sa wio si fatu pa use le tupu maola i leo ngā mo oe moau. I lo tātu savalinga whaale nganga o lo tātu iei nei. Mātu i talo sanga whamu i pele tue lau sunga na whaafenga inga le whaletuan no whalo. Tei nana tāpu inga le Kalisia Newlands. Manu ia tele na yaso whaaftai. O le vingo le tua mai le Kalisia i whakasai poi rua. Ma le vingo le tua pese valu ma tau te vivi i a te oe. Ni so fa silanga felongo ina atu pa vianga fa le ngaro a fali July fitu por climate after ta good morning talofa.
gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E aisa isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa i le fō mai, coughtest.co.nz. E le aise tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atang le tayao.
O le programa neo Anton Tai Auto tumo al siu fonga lo bui Wellington e Sāmoa Capital Radio te o folofa mfantalo fantu. Ilo malei fo mai Sāmoa i whanunga fōra. Nei aso tanto li mai le aso lulu. Le aso lua se fumale whanu ne ma sino yuni. Le ni tu sanga lua fe lua se fumale. Ono matu tu atu lima mfantalofa. Atalofa anto e pa ia mana malo le tanto tinu. Amata mai lama i monga tele se ia pa ia maungaiti. De pa ia lau fai ngā luenga tofe le tua. Whawhale malu lea whāta whaitaulanga ma lea whāta whaitaulanga no se manua wā se manuia o Sāmoa mō nei mātai au. Le whanganui le whawhata alofa nei o tātou tu a sina sino ta māma tina mātutua tā poe me mōta malawa Paul Whala. Maula muli la tāpo ia whaiwa matute o lo al whaiwa ilo tātou tinu i le aso ma le aso. E ana i whanau le tupulanga talavau le malosio le atinu whatalo whātura tātou tautua i le nei tāo. Si whonga leo laumua Sāmoa Capital Radio ma laumua Wellington i le tātou fisa tu tonu i le limatasi man Gavin Avenue i rānui poridua whaatalo whātua i ma le nganga whaalalo i le nei tāo. Fau Sāmoa ia il tātou tunu tātou paanga i nei le laumua so se vai pono Aotearoa New Zealand whaile mau me le tātou tautua lunga le Facebook lunga le YouTube lunga fo le tātou penga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz Mātou te whaatalo whātu ma le nganga whaanalo whaatai le tua te mai alo tau so i fōma sa mātou na iola leu tātou tau whailoa ai i luma no ai leo tau no upeo i upu ia ilo nā lofa manantau singa ilo tau so i fōma sa mātou na iola ia manatu tātou tala me whaasalo tātou polo kalame leu tāpe na mais tātou reporti di talo tai sui ngor tupe ava no foi o whamunianga o sui fō māso whanau tātou whaalongolong fwele men tupu nei aso di tāna whaasaro pito lo langi tali tu rai valu le whaopoponga wa mua tātou tala mai Sāmoa me tātou tala fu a mata o le nei aso rulu ma whaatasa fwele man tō whini ana whaasalo te tolo ino lu tō pa ia ma lu tō mamalu i le nei tai au whai asina manulu ia o tātou nei le laumua i Wellington ia o tātou māsane ianga le malulu me se foi so se vai pono Aotearoa New Zealand longona tau malulu nei taimi ia o ni ngalo ofu ma fanfana la e te tau mona nei vai tau o tātou iai Sāmoa e mau popo mai vani a toloa te tala tori tātou por kalame nei tau tāpera mari tātou tau ma talo tai ia whavelane sa i puti koko fe lau moli ti lau mule la lavla tūranga o le malulu tau manuia nei aso whenga aso loa ilo tātou si tui whiau mga aluenga nei whanau fwoi tāpena moa o ngā nei aso ia whamanuia tele le tūra tātou tunu por klaman atu tāu. Good morning, talofa. Pilele taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu le muanga ngana Se ilonga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalulangi E te au mawai E te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Hoe Sāmoa e Mau popo mai Ia e pei o le tolo Pelele I fea ai mao lava I le vai Sāmoa e mau popo mai Ia e pei o le toloa Pelele I fea ai mao lava I le vai
tau tele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata lea la leo lo umita mita penina oil le Pacifica lo whaavai ia tuma lawanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai O le vainga le tala o le tau ma le tala o le tai e wau fuwhanga whairo nei a so lulu a tātou lia mai I le lofa maleanga leo le tua. Malu I le official vai tau mo le mui Wellington I le so ma tele ina a woa ia le ia so mo tātou le mua ono te ulu fo inai wanga I niso teimo le nei aso. Se fulma le fitu tika rile fo le mo lunga wha mawina le so ai valu tika rile fo le mo lalo mo le nei aso lulu le mui Wellington pe o ta ua te musola ma tele na o le yaso ono tu ulu foi nei wanga I tu tono le mua I Wellington nei o la la stofi la so atao mai tau atu ya e to ulu ti munga la so atao ma tele foi na lo wa ma a o la so atao fa malu foi wingo le tau I la stofi la so atao fa solo tu foi fai unga va yaso ya mai tau atu e ti munga ya fa malu wingo la so Ilas for really fa pena fo ilas tonai ma fai ti munga I vai tau atu I le talo tau mo lo mui Wellington ni. A talo fatu le pito ilunga le nei motu I matu au ki lani Hamilton tau ranga Rotorua Gisborne taupo Napier New Plymouth o le au te linga o le motu I matu nei ya e mai tau atu le so ya e fa malu wingo le tau to ulu fo I ti munga nei aso ma mawhai niso vaanga peo na New Plymouth taupo Rotorua I le so au kilani to ulu fo I wanga mo utoi le ai tele le nei aso tātou wha solo antu le motu I sautia winga fo I nao le tau le mai tau atu wha malu ma o to ulu fo I ti munga I nai le Sony Blenheim Christchurch I le nei aso a pena fo I nai Invercargill ma Stewart Island si whakana ai ti maru Dunedin ma Queenstown le mai tau atu ono ki lia si teimu la wuli vai al mato la mo toi nai Dunedin ti maru Queenstown ia vai al mato la si teimu la wuli wha solo atu I la fia whena nei ia mo nei teimu tau tu uru nei wanga ia mo o tau la te lenga la o te ro New Zealand nei aso tu uru ti munga wha malu fo I wingo te tau mo Aotearoa New Zealand le so. Patalawatu I so tātou tunu I Sāmoa le nei tae ao, ma lolo se fumanuia, vai ainga le talo le tau na nei aso mo Sāmoa.
ia mātele I na langi leni tau na ia so suru mātou o whine la e so tātou o tiru I motu e lua o polu masawai le na ia so lua suru lima tikiri le fua le maulunga ha mawina le so ia e langona pe lua suru fitu tikiri ia le vevela ia e so tātou tiru I le na ia so lulu tātou se maritalo le tai le nei teimo tai au ngā te whale Wellington ne Pele tai Wellington le nei teimo tai au o la foli tulai ono le tau nei sa pele tai Wellington ne whātu a sua I le toi se fulma le 5 minute li tulai tasi le au uri nei ia ona toi pele le 5 minute te li tulai fitu I le fia na nei tātou se mai ngā te whale o Manamporua lo sua tai I le teimi le nei 5 minute na te li tulai 5 le tau nei sa sua tai Manamporua fatu a pe I le se fulu tonu minute te li tulai suma tasi le tau nei fatu a toi sua le toi se fulu fitu minute li tulai ono I le fiafi toi pe lea I le toi se fulu tonu minute I li tulai se fulu lua I le poana nei ia tau tua nara saonga le mu ofu whaola awa ne ngalo tulanga masani longo la ainga teimi tau tu vaa tuai teimi fuafua toi te liwa iai ia ma tau tua nara saonga le mu ia man fautuanga e lau lunga ai fautuanga mo le tulanga o ngā te whale fua o mau fuafuanga o whai ngā whaiva whangotanga o le aso I tulanga o le tau fua o mau fuafuanga ia e le tulanga o le tau whaafitai Tātou se mele talo tupel nei tai au ma lola au ma fola whaaftailo wanga lei Sāmoa nei o tātou ainga I mātu olo whaamole mai Sāmoa ma nei o tātou ainga o lu sao fo I mea whaia nei o tātou nuu mawhiu anga ia me se fo iona ia kāle sia pe amala au mai ia mo se whesoa soani tā siri te la New Zealand le so ma wele tā la fast food whaasene Sāmoa tu sei ma wha mamonga le whanatupel ANZ tā siri te la New Zealand ma wele tā la fast food whaasene Sāmoa. O le malo tala New Zealand I le malo telo Amerika le so, na o le 5 sene mawai 5 sene e mawai le tupe Amerika. Malo tala New Zealand le so, mawai le tupe Australia valu tasi sene, ya mo Sāmoa la vai ele ne yaso, tasi tala New Zealand ma wale tala fast food whaasene ia tau tua nani sio o unanga pio na yaile click X a le DJ Sao malana my cash ma nei fui la to rate to wala fui no to seleni I Sāmoa whaaftaila ngan lei whaaftaila ma fola o tau manuia lavana O le no famni o so fo ma so fa now famna to spell it Emilia so fa now at samoacapitalradio.co.nz faina tu mai so famni anga e tololo ina tu lungo tatu to tua au na mauni me fio pa ya le tu mo mai le tu si yopu lom tang po lua se fulu ma le lua au no foi po lua se fulu ma le valu o le mea fo e te fili fai e fa tu ma wina le mo oe e popula fo le malama I o wala. Ia te whaafonga o le mea foi e te fili e fai e whaatu mawina le mo oe e popula fo le malama I o wala. Mana il mauna ne yaso mo tātou o mai le el tu se yopu lo mtang pe lua se fulma le lua fai pe lua se fulma le valu. O le mea foi e te fili e fai e whaatu mawina le mo oe Malavaanga mulu le fai upu e pupula fo le malama I o wala manu e tele o tau asai fua le aso ta lui pele tua ni stan sanga se tele ia ilo tau sai fua o na ia tea ia e alma tanga mana I ainga tele vala uina ilo tau sai fua happy birthday manu e o tau asai fua pese nei moto To know
tala fatu tato por kalame va vai foi le tala tala fa sol pito lo langi le ya so to sang mo vai le so luas fun mal fa uni o le sol to sanga tasiva fa valu na poloka i Lucia i ala uma o fewa inga a nga i tonu i West Berlin po Berlin le i sifo mantua fo de taimi le o tawolo na lua lo langi na mai aloa vai lua lo Berlin i se sa e masifo poloka u mala e Lucia wala o fesota inga maala o fewa inga ile to ye ni fa amnianga ni oloa so au ela o ile tu isifo peta yane na fa ngai America la wala e fa ngana va le la o oloa ma me uma mo mia la tu isifo o Berlin le taulanga le o siamani ia peina na mai malusia ia lua so mulmuliane to tala la to wala fa pela to ile sisi wala la o loa mana onga tangata la Berlin sifo ina watu America fa ngala to vale le la wa ia wala ngona ila to le matamuli ia mato tala ilo wala na tupu ile so to sanga tasiva fa valu ole so ne to sanga tasiva li matolu ia na fasilsila ia John F Kennedy masiana mana mea o Jacqueline Povia ola fai poipo ia na fai poipo to lua sia la fa nau e peta yanen tangata valeina o ia tau sanga tasiva o tolu ia John F Kennedy ole so tau sanga tasiva fitu valu na fai ele solo tele lava ila to o tali tonu i fai poiponga to ainga tusa na fai ele sini Australia o le nei sa value file mu te mile wa mata na ria e tau fa la wiloina o aya tau o tangata nei e ia mana onga i to ainga tusa ia e lima sefulu mo tupu la tau na sai e leo mataloka i la tu savalilea. O le so ia so whamanatu e manatua i le atu Europa ma e kalesia uma i Europa ia talaanga o Ioane el Papatiso. E leo tau te ilo Ioane el Papatiso na iona matua ia o Sakaria ma Elisabeta ia mananga luenga sa whai ma le taimina oti ia o ia. E whapea e manatua uma e kalesia ke wisiano Europa le talaanga ia o Ioane el Papatiso i le so le foi au na ele fefe tau sa o le moni ia o le aso nei tau sanga uma lava amata mal tau sanga te stolu te sfa fa manatu el no le Skotilani lo la tau manu malo si tau ana faia ele va Engelani o le sol tau sanga te stolu te sfa i Sāmoa i fa momonga i Sāmoa le aso nei tau sanga te si iwa tolu ono ia o le sa ia foi Sāmoa le taimi te tau le administrator ia o Alfred Clark Turnbull fa pea na ia fa lea nga ina fa sala launga le mau fa pea o le mau walo ia nei o se fa la putonga wa fa atu la fonoina ia na fa sala lau le tangata le o Colonel Stephen Shepard Allen ila susfulu tolu Januari ia le fa sala launga le tausanga lava na ia bete yane na o mailo le suluful fa uni tausanga te siva tolu ono ia fa ilo mailo le sa ia foi sa mo na vai tau la lo fa malu ni usila ile ai ese se le fa alinga ia tato tala na te mo fa poponga te masani fa ftai o le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se eleni le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mavanuatu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi i le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSound pe lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mavanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo.
Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tane māsani e tauwhia I lātou mai le whai o lātou mea māsani ai. E tatau na lātou e whaisuenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whailoi le fō mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Tolu minuto tone na tano li tola valu te fa dalo fa tu tunu ni so fa si silanga fi longo inatu ya me foi tatu fa longo me tupu ne ya so tala fa so pito lo langi as fa nau talo tai sunga tupe ya manu wira nei te mo tau e fa nga so lo yo tatu tunu I fa manga luenga le ala usu foi ya uto foi le o mana me nga luenga po fa talo fa tu ma lolo sai vi ia le tua sunga I le whawhenga Reverend Waweli tolwa good morning ma lolo sui fo manuia ya I lau sunga nei tae o le puwai ti polo a glass of hot water I puwai a pusi puti we vela a tu el tamana ti polo every morning with an empty stomach ya ma na ya le fautuanga for sunga whawhenga ya Waweli ya alana fo ile whainga I tae ya ile whaise malu tae pe lau si fo o le ti e tu ti polo la to ya mana ya amata ila so la to mana ya atalo vantu le fatu ya Terry ni pap good morning atalo to ya Filippo no mia atalo vantu ya ila sunga Filippo lo vantu ni na ya so telma futa mai le ala ya enga sifa good morning sila good morning manuia na ya so atalo vantu ya ila sunga le ala ya enga ma lo so fu manuia Aaron sila good morning atalo fat fo I le sunga ya Ellen Solmona si uso ya Ellen Solmona inai wini mata ma filoa I le aso tona I talonga inai porua ya si email awa wainui mata ya ita email sunga ya Ellen Solmona awa wainui ya lena manu malo inai porua rovati ya tolo uso Ellen fatali mafuta mai tuli tafa good morning fatalo fat fo ya Simeona suena good morning fa fo ina Tanielu mafuta mai nai au kilani atalo fat fo I faya onga kalolo good morning ma lolo si fumuruia atalo fo ya Pofiti fito hai fatalo fat fo ya Telesia Agustino ya fatalo fat fo ya faftai ale moana le alo isa amosa sorry sunga faftai amosa fatalo fat Melpone Australia le sunga palisina leo masiona tua ya ma lolo si fumuruia atalo fat ya to umalava o le sunga le ya it's a giraffe ina I fonda ni Wellington le ya fa tele ma futa mai manu ia tele nei tau le uta tonu li tu le valu ya tatu telefon ma tala mai Sāmoa nei tau I le fa fonga ma tatu tunu ya manu ia tele nei tau ya I fa mga luenga me sfoi tiu te mana singa ya la fia ngai mo tatu tunu ya so nei fa na lu ta pena mo onga ya ma lo sai ma lo tau I le tau ma lo le to ma foi ona tau lu foi le ko talo no lu la tau ya mo onga nei fa na ya mo nei foi tau sanga wa fe lu se fulu malono ya ngai foi le la tau ya I tulanga ya o ta piranga o tu anga ya le atamai ya sunga ya Ellen ya lo fatu ya to luso ya mo we foi le nei tai wa talo foi ya saulanga good morning ya o sunga ya avau enoka after ile mafuta mai na e tufuta foi ya mo we le nei tai after mafuta mai tali tu le valu tatu telefon patala mai Sāmoa. Sai fo maruia tātou tanu ma lau whaafonga nei fo I whaapoponga telefon mai Sāmoa se mai ele whaafonga. Wa tui nātu le polo inga mai le fionga le teitai o le tanu, le fionga le pālemia la aule le mali tōpula te Valfosi Schmidt, I le ofisa o tau I o whaavelawe te tupu tangata whainga aruenga po le ACC. Ina I o latu sila to I luilu whainga whaavae ma tu la fono o lewa, Al fiema paseno vai ngā tupe tangata whainga ruenga o lo to tongi atu a ngai le ACC. Ua manatu te te o le atunu, e nei mawhai o na toiva vai mai le 12% o tupe tongi atu a tangata, a ngai le official ACC e toi whaafoia nei tangata whainga ruenga. Ona o aia inga le tula whono lo iei le teimile nei, se I vanga nā lava ua tupu se whaalai whaafo sei I le tangata whainga ruenga, Whaatoanga waa lea e nā te whaonga ina lana se le ni sa whaaputu atu le ACC. Peita I o to telo tangata whai ngā ruenga o maa ua I whaamaumaunga, e retire lava maisa ngā ruenga, e le ia fia lava I se whaavelawe whaafo sei.
O se tasi le neo mata opuna la ngai le sui fai pule o fale a lupo i le fontanga al panemene. Ona o le tautu se 40% lea o se tasi leo fol fulanga al vang fa upu fai. Ina watula i mai i le no fol fai ngā malo. Le an whamanino i le fionga te tai o lea tunu. E te tau lava o na toi whaafo i atu se pasene o tupe te tongi tangata whai ngā ruenga o lo o tipi atu anga i le ACC. O se tau i titi le mai ana atu ngā ruenga mtupe whaaputu. Le o lo manuia i si tangata. O le toi alia i mai o whaalawe lave lua i tutondo le vai aso e tasi, e a ai i la au malosi. O toi wa ai e nelmtanga ruenga o leo leo i se isi whainga fau. E mawhai o na po e pe au i na umamai la au malosi, wa leva na le toi au sia i la tō na laise ne ina i la au malosi, tu unga mata i ala tu la fono, na a fweo na wha amatu ulai sene e umia i se la au malosi, wa manatu ai sui kom seno mtanga ruenga o leo leo. O le au i atu sa la tu tau mawhainga, e le ngā lulua sa oso tau au lea ma pūle ngā li mawhai pūle o fia anga te tasi. Peo na sila fio se tasi o whaavlaven tula i mai lea fia anga o si umu, lea o mao mawaile soi fua o se tasi e tos fulfitu tau sanga le matua. O nisi o ia ia inga o tā pena ianmtanga renga leo leo na wha ai loa le ia taua tā muelu a whamasanga. A lewa ke lele ia inga fōro ia mako whanga inga ia mauki ngoa. Ala kikir whanga isu kau sanga kasi le kua. O whanga fo ia peo masa ngoa ia ngisi fo i makali fo ia sui komising. O whanga lele sengi, o whanga kuai. Whanga walewanga ia kua, wala ua ai. O le vanga i kua ele whafo ia marike me whaikana amnestia leo leo. Ai, o le whaukuanga fo i. I ho fo ngale pe alai lo, o lai i whanga lele sengi ia isi kupurang. O le la kau whai se mako soka inga. Fongo whaavai, me se fo ingu kai kasi. So soangi mea le mele kau au pena. Wai mau ki ngoa fsidi aki ngai makai mat purengu. Pe i se whanga simi lo pe kali mat. Inga ia kau mawhai. Wa lo kasi vai aso e lua ia mkau pongo nga whaonga. Ia ele la kiki fo ele mako kikilo saunga lemo. O manatu ria taua o le ato i ilo uma lava whainga whaavae. E li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malosi. O no por kalam whai pēr mtanga luenga le au ina mai ai i la au malosi le lai seneina, wa lewa le tue lai seneina, e te tonu mtanga luenga i tausanga uma, e au no mani morianga tu inatu se tangata, e le o mawhai o na tu ina mai ai e nisi al to atele o i la taune o lo umia la au malosi tuai, ia la au malosi tu tonu. Peita i o whaalewe lave i o tele na tūla i mai mama o mawaiso i fua i la au malosi, o la au tuai, e le i whaafo i na mai te tonu, mai e le i toi lai sene i na foi. O le mela leo kiki loi. O le whanga ka ua, i le whaifako anga saoa. O le whau kiki lo mako i le. Sa mita ia inga kausanga le gei. Na winga, e kaunga kiki lo mako. Ako e lakura la singa kausanga longa lua. Wale se maumanga. Wale kuengi povi. Ale ia ia whanga. Le la uma whaere mako policy. Every 12 months, e vivi wet kausanga le pe o koe ku maua me inga mitle makanga. So a o kausanga longa lua wale koe fai papo. Ala ia ia whanga i kongo le whanga. Ka ulonga vivok. So ki kilo langa mako e se ima menga kupur vaso renkia. O fai si umio vivi o kausanga ngei ia whanga. E nga ia kikilo lo isi ia inga sa fai fo i le ofisa. Waku. E si whakuanga mai ngai kai mi. Le mako fai kura i mai. O le whanga nga mit le kai mi mo buang apalai ai. Wa leva nga le ko yengi pua. Wa leva nga le ko yengi po. Wa leva nga le ko ise maumanga. A le ai niu kausanga uma. No winga na vai mamau me kausanga le mu. A le ko e mita ia inga i kausanga uma. Vivo. Au mai kongu whanga. O le masina faule o toi whaata o toi foi leisi fo whanga o le pokala masania leo leo. E tu watu ai le awa noa i le atunu o lo umia la au malosi, e nei e whaafo i ane le mtanga ruenga la au malosi o lo umia e tangata, e le whaatu la whanoina le whaaudu whale mai le atunu, e meisi o la au malosi wa leva, e le ito e lai seneina, e au noa mani mōlianga, e tu inatu iai la tau. O i la tau e to toru ia sa tau fia le mtanga ruenga o leo leo,
E a fua le so tanga o ila tau ia na tula i mai ele wha lave Vietnam na maliwai i se li i Sāmoa ta i o le kengi o le coconut cartel. Le wa amata wha solo ne so esu e na o la tumata au pu lumal wha amasinonga le vai nei. O le li ia Fred Papali i ma James Sātua. O lo tua ia nei lo la so tanga le wha o le whale mai i le atinu o ni tupe palapala. Mai tō se furmorianga leo lo wha sanga ia i la ua. Ai o tōru i la tau o lo au fiai. E au fiai ma le faltua James Sātua. Na tālu sanga le loi o lo tu lai mo le tua leo. E nei e whaase e atu le mata o pua i la tau ni tolu. E wha tau tei e le wha amasinonga mawalunga le vai so fau. Peita e le mawhai on tali e ne le fionga le wha amasino. Ona o ai e inga matu la fono o lo lima teita i nai ngā ruenga le wha amasinonga. O morianga lo whaasanga ia i la tau o le whaia lo whainga pio. O le whaia ni whaamtalanga e whaase se ai i esu enga le mtanga ruenga leo. O morianga umai o lo wafifi ai tua inga o lo whaasanga ia i la tau umane tolu. Whaatasi ai, ma le whaato sena ina leo se tangata, e whaatino ina se sori ngā tula fono. Peitai o lo te ena uma e la tau ne ia tua inga, o le masina o se tema o le tau sangare nei o le a whaase atu e a mata su e le mata opure nei, e lumo le whaama sinonga whaai tuma lo. Se i vanga na aile tamai ta ia Charles o la atu uma i lumo le whaama sinonga le vala au ngola na mata opo, wa fua i le 5 masina o tau aveina lo na maitanga. Mai o lo ta dia se whaai unga le whaama sinonga, pe maua ia se awa noa e te tala i tua, i laro tu unga mai ai nga masani al mtanga ruenga, e ta lia ile aso e tula i e luma le whaama sinonga, ai molisi to olua o lo tau fiepe ai le temi nei. O tal fowia manu i tele lava le nei aso lo tātua tino, whaasoifoia. Tala flava o whaupoponga mo tala whau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai au lua se fulu whao yoni lua awhilua ono. O sa anua le minista mo le soifua maloloina o le mawhau whao po le mental health o Matt Tusi e wapea o le tau sisia le le matanga luenga le soifua maloloina a New Zealand le tēnei titi e sfultasi tau sanga le matua mai Waikato le ana siseo na tau fia matuina i ai vai la au e wha amoe ai. Na tusi atu le minista i le loia le ainga matalu sanga i ai e fia wheloa i ai la tau e wha ato ese aloa i atu i ai o le asofa raile le ana wha ato ese i fu ili wha ato nasilo le soifua maloloina o le mawhau John Crawshaw na saunoa le minista wa umona ia whailo manino i le Health New Zealand e mo umia lo lato whaamautinoa o na whaawau pea o na to inatu le lango ato atoa i le ngata mo le tēnei titi ai whaapea fo i malona ainga e le tatauna to i tupu le wha le tonu wa mai a fo i ona ia whaamanino le lei e le tatauna ngata inga i o inga i au na whaatino i tatauna le tu malo o Waikato e tatauna whaatino i le atunu o atoa. Na whaapopo fo i le minister soifua maloloina Simeon Brown i sauno a ngā tusi i le asonga fo i le taimi na whaato ese ai le ainga o na o le wha le ton tele i le whilo inga mtusi tala i le asonga fua na whaato ese ai le pālemia. Tui sinavi maulo mtu otua Christopher Luxon o na o le tēnei titi Māori sfutasi tau sanga yeima na o ngā whaapitua na tui sese o na whaapea o se tangata matua o umana ia tala noa i a tusi le olo o tangata i le tali mai a le ainga ma o le a tali atu fo i tu sai ma le mata upo pe o na sao noa le pālemia. O le masina o mati lua whelua 5 na ave ia leo le tēnei titi le whalama i Waikato o na o le popole i lona soifua launi lei ina uwa ai le o ngā tutono le awala ma ea e lungo le ala lau papa na se leo e whaapeo le ngase le lua se fulu tau sanga e iei a fianga o le mawhau le na su e le a taimi masanga e le polo inga whaalato la fono i whaamalo si aio na tonga fitinga na whaalia le ainga i lungo le Radio New Zealand
Wa chilele o ngā le whaato e senga le pāle mia mo i lātou. Wa lātou mana na o su e ngā whaato ma oti. I la ngono o tangata e mana o ngā whaato i mtanga luenga ese. Mani suinga le lei mo ai a tatau. Ma le ola lau le lei o tangata ia a fia ia ngase. Po o autistic people. Ma ia whaalau ilo a tili. Mo le nofo sila fia o tangata. E tau fia le toi tutupu mai. O ni whaafitau le whaapea. E 5 maka ua pa ua ile lango mo le leipa i le sa ilingo finangalo a le Varian Poll a le One News peitai o lo mawhai lava na whause whai ngā malo so whaatasi ma le Greens ma le Te Pāti Māori ino fua e ono se fulu ma le whaa pa ula i titi le National ma o se lango pito sili leo na maua lalo mo vaenga wha upwhai talo mai le whai ngā palo ta mua le momo pi i le tasi iwa ono ai o le lango pito maua lalo fo i lea i lalo lo taita inga a tui sinave maulu mo toa Christopher Laxon, leipa i tolu lua pasene, 5 maka ua pa uwai, National lua iwa pasene, tasi le maka ua pa uwai, Cream se fulu tolu pasene, lua ua CTI, New Zealand First se fulu tasi pasene, tasi le maka ua fa aupopo, Act e ono pasene, tasi le maka ua pa uwai, male vaenga fa upwhaya Māori, e tasi tesi male valu pasene, pole tesi male tolu pasene, ua fa aupopo ina ai. O sui fai pule e pito li li fai ele lango e avea mapale mia, tui sinave maulu motoa Christopher Laxon se fulu valu pasene, mai 2 maka ua CTI, Chris Hipkins se fulu ono pasene, tolu maka ua fai TTI. Wawasa mana ia Winston Peters se fulu pasene, 2 maka ua pa uai, tu mau pe leono pasene Chloe Swarbrick, fa pe David Sāmoa ili fa pasene, ma Chris Bishop e tasi le pasene, mai tasi le maka ua pa uai. Wa tāla sanga leo i Wellington e whaapia le kampania le Kiwi Rail i le atuna o ina ia li poti atuni ngau i ngau a mea po o mea whai ngā wenga o lo whaongai nei awala o no fuafi le mawai le kopa na sauno le polisile le Wellington Metro o Andy Lyon o se whaafi tau li te tele o no lo o ngā waitupe tele le Kiwi Rail whaapia fo i le atuna o e ngā oi e tangata ni wha ilo o waia ma waenga umai tau o mo wheo inga no fuafi e matua lama tia lava ola o le au ngā oi i lo nā tau ngā oi na oi a waia a ola o le masino a perila e whaaono o na le whaataunu uina ni au nanga i le Heart Valley a no fuafi ma le silia ma le 5 se fulo au nanga na whaatuai ona o waia mau a mea na ngawia e tu sai mali poti a le Radio New Zealand. O waia rapa e tu sa mali 5 kilomita le umi po le mamaio o iai waia ia na ngawia i le ono masina taluai mana whaalia le Kiwi Rail e uia mau la lalo tau o ia o mea mawaia e mawai le kopa peitai e whai tau afe tupe whaaluina i le tasuinga o ia mea whaingaluenga. Na whaalia i leo, a iei nisi la tau te masalomia ina ni ngā yuinga whaapia o tutupu lava i lea taimi i a vaveo na wala au le numera tasi, po le wala au i le tasi o 5 pia whai use ngā yuinga ua mai a ona tupu. Na tō lauwina i le asolua le whaamasino ngā whaitau malo Hamiltone e whaamasino Craig Davis le whaasalanga o le tamaita i o Leah Grayling mai ona mōlianga o le vili pepelo i au nanga mō whaalaulau whaafosei. Whaapei malona whaao o 5 le tamaita i ofisa mō le nofo whaava ai o Grayling lea na manu ai ma lea tamaita i ofisa. O le masino te sema na wala au ai Grayling i le tasi ma pepelo i ai whaapea e isa tamaita i na tamu i lungo le awala ma whaalaulau ta avale whiawai. So e vili lea i le Youth Line. Na whaongaila na komipiuta ma whaongaina le ngō Sophie ma ta watu ia i whaapea o lo o misa o na mātua ma ua mato amo o mia lava se fiso soani. E whaalua se fulu tasi na whaasalaina lea tamaitai i taimi ua tua na ilo na whaongaina si seo lana telefoni. E whai ei ni wala au pepelo, na whaalia le whaamasino, e 25% na whaititielo na whaasalanga, o na olona i na molianga, ma whaasala inai i leono maasina le whale pui, pe tai na toi whaaliliu le whaasalanga, i maasina i tolu, e whaanofo wa ai i lona ainga, na whaamanino fo i le whaamasino, e le tatauna umia le tamaitai se masini, e mawhai o na alu le interneti, pe o na lipoti ai i le Radio New Zealand. I ta alonga,
Ua whaalia wawa sa mana ia Winston Peters, e le i whaataatia ina e se tau mawhainga, ina ia whaamausali le lumana il moana Pasifika, peitai e le ia lava se malilianga ua whaailoa, a o la talata ina o le taimi whaamuta ina i le awanoa, mo se talo sanga i whaasao ina i le kalapo. O le tali tonunga le Radio New Zealand, ua whaamausalia le uni la kapia New Zealand le taimi le whaiunga uni, e iloa ai, pe o iei se tangata po se whaala putuputonga o lo ofia pule ina le laisene o le moana Pasifika o na tu ina atu se o fo tala fea ngai. Ma mawhai o na lango ina i le au i le taamilu sango le lua whelua fitu sa ai filofilo ai lava vavasa maneia le minister o vai fafo. I whaatala noanga mawhainga maa loa le Pasifika ma isi whaala putuputonga i ona mawhai o na fesoa soani i le au na saunoa vavasa maneia ele isolo muli lava e o lo utau mawhai e la vea i mawhaasao le moana Pasifika na whaalia vavasa maneia e lunga le Radio New Zealand i le polkalame le checkpoint lona i oe ilo i tau le tau sa i linga o se tali ma se fofo le mata upu. I totono se taimi pupu o leo lo utu atu mo le moana Pasifika sa iei tala salatua o se whaala potopotonga mai le United States pe tai ele iai se malilianga ua whaailoaina o isi whaala potopotonga e a fie le kananoa o lo iei totono ni se na avea ma olpeleki a iei o lātou pito Pasifika o le kanaloa fo isa tau mawhai e mausela i sene mo le lakapi Super Pasifika i le tausanga lua whelua sifulu pe tai ele i manuia. O le presidente le United States Donald Trump o le aia tau a au ina atu le ipol jamlu sanga soka a le lalolangi le au siampini. E le malai o le New York Jersey Stadium i le aso se fuluivo i o lai peo na whaasisile le presidente o le whaala potopotonga soka le lalolangi Gianni Infantino. O le a awai Trump e mai moina le talonga ma tau au ina atu le ipol siampini pe ona sauno ai Infantino i lunga le polkalame le televisi le Fox and Friends na whaailoa le FIFA e le isa lātou whaamatala e whaia e winga le sauno nga Infantino i lunga le televisi. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. happiness and joy. It's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. It's a miracle that Jesus placed in me, the truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of this love.
vasa o na lofa sa oloto e nei o se lupe o la luna o le vasa o na lofa. My friends are gonna tell him I'm sailing on the sea of his love. I'm sailing on the sea of his love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of his love. I'm sailing on the sea of his love. I'm sailing on the sea of his love. I'm free as a dove. Io e tātou folau I lunga le vaso le olofo le tua. Nei aso luas fuma tonu minuti le uteli tu la e valu. Tu tua si fonga lo mui Wellington mana pon klama anto tau. Fifi foi lo mo leva no mat fa tasha su fuma tu fine ya ana fa solo. Ya le tau sala o tātou ala leo. Ya wa tātou por klama nei tā. Good morning tālo fa ana malo so fuma nuia. Tālo fa malo so fua le tuangane mari toi fa tālo fa fo il tātou fa fonga masani o nei aso lulu. Ya. Malio le fatoa o maile matou au sa ngai atu. E o sito I lalo le spito lea. Malo Mario le fatoa tātou e whilo ai lea tālona. Malo laki sto au le vestal wai. Oh yeah. Fusutangi. Malo aro sai malo fa ba pop al mer tupu umma tu ta longa ma mo tu ya mani so tu au o tu su man ngan wenga le so le ni si wa peso ya upu foi ma hom talanga na o fa longo mai le stofio to lo ina tu ni so au so nei ta tu po kana ya o me vo ya mana tu foi e se mana tu matala na fai te matalo ya eli fai vo talo iso itala mo upu fai pero fayat e loa ile te bota longa ya a ma te dola mari ole le watule I Cannons Creek ta te watula la stofi ia o tele o taimi o aso ia o la pisi foi le tu lo kalone lan mumu ia la tau mai va fo lan mo va fa lita ga me ba tu tolo o le vai fa tau mai fa fo la kalone la pisi ai ya to tasi talong mari mana ya la talong mulile yo mane fo we sina va no fa sina a final fo le sam sai nga champini pena nei tanto fo ngol verso te nei u te lo ele I to fo ini sina avela to so mai ana ile fo ngol verso te nei malo tato au al hurricane mana ya te le me le fiong la wano le o tato telefona ai sa ole no yo pena o to ale so fu la e fai lawa fia wa fo ile manu malo ai se tatou au malo se matang io e ono sai mai tatou I ni so tour tatou atu ne ni sila pele ai lunga I kilani malolo ia malo fa tai lon sai fa tai fo I mol fa lo lena ta au ina fo tatou atu ne lo mua ana ti lo pe wo atu o te mine wo fiu ai pisu putu lo fa mal tatou tinu Ini si foi fa alo ma tele tonga le tati to ia tonga yana na mai to la o tele la va foi le ele uma pisu por ma tu o fa alo mai au le auto mai ni south o ile ai vai lo sta no ati fa alo chiefs ya e se fa alo mai na fai mai na mai tai mai we katone ola na so lule sa fa to fa mau ile to fa yana no pisu ya ba lo sai sa tu ile nei a solulu e le fenga solo I fe mga luenga ila tole wala us fe mga luenga ana ya mes nei fa nau mareta pa ya tu ana wa le wa nga ya tu ma tu mo nei fa nau ya o ngala so na fi ana ile atele ngo to New Zealand nei tele wa o ngana na ye se tasio oni tu lango ni tan fo e mo sa ngale mu na ya lam fa na wa ya tu le a o nga male a o nga lunga la tu Facebook ko tu mai tu singa na te va ve o ana I whanau ia onga pena va piki whanau ono ni wha matau fo I le saonga le mua nei whanau an Io e mari o le tele fo I o onga nei porua e inisio a onga e le I whailo I on matou a onga mari e le I whailo ina I
i le community po mātua ia le teimina maua le email i le tai au. O le sa ili ia sa ili fo i fautuanga mai le matangaluenga o aonga ma leo po la le me tauna fai ia sa fautuaina lava e awane i whapoleina ia mātua o lo i fo i whamauninga low risk ia ele i whapela na tuua se mātou tustu singa lungo upenga te whailangi. Ai sa oe o le tele ia o aonga ia elinga te ia aonga a o whaalaputuputonga ia o whaalaputuputonga le media le na awhia ma le leti o New Zealand. Ai le pe e wharongo o tula vai tala pe se whamatau mai whafo e fua le emaili le na sa wai le emaili an nafi. Ele ile watu nei fo ile sa loka ile i loka ile sa tu esepe pueina fo ile talavolia in Chicago le sa o ia sa la foina ia fe autostusia po o Texas fo i tau fa mata o ia onga ona feeling ata ia onga tulanga lua onga kolisi ia a onga matata ese fo i a farfainga wenga ia le sa teleina ina ia onga tapunia ia onga na fautuaina matua awane i o atu ia ai lava semena tupo o le asa o atu lama leo mawhai suenga a o fa awa pe suenga waenga le taimi nei ia o le saunga le mula o nai tatou walum whanau ile nei taimi o asau i luma le potoma le hata mai o Pato ititiv le se vai aso ele ni os fainga le os fainga no penga te failangi e os fainga no internet os fainga e tam fai e nga oia fa mongo tangata ole vai aso muli no vai aso fole vai aso muli o onga nei kwata e ona malolo ai foi le mo ne kwata lua ta pena toi mo le kwata no tolu va vetele ia le fa ngasolonga foi ole nei tau sanga tulanga fa la onga mari le la malolo fo ia mfana moni le ana ia a loi nei mantua ma tu fo ia alu fai o la tu fai valo fili meleta ya maleta ya ia wa fo ile nei kuato no lua ia la tato fa mai fo iste mo nei vai aso ia ai to moli la fa tai ia ono ni si fo ia o tulanga fa pe email nei ma tulanga fa tau nei e longona ia le popole male le ato su vale fo o matua lanto i o saunga le mua na ianu whanau ni sokorisi ma o ngai pe na tau fo ile na va vetu ua ai nei whanau ia ai telefo ni so aonga ia manu fo ia nei fai aonga pule aonga mes fo ia komiti fa fo aonga ia ono saunga le mua pe la wolunga ia fa malo tu fai aonga nei pule aonga mes fo komiti le vengofi ia wai pe sa tatu fa longo ni tulanga o tula mai ia fa taile tu le masi tulanga na fa ma ni nei tulanga fa matau ana ile la sonaf io e tarsia ai maua ia ni tanga tai fa ia wa le o se tulanga le e tele me o va vetapunia ia onga ia wale umainga luenga ai me se lava fo i nganuenga fa sala laule sa o fia fo i Radio New Zealand i nisio fa la putonga sa la fo ina ia email ta o te leva ngale ana ia wa fo il fa fo mo ta tu ia e ta o fo ile to e sia ke ola numero le i o la onga ana tu la fo emergency contact fo ile mo le fa na fo ile ia wa tele na mai text ia poni email e longo mai pe village fo la onga ia ile mo watu e ia no usu ila numero telefoni ia mana ia to e sia ki late update va ngana ia me fo le email ia wa ta o tele va pena ai wa la foto ate email ia wale te fa ngai ia o va ngana e tonta tomati tu ia le ngata la onga ia au i fa mai la to ia ma o nanga uma le mo mi tanto ia montino o sa o lau numero telefonio iai le tua tusi o lo moto mo lo lawa ia me si fo ili emaili ia wafisho ta inga ta hawa ia fisho ta inga i teimi fa pene moni le ia nisi na whamanatu fo il takai au tau tua nara saunga le mu o le susu le wala ia tatou lava ia i poirua tal tonu fo fa pena ia nisi o vainga Wellington ne ono le sa timu le po fa longo mai al tau o e mari ni tai au le fa pe e timunga nei vai aso ia tatou lau mua o le tulanga na mai tau atu ia te uruwanga ia me si fo i fa malu bingo le tau fa iungo nei fo i vai aso la tau ia
Pala stona ile mai tau te ma fai ti munga mo tanto lo mua. Ia ai o hanga i o tulang o tau marulu la tau i pei o tau marulu ma ti munga la tau i vai tau nei o lo winta. Ia e mahalo tātou on sa i la tātou me whai pūle āne le te mai le langi. Ia i le tūlang o tau paule mea mai whātou whawhitai. I whisina whāsusu la tau ia. Fua ia fufuanga nei vai aso. Ole tala lena me Savelina Marilyn to mo me antala fo ile isi teni titi le as futas tau sanga. Walu nei vai aso. O fato ese ia le waenga ia matanga wenga soifo maloloina. Alena me Savelina le uma na oia le minister mo le soifo maloloina o le mafau Matt Ducey. Fa pia e mana ai fai se fono male ainga o le teni titi wai kato lea e mana ai fato ese le ai. Ta o tele sore ana le waenga le ona e leo ni tūlanga manuia tūlanga ia e. Na tūla i mai ei wa tui tūlou le ia le sita fa malosia vai tai le su tas tau sanga le tu fa mo io o le fa pena mau le ola e por vai la au i la e solo ilung i le awala ia le va pena avatu o le fa o avatu nei ali si sele o le fa peole o le tamai tini titi le e luas full tau sanga ai na full tau sanga o tini titi maori le ala sa le polo inga fa tula fono e fa malosia iona tonga fitinga mama tele le va tau sanga ia na o le sasi le au nanga a leo ma le soifo maloloina. Ta o tele le vanga le mai le sau noanga minista le te tau te tupu le fa le ton. Ia le lau te fa manino le tau na ngata i inga ia le au. Ia o tu sa ia ona fa tino fo ile. Ia o tonu tu malo le wai kato le mai tau tu le tupu mai fa le tonu nei. Ia talo sia ia wai. E talo no tu fo malo luina e mese o tulanga yo wai la au nei ma talo te lango no umar popole ma le mo tonu tulanga fa e mese ona ia fa na le fai tulanga le au si se fo yo sina se le sina tamai se ai mese le mo le autism ia si teni titilia talo fai o le si tala lena o longo mai fo tato fa ngaluenga ile fia la songa fua ia ia fia la songa fua e si tama tile nei wai tang rua mo mai lunga la sa vali mai autism fole malo lule ni se vai tu load fa ma ta tu ala sa vali mai ele lopo fe no forma ia na sa vali mai ala lunga la tele onga tonu la wala ia fa tu la ta vale ia wo ave tua ia sa e fe tu la o mai tonu ta vale ele mantu ele ele faita no mai si i tamai titiri he's autistic foile alu ave o le supa foile le dairy nai wai tangi rua ia alu atu ia tango mai ai o se masani foile wailo intia si tamai titili maori le alu atu alu le tono le pusa isa mai le apenko tulo inu woile le o le polenga foile na malulu foi na malulu ia atu nei leo muni na vili leo atu o sta ma ditile o tu ama se masan ai e tu atu ai lunga fale alu foile le alu al fale o sa valia ia e le au normally lo no matua ia mo e fu muli atu matua ia o tu lang foi ia mate tu lang ho pena i fa na temini ia me sa fa na o se me o tu puso fa me dai intia ele fo amata mai o la kitisi si tamai titi tup wa ela ia o fainga foi na fai sho tina no vuto no tina ia tu lo wa ele fe tala o no tu lang foi ele la wala na fai ni fa na ia o tsem tu lo fo ele sai foi ono ai longa mala mala tina ile wala fa tino ia so swani mo ni fa na ni o man tu po kala menena e fa tano ia ni si fo yo o ma tu ia hila tu fa na o tsem tar si ia ave po kala o fa la tala le tama tai le tu na ai po kala me o a fa o me ale ma sani no mo mor picchi me le mo mo il fali e lo sturanga le io e mari o finga tai o e sa le o tatili tio fo ina matua e la to fa na we ma le autism e a me se la sinata me titi mana ina matua ele o ye le to mai e mafai ona so ani na la to fa na o ta mai tia e se finga tai
to alo tapulo I mātua I la tau whanau I mawale autism. Po o se isi lava malo si anga o le mawhauwhau, ADHD. E o tamaitia, Mari ele mwhaiona e whai atu. Titilo mai, ele mwhaiona whai atu. Titilo mai e matua I le aia se eye contact I le toa tele o tamaitia. E mwhaiona e fiso o taila atau I le whainga o la tau tanga. E tamaitia non-verbal e lulu la tau lima ia pe patipati. O le tu ai ngā contacts ngā e tala noa mai a tātou. Ai olo iai lava ia porkala me ma le fisosoani e mwhaiona o nā sa ili fisosoani nei tātou mātua Sāmoa fo. Ta ua tele le tūlanga le ue whaasoia na wai o le tele fwina ngā luei tūlango nei mātua mesi fwoi vāo whanau. Ia mesi lan whatanonga le ma le fwoi tātātu I steimi. Tu amel tātu whatanonga le na watu tele yo mea o ngā fwoi ele o ni o le whaonga opo ni mai po ni tūlanga fwoi. A o ni o la wai upu na ave tu I le na ave ole malusi anga o ni malusi anga ma fau le ave nei whanau nei ai pe ole whanau noa na pe mo le lau no o vai atu whainga tina ma o le leo siana tam pe toso mai ma tu lo walfa ma o pe le okay tu lo ai lo na wala na tu ele o mala ia e tau pe le tau tana no ma tami ti ele o mana ne pe na le pe tangi ma ele mo whaina ngana mai se upu ai talo fai e fiso sani mo nei tatu matu Pasifika ma tatu mata tu walan tatu pa elita o tu langa ia afena ia lo fanau tai foi nana failing an wenga lo fai ia o luai si tamititile wa ele o tangata umai fia tu ma fiso sani tamiti fa pe tamiti ele fa pe tatu ia mato ia na fiola Sāmoa e peleanga le ulu e o pe ngana na le lai tamo fai la vai suini ngana le o tamititi mai o le e mato o tale toi lango ina la vai ia le toi ngana fa pe ta o tele vanga le o no me vele mai fai la o tala o tele ilo na autism autism fatu ai lo tono fale o loa autistic le isia lo tu pe pe o la tu lo la why first judgment for ile na ye o ile la matanga o lo ai pe la pa tu lo fa mata tu ai fa mulmulian ye lo o nei fa na ye tu langan o le maru lu po ele ma se vai ai alu lu mo lo tanga bu so la wala le na le hola nei tu valu ye nei wa tanga bu le mai na ya granga mai nunga fale o lo le ye nei le mola wa tanga o stulanga fu le fa no ia ia ta ua tele ia ta rusia ia e ni fiso swani mo nei fa na ua mi so nei ma tu ia tu la malo fa time ni fa na to taiao Maria nei tato fa now ai fa malo tu tato fa fonga fa vela ne lawi puti koko Maria lenta no le na anna filena vele ma lunch ma savelina o ma sisi lena ai sisi ma salat au ia o ai lava ma salat nale uma le tono les o le lua crackers pando ham no sis ma le ia variti ma ne vele sisi e tu no falawa tu ino malo mo tu ni tai na vale ia ata va tu sita tinale ia la winda andale ma uta mai si mangile le tatu filo ai lo hati tatu wa proclaim le tatu Pacific engagement ia o si tinale ia mati au fa tasi le mai go maroon ta po ta team ia alo fa chat o si tina lawina ata lo fo I le sunga ia la moto masi ai ono le ma futa mele nei ta o kilani ia o sunga fa fe nga la umea ana si tama sunga fa fe nga le la umea le ma futa mai na ia o kilani le ta fa ta lo fa tu ia menora ata veli le ma futa mai ata foti aracho sifa le mafuta mai ana ia ole soya fa mausili se nava ia le mafuta mai ia me se foi sunga ha o kalango o malai vaenga ngaolo le mafuta mai sione la fo ngava le mafuta mai de nei mo tayo ia le sunga fa foi na tani le fa mai hindu ala na lemon mix ma le ginger ia ole turmeric ia mal honey e hinu fa tolu laso ia le upa o kilo wa vai le ma le fa fo wina tani ma lo la fa fo wina ma na ia tele la vai le tele na tau mafai to tele o le ma le va ngale ana tata no semi pe a to tele ma ta to por kalami wa ile ta pe pa le wa ye ni ona va nga fo e ma ne ta pa ye tu ia ile nei te mo ta ai ta to fa visisianga nei mal 5 stars
ai sina fa malo stino nei tema ta ha Manaya. Minoi. Minoi ane la pele le oto sfulu 5 minuti ona talia o le itu laiva manga lua to lua to pe male tuanga ne a Mari fa au tau tua ti ufongo la mo nei tai au le asolulu Mari ia tono le o staimi mana ia fo ile va to inisio fa mamonga ta pe pale lu mo ta o ia wa le wa anga ia to fa de malu o tai au Moli le ana le utatara noa I tūlanga o turmeric ma tūlanga o le vai tipolo ia tu wai ma tūlanga foi o la hani ia o hanga o ia le au mai e le sunga fa futin talienu a o le sunga lai le fai pule ia maweli ana lena mai voi ana taunoanga ne tau lunga tatu polo kalami fa pea o le puti vela foi le la tu ela tipolo on empty stomach foi le tau pero nai vanga ia amatai la so nai le tatu tangata sia la tangata la tau ia o le mana o le vanga le ia pe ai le fise malu tau pe o tamale tulo pe fa mama le tino ma la matango la so la tau ia ale le ia tau singo o te fo malo lo ino tangata ia le ia la sistulanga foi le afia intulanga ma I poan tulanga ia o mo to o pe uta ta I mai pe pale o mai ni ta o ta no e va vo mertato tu si na mai fo ia ole pe pale ala matala tu fine ana ia ni so vanga io o mo to ma file ia ia tato I lo mala ia mi tulanga I tato ma faina ana monile ole pe pale le na tu fa mai le avion le li pule vai asta luai
Ia whai mai ia a tonu e o ngā mo o tau ia e mana ia fwoi e share atu fwoi pe watu fwoi lunga tapo kalame mari ni tai au. Tu sa pe o ni o le pepa lena o mai tapina ina e le American College of Lifestyle Medicine. Ia tūlanga la mai soifua malolo ina. Lo whatūlanga mai ai ia laula au ia po o itu a inga tau mafa e low maolalo pe maolunga la to calories ia se umasu e fea savelina pola fasa mo fadili wino tato upuna calories ia ai foi so fasa mo le calories ia tu mai nunga tato comment ia tu sape se foi numero foi le tau mai le fuol fuo mele te tau na tau mawhai i la uia wha Sāmoa ina wa mene o calories o me pe o wai atu ni me a tele calories o no minga ele tau na tau mawhai na me ai titi pe okay Wa le va longa tfo initial autoleni va pe leo e burn calories leo fa leo e sunu leo e tam fai fai fa malostino ave esse ia calories sa o mari o me foi ele tsa ona tu no tato ole ma lia vo le tura kale ana wo te vai atu fo ile pe si aki lungo pepa vo yo me pe 4 calories ole me moni ia pe e vai fo e mai me o tama i fua e fua ia so pe sol ia o tura fo ia te ilo ia fua tu la ia lunga ia o ma te vai ese si va si moa ia tu se longa e mo wol fo no merale tu ia o fo le leisa la to ia ma lo ya tatou e te lo se me tatou o mai ia ai e mala mai pef e fiani calories ia po tu long fo ia o te lo ai e te lo ai pa e fa Sāmoa no tatou proclame pe viva Sāmoa no pulo calories ai e nei va ana o va fo ia o le mai tau atu e o amata mai se lau o to se lau o mai el to il fa afele ia tu long o o malsi ango tulango calories tonu ni show o me tau mafa nei po o va fo e le fai tulango o tau mafa tu se vai atole o le mo wala lo foi numero o le le o le ai ma walunga ia o le ta amata melan pito ilunga mari o le vainga na le eselau ia ta eselau calories ia naya afia ia laula au po me ai faisua vegetables me se lava ia me faisua ia e laula au leafy ia no winga le afia ile ia kapis o le silver beets kapis me mata vai la ia ole watercress ma pena ma le o tamana faisupo o le mai tau atu e levo tutu sa e ta se lau ia tu la fo i o non-starchy vegetables o no winga o ni wa la o fai sua fo i le ise ma sua wa starchy le fa sa mo ta tu ni me ai ni ma pe hitalo mo pena ia e pa ke ka e ve tamale male kama o tu la pena vegetables o pena ala ta se lau ma ia na ta se lau ala to calories oi Male lam tango tatu. O ta fuare a mata mai ai me mata. Le masa dia. Mai ai o so mo lunga la le for the calories o me ai tau mata po fruits. Oh, so e man tua le foto ina foi forma e le ai o le fruits ai le anga le tele o le fruits o no le suka. Ale vai atu o ta fruits tu mai o le kiwi fruit. O le moli te poni apu isi mena tu mai na mari e tolu se laula calories o lona winga e matua i mawalunga e awala le so ona tau mawhaina tolu se lau so mani tu sai o te re hola o feo fuai o te loe amata mai na la okay mai al tolu se lau ma a po fa so mai lalo le fale to ta se mai la i tu langa le mai tau tu le limba se lau ia root vegetables ia pole starchy and root vegetables ia pe o lo tu ai tu tama le woli
Uinala e tō mai pakeka. Leila, sa o mai al pakeka e sau i le lulang aturanga lima se lau le calories ai le o i le se lau. I, tu so tau mawha o me ai whaisua e tutupu mai le i le a. Pe o le kāloti. Le vea tamana i lalo. Ue vai lai. Tātou se mai le si wāngane le watu se lima se lau whole grains. I. Ue vai. Ruwainga o peuni whatu fo ia le tono o whalao ama. Ia e au fia umalai tūla. Lima se lau. Ia o lea lava o mau lalo pe awai atoi tā pe pa mari le me o whaafe. So o tuela ia matūla o legi mais. I, wainga ia lele nia tatili masani. Ia o tiri tofu au isi me ai ia tūlanga. Pe o isi fo itu ai ngā vegetable. Ia, walu se lau le hei tūlanga Sāmoa ma tātou mai le nuu ia. Walu se lau, Ona lau tātou Sāmoa na soifua ai Sāmoa i le sami ma i whingota ma pēna i le tau se soifua malo luini i le iami tūlanga hoi i whale ton. Iau te ro Sāmoa fo i Sāmoa e non-chemical eggs fo i le tuini whaini so ni vai la au ma ne atula. O mai lola ia i le meat. Ia po le beef, ia o le faspovi, afe calories o le faspovi. Soli, afe calories, wow. Ia o le feivarale a voi. Faspovi le fai tapasui. Na, so mai matulang processed grain foods. Ia nai afe fo, afe lima se alau tatu o mai tulang o sukama meo syrups. Sosi somalie, afe lima se alau na ile suka. Tā lo fai. O mai ia vai le mau mai man masisi le nana. Afe fitu se lau lo sisi an tau mawhana fian. Wow. Afe fitu se lau. Afe fitu se lau calories. Wow. Fitu se lau. O mai la ia i me ai le fifi e tamaiti po o junk. Processed food le ia le chips. Toenga tuisi, guisia. Lua afe tolu se lau. Mana vai tonu. Lua afe tolu se lau calories. O le sila vaenga mari o o nuts, ia po peanutty ma fatu po seeds. Wow, e lua afe alu se lau. Lua afe alu se lau. Soli, mau ai. Ia Sāmoa le uma o mai lalo i le tūlanga tolu afe lua se lau. Ia tama le ale e lungo se toast ma se. Mene le pese ato e fai le abuka. Ia e vai le, o le pata. O le pata. Ia whetau e maritau a tāle ia ai tolu wafe lua se lau calories ia mau i tono pakala tō. Ia ai se lani tamana ana oa. Ngā o. O ngā o. Oil sa ia poses to ai ngā o. E le whaafe. Tusa le pie bitu sile ana mawalunga whaafe calories. Wow. Supo ato ala sunga fueta ura sa. Ai fia vili mai pea umatala fo fatau i calories ia po afo i vaenga o fai tutono a inga ngā sisenga o tau mawhai tau ave e sele ngā o tu lo. Ele te fia kukale si. Ata fai tau atu fai numero e whaafe ia Sāmoa o le soifo malolo ina le ma fo iona tata noa toi aula nei. O le American College of Lifestyle Medicine, so le o le kolisi lea mai Amerika mo tūlanga o le soifo malolina ia po le Lifestyle Medicine. Le ana le lato nutrition and action e po le calorie density of various food groups le lato pepa lea le uma tantanoa to nei taio. E tāua tele ia tātou malama foi mei e fai tātou kuka e o tau maftanga foi. Ia i lola fu o mei toni taula le tunanga le ngā o ia ali falai o listangata ale falai. Ale pele mau lalo te e senga male pata. No na winga la pe sili atu le falai o me ai le pata mai lo le ngā. Ia eleni matusi fo mai mani matusi nutritionist. O nei mea fo i o lua mai fo i le mai whawhautuanga fo i le mai fo i le i e mahala mai wai le tioa tangata i e to leni fo i le ama pe whaia la tō akana mei la tō fua e o ai sina to mo whai e tuli calories a pe o calories o laso e ati te ingai lua se lau pe fia
Ia o fia ila le malur tai au. Tamu tanga la uli. Vai le le ala e tangata ia. Ia rono winga e te tau mawhai tai au na le sina lua se fulu. Na toa mole ala soa. O ia tulu ngā tono laso ia tu isina se lau. Ia ora tina la. Ia valu se fulu calories le tau whai tuli tu lau mu se lau. Ia lau se lau. Ia na e tangi no le po e whatu ato e ai tai au. E sa au e maritiva ai e tangata e whio e malato tama i fua e tutono lato ato. E tu ai la e vela lato ipu fo i le fua ia lato tau mafa. E leo se ipu vele la po. E peo tama i sasa le fua e nunga le meat ma le. Ia e fisosoane wa leo tatu tala noa neo no le faso mai nisi i lato turmeric ma lato vai e tau mafa. E mana i fai faso ato wa fo ia fo ia ngā sisenga tutono la inga wa tato le te le tato por kalami so fo malolo ina mari i vai astaitas. Ta o te le vanga le ana. I tu longo so fo malolo ina fa tai fo le fo le pule ia o le tau napa mai ai tato finga lu. Ia le fa so fo tato tu le tai o tato tulu. Mai tau tu langa ne o telo o lo ma vai fa tau e u ma fa mo bonga e le ma se tu na hoi ni o lo e va telo atu akalo o mena tu vai to istanga ta fo i o fa su market pola me un mento tu fo ya ele bota to i na me tu ti lo ma fa tau ma e arista ta lo vai tole tu no fa tau le ya le e fa le pepa o hani fa mo bonga le tu be fia le suka e suka. Ia o mahanga umo pena, ia. Tua ia taimi. Ia me stangata. Olai. Maila ia, olai Mari, olai. Olo vai mai, olo vai mai nei ma pe pam savelina las fara. Va pea. Pese fe au ia la tau mai la fiore li pule. Va pea. O ni o te vai a tote, o te vai se lua pat. O le mali, va tai Sāmoa ia. E o mea tu mai vo ele a walta tu su fo maloloina. Ia e tau tele, leo tali tula iva. Ia tato tala fo tala mai Sāmoa va popongo lo lu. Leo wa ma telefon tanga par mene ana fia mai moai nei. Mo ilungo le tato YouTube si fo lo mua. Ia le tulanga. O le fon tanga par mene il tau nei. Le mai tau atu fai asina si o le fon tanga te minei ana ile. Atalo ino me tau pule il tūlanga whalang whaasaina. Ia ai peila o le na fola le soe whai ele siaki o whai pule umal mota. Ia le mai tau atu te minei il fon tanga al palamene. Ia peieni sio whai pule ia ua whaatu fisilingia le whai o le tūlanga il palamene le so. Ia ai tu loina pele mta opu ia ai tātou tālia. A le utali tu la iva usimai whaafonga i tātou telefon. Ma tala mai Sāmoa i le nei teimi o le tai au whaaftai. Sai fo maruia o tātou o tanu ma leo whaafonga nei fo i whaapoponga o telefon mai Sāmoa se mai ele whaafonga. Wa tui nātu le polo inga mai le fionga le teitai o le tanu. Le fionga le pāremia la aule le mali a tōpula te Valfosi Schmidt. I le ofisa o tau i o whaawelawe te tupu tangata whainga aruenga po le ACC. Ina i o latu sila to i luilu whainga whaavae ma tu la whono o lewa. E au fiema pasene o vaenga tupe tangata whainga aruenga o lo to tongi atu anga i le ACC. Ua manatu le teitei o le atunu. E nei ma whai o na toi wavae mai le 12% o tupe tongi atu a tangata. Anga i le ofisa le ACC e toi whaafo ia nei tangata whainga aruenga. Ona o aia ingal tu la fono lo ia ile te mile nei. Se i vanga nā lava ua tupu se whaarulai whaafo se i ile tangata whainga aruenga. Whaato anga waa lea e nā te whaonga ina lana se le ni sa whaaputu atu le ACC. Peita i ol to telo tangata whainga aruenga ua maa ua i whaamaumaunga. E retire lava maisa ngā aruenga. E le ia fia lava i se whaarulai whaafo se i. O se tasi le neo mata opuna la ngai le sui whai puli o whale a lupo i le fontanga al panemene. Ona o le tolu se 40% lea o se tasi leo folfolanga al vang wha upu whai. Ina watula i mai i le no fol whainga malo. Le an whamanino i le fionga te tai o lea tunu. E te tau lava o na toi whaafo i atu se pasene o tupe te tongi tangata whainga ruenga o lo o tipi atu anga i le ACC. O se tau i titi le mai anatu ngā ruenga mtupe whaaputu. Le o lo manvia i si tangata. O le toi alia i mai o whaalawe lave lua i tutondo al vaiaso e tasi, e a fia ai ia la au malose,
Wa toi va ai e nel mtanga renga o leo i se isi whainga fau. E mawhai o na po e pe au ina umamai la au malose. Wa leva na le toi au sia i la tō na laise ne ina ia la au malose. Tu unga mata i ala tu la fono. Na afoe na wha amatu ulai sene e umia aise la au malose. Wa mana tu elsu i kom seno mtanga renga o leo. O le au i atu sa la tu tau mawhainga. E le ngā rurua sa oso tau au lea ma pūle ngā li ma whai pūle o fia anga te tase. Peo na sila fio se tase o wha avlaven tula i maile fia anga o si umu, lea o mao ma waile soi fua o se tase e tōs fulfitu tau sanga le matua. O nisi o ia inga o tā pena yelmtanga renga leo na wha ai loe le ia taua tā muelu a whamasanga. A lewa ke lele ia inga fōro ia mako whanga inga ia mauki ngoa. Ala kikir whanga isu kau sanga kasi le ku. O whanga fo ia pe o Sāmoa ia nisi fo i makali fo ia sui komisi. O whanga lele sengi, o whanga kuai. Whanga walevanga ia ku, wala uai. O levanga i ku e le fo ia marike me whaikana amnestia leo. Ai, o le fo kuanga fo i. I ho fo ngale pe alai lo, o la i whanga lele sengi ia isi kupurang. O le la kau fai se mako soka inga. Fongo whaavai, me se fo ingu kai kasi. So soangi mele kau au pena. Wai mau ki ngā afsidia ki ngai makai mat pule ngu. Pe ise whanga simi ro pe kali mat. Inga ia kau mawhai. Wa lua kasi vai aso e lua iam kau pongo ngā whaonga. Ia ele la kiki fo ele mako kilo saunga lemo. O manaturi a taua o le ato ilo uma lava whainga whaavai. E li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malose. O no por kalam fai pēr mtanga luenga le au ina mai ai i ala au malose le laiseneina, wa lewa le tue laiseneina, e te tonu mtanga luenga i tausanga uma, e au no mani morianga tu inatu se tangata, e le o mawhai o na tu ina mai ai e nisi al to atele o ila taune o lo umia la au malose tuai, ia la au malose tu tonu. Peita i o whaalawe lave i o tele na tula i mai mama o mawaiso i fua i la au malose, o la au tuai, e le i whaafo i na mai te tonu, ma e le i toi lai sene i na foi. No le mela reu kiki loi. O le whanga ka aua, i le whaiwhako anga saoa. O le whau kiki lo mākou i le. Sa mita ia inga kausanga le gei. Nga winga, e kaunga kiki lo mākou. Ako e lakura la singa kausanga runga lua. Wa le se maumanga, o le kuengi povi. A le ia iar whanga. Nela wa uma whaere mako policy. Every 12 months, e vivi wet sanga lepe o koe ku maua me inga mitle makanga. So o kausanga longa lua ua le koe fifai papo. Ala ia iare whanga i kongo le whale. Ka ulonga vivouka. So ki kilo langa mako e se ima menga kupur verso renkia. O whaisi umi o vivi o kausanga ngei ia whanga. Inga ia ki kilo lo isi ia inga sa fai fo i le ofisa waku e si fo kuanga mai ngai kai mi le mako fo ku lai mai o le fanga nga mit le kai mi mo buanga palai wa leva nga le ko yengi poa wa leva nga le ko yengi po wa leva nga le ko se maumanga a le ri niu kausanga uma no winga vai ma mau me kausanga le mu a le ko mita ia inga kausanga uma vivo au mai ko fanga. O le masina faule o toi whaata o toi foi leisi fo whanga o le pokala masania leo. E tu watu e le awa noa i le atunu o lo umia la au malosi, e nei e whaafo i ane le mtanga ruenga la au malosi o lo umia e tangata, e le whaatu la whanoina le whaaudu whale mai le atunu, e meisi o la au malosi wa leva, e le ito e laiseneina, e au noa mani molianga, e tu inatu ia i la tau. O i lantou e to'otoru ia sa tau fia le mtanga renga o leo, e a fua i le so'otanga o i lantou ia na tula'i mai e le whaalave Vietnam, na maliwai i se li i Sāmoa tai o le kengi o le coconut cartel, le wa amata whaasolosolo le neso e so e na o lato mta au puluma le whaamasino o le vaeso nei. O le li ia Fred Papali i ma James Sātua, o lo tua ia nei do la so'otanga le whaolu whale mai i le atinu o ni tupe palapala. Mai tose furmorianga leo lo whaasanga ia i la ua, ai o todo i la tau o lo au fiai, e au fiai mal faltua James atua. Na talo sanga le loia o lo tu lai mo le tua leo, e nei e whaase e atu le mata o po i la tau nei to tolu,
e whaatau tei al whaamsinonga māwalunga le vai so fōu. Peita e le mawhai on tali e ne le whionga le whaamsino, ona o ai inga matula fono o lo lima teita i nai ngā ruenga le whaamsinonga. O morianga lo whaasanga ia i lātou, o le whaia lo whainga pio pio, o le whaia ni whaamtalanga e whaase se ai esu enga le tanga ruenga o leo. O morianga umai o lo o awhiwhi ai tua inga o lo whaasanga ia i lātou umanei to tolu. Whaatasi ai, ma le whaato sena ina leo se tangata, e whaatino ina se sori ngā tula fono. Peitai o lo te ena uma e lātou ne ia tua inga, o le masino se tema o le tausanga nei o le a whaase atu e a mata su e le mata opore nei, e lumo le whaamasinonga whaai tuma lo. Se i vanga na aile tama i ta ia Charles, o le atu uma i lumo le whaamasinonga le vala au ngola na mata opo, ua fua i le 5 masina o tau aveina lo na maitanga. Mai o lo ta dia se whaai unga le whaamasinonga, pe maua ia se awa noa e te tala i tua, i laro tu unga mai ai ga masani al mtanga ruenga, e ta lia ile aso e tu la i e luma le whaamasinonga, ai molisi to olua o lo tau fiepe ai le temi nei. O tal fowia manu e tele lava le nei aso lo tātua tino, whaasoifoia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga o le laumua. E le i whaia lava i le matanga alwenga o soifua maloloina ni mōlianga o stangata i le tausanga taluai. Ona ole tula fono i whaatontono ai le awala e a fifi ma whailo ai o loa tapa amasikaleti e a fie lanu i ngoa malapta inga tau soifua maloloina. Sa whaia su enga le Radio New Zealand, talo mai le masina o mati, mai loa i whale o loa i au kilani na whaatawina ato whaasoltula fono sikaleti. E se fulu tolu tā la na whaatawina ato i se whale o loa i au kilani i sa sae. Se pepa sikaleti, la i titi fona i lo le totongi o le la fonga poli tiu te o le pepa sikaleti, pe ona iai le tu la fono a New Zealand. E whaasai le tō la fono na whaatawina mai ni sikaleti mai fafo e au noma le toto ngingo se tiuti mai mōlia i lalo tō la fono tupe maua le ofisa o tiuti e le whaatanga ina fo i lalo tō la fono le whaatawato ni sikaleti e le o whaatanga ina i le atunu ma le whaasalanga pito mawalungo le sol tō la fono o le ono maasina i le whale pui pui lua sifulu afe tā la po o le a afia i whaasalanga umai lua na nga ise sui o le Radio New Zealand ise whale o loa i papakura le ai whaia ia ngā yuinga na whaatau mai e se pepa sikaleti o le haung tashan o se itu ainga mai saina mai whaatau ina whaasolto la fono e lanu pa e paele atingi pusa lanu muumuma lanu auro tusinga whaasaina o lo i eile lapata ingol soifua maloloina ile ngangana saina peitai e le imani vaenga o ia tusinga o au fie le fitu 5% o vaenga e tatau ona iai lumo le pepa sikaleti le e whaatangaina ile to la fono a New Zealand e se fulu fitu tā lale tau o le pepa sikaleti. E ano i tau mawhana mawhai o na maua mai ni mea ai tatoe na se manue la fo ai i la pisi. Masa mawhai o na tufai na atu ia tau mawhai tangata o muumia ina i tatono au kilani. E la uele kiwi harvest mea e kukai tau mawha ile mu kuka le mila o na kukai lea ini tangata uofu ina fuala la tau fisoso ani e whai lea ngalwe ngā lofa o le ngalwe lea Jen Hawk o le kukango ni tau mawha mai ni mea ai tatoe sa mawhai o na tu ese mawha o ngai kukai tau mawha mo e ili no whanga i sulu wha i eiti nā matamaitai po le Women's Refuge whape matanga tele ni whale no fuai e tele ka loti le kiwi harvest o supokeli ma le spinach whape mamoa o aniani ma maukeni o na kukalo lea i o ngā umu ese ma o tau mawhai e le i o ilea soi umai lea o ngā mai umane wa mawai tau mawhai se lau valu se fulu pe o na ta uale Radio New Zealand na whaalia le kiwi harvest le fia ona o se matatia le o atu le 4 miliona kilo kalama o tau mafa sa mawhai ona whaasawina i le tau sanga na se manue la fuai i le la pisi ma ua whaalua ina i le tele o tau mafa sa mawhai ona whaasawina i le tolu tau sanga o atua nae. O whaasala ina se leo le se lau 5 la ina ua maua e masini po e ata o matamata i se ta alunga laka piliki le taimia o ia aveina se ta avale leo le vai asu taluai o sala lau solo le ata video i lunga upenga ta whailangi mai ele talitonunga
Na pu e nei au kilani lea solulu taluai, na wa ai ni leo se to olua i tutono lea ta avale leo, na wa ai se telefoni o whaatu ile o ngā tutono le pito iluma, mana ta ua foi ile li po tele One News, e fōlinga mai o le ta alonga lona lua le State of Origin, na wa alia leo, na o atu lava leo ma ua mai a foi na whaatala no aina, mai le ngata u whaasala ina, ai u whaamanatu fo i eile ma walungo le tōlanga i te tauna whaatino ai, ngā luenga leo e maise be a wha ngā ta avale ale ofisa. Na whaato ese Inspector Min Hawley mō le mata ngā luenga o na o lea mata upo. E se lau 50 tā lale salama makalea ngai 20 po demerit points i New Zealand mō le tangatai wha ngā li telefoni a o ave le ta avale. O Sāmoa le minista mo soifua maloloina o le mafau po le mental health o Matt Tusi e vapea o le tausisia le le matanga luenga soifua maloloina New Zealand le tēnei titi esfultasi tausanga le matua mai Waikato le ana siseo na taufia matuina i ai vaila au e whaamoe ai na tusi atu le minista i le loia le ainga matalo sanga i ai e fiefeiloa i ai lātou e whaato ese aloa i atu i ai o le asofa raile le ana whaato ese fo i le whaato na silo le soifua maloloina o le mafau John Crawshaw na saunoa le minista wa umona ia whailo manino i le Health New Zealand e mo o mia lo lato whaamautinoa o na whaawau pea o na to inato le lango ato atoa i le ngata mo le tēnei titi ai whaapea fo i malona ainga e le tatauna to i tupu le whaale tonu o mai a fo i ona ia whaamanino le lei e le tatauna ngata i ngā yoinga i au na whaatino i tatauna le tu malo o Waikato e tatauna whaatino i le atunu o atoa. Na whaapopo fo i le minista o soifua maloloina Simeon Brown i sauno a ngā tusi i le asonga fo i le taimi na whaato ese ai le ainga o na o le whaale ton tele i le whilo inga mtusitala i le asonga fua na whaato ese le palemia. Tu i sinavi maulo matotua Christopher Luxon o na o le tēnei titi Māori sfutasi tausanga iema na o ngā whaapitua na tui se o na whaapea o se tangata matua o umana i a tala noa i a tusi le olo o tangatanga i le tali mai a le ainga ma o le atali atu fo i tu sai ma le mata upo pe ona sao noa le palemia. O le masina o mati loa whelua 5 na ave i leo le tēnei titi le whalema i Waikato o na o le popole i lona soifua launi lei ina ua wa ai le o ngā tutono le awala ma ea e lunga le ala lau papa na se leo e whaapio le ngase le 20 tausanga e iei a fianga le mafau le na su e le taimi ma sa i le polo inga whaalato la fono i whaamalo sia i na tonga fitinga na whaalia le ainga i lunga le Radio New Zealand. Wa te lele au ngā le whaato e senga le pale mia mo i lātou. Wa lātou mana na o su e ngā whaato ma oti. I la ngono o tangata e mana o ngā whaato e mtanga luenga ese. Mani suinga le lei mo ai a te tau. Ma le ola lau le lei o tangata ia a fieia ngase. Po o autistic people. Ma ia whaalau ilo a tili. Mo le no fosila fia o tangata. E tau fia le toi tutupu mai. O ni whaafita au le whaapea. Wa talo sanga leo i Wellington e whaapea le kampania le Kiwi Rail i le atuna o ina ia li po ti atuni ngā winga o a mea po o mea whainga wenga o loo whaonga inei awala o lo fuafi le mawai le kopa na sauno le polisile le Wellington Metro o Andy Lyon o se whaafita au li tele o na o ngā waitu pe tele le Kiwi Rail whaapea fo i le atuna o e ngā oi e tangata ni wha ilo o waia ma waenga umai ta aua mo wheo inga no fuafi e matua lama tia lava ola o le au ngā oi i lo lātou ngā ina o ia waia a ola o le masino a perila e whaono o na le whaataunu wina ni au nanga i le Heart Valley ano fuafi ma le silia ma le 50 au nanga na whaatuai ona o waia mau a mea na ngā wea e to sai malipoti a le Radio New Zealand. O Wairarapa e to sa male 5 kilomita le umi po le mamaio o iai waia ia na ngā wea i le ono masina taluai wana whaalia le Kiwi Rail e uia mau la lalo tau o ia o mea mawaia e mawai le kopa peitai e whai tau awhetu pe whaaluina i le tasuinga o ia mea whaingaluenga. Na whaalia leo, a iei nisi lātou te masalomia ina ni ngā yoinga whaapia o tutupu lava i lea taimi i a vaveo na wala au le numera tasi, po le wala au i le tasi o 5 pe a whai use ngā yoinga ua mai a ona tupu.
I Ta'alonga, sa manu malo le au kilikiti ta mai ta i New Zealand le Ta'alonga ma le au Skotilani, i le Ta'amile sanga le ipo la langi o kilikiti ta i luas fulu ova, ma uto la ima ele maua peo le avanoa le White Ferns, mo le semi-final, o le isi Ta'alonga le pulu a New Zealand, sa manu malo i Sri Lanka i le awa Ailani, ma ua ta i wha maka po ai a New Zealand ma Sri Lanka, mai Ta'alonga e wha, o le Ta'alonga mule New Zealand, e Ta'aloai ma Engelani i le asosa. Wa whaalia wawa sa mana i Winston Peters, ele i whaataatia ina ese tau mawhainga, ina ia wha mausalile lumana il moana Pasifika, peitai ele i lava se malilianga ua whaailoa, a o lata ina o le taimi whaamuta ina i le avanoa, mo se talo sanga i whaasao ina i le kalapo, o le tali tonunga le Radio New Zealand, ua whaamausalia le uni la kapia New Zealand le taimi le whaiunga uni, e loa ai, pe o yeise tangata po se whaala putuputonga o lo ofia pule ina le laisene o le moana Pasifika o na to ina atu se o fue tala fea ngai. Mama fai o na lango ina ile au ile taamilu sango le lua felua fitu sa ai filo ai lava vavasa maanaya le minister la vai fafo. I whaatala noanga mawhainga maa loa le Pasifika ma isi whaala putuputonga i ona mawhai o na fesoa soani ile au. Na sa noa vavasa maanaya ele isolo muli lava e o lo utau mawhai la vea i mawhaasao le moana Pasifika na whaalia vavasa maanaya lunga le Radio New Zealand ili polkalame le checkpoint. Lona ioe ilo i tau le tau sa ilinga o se tali ma se fofo le mata upu. I totono o se taimi pupu o leo lo utu atu mo le moana Pasifika sa iei tala salatua o se whaala putuputunga mai le United States peitai ele iai se malilianga ua whaailoa ina. O isi whaala putuputunga e awhia le kananoa o lo iei totono nisi na avea ma olpeleki a iei o lato pito Pasifika o le kanaloa fo isa tau mawhai mause laisene. Mo le lakapi Super Pasifika ili tau sanga lua felua sifulu peitai ele imanuia. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
mano i sasala e tu mau i no uangana o si mano i sasala e tu mau i no uangana Ngata ula pēn ma whawhithianga e sili lava Sāmoa le urusu le minuti u te le itu laiva na ni teimo tai au ma ngā lua te pimara tu whini ia anwha solo ia wāle tātou pōn kalame whātou tonga le tātou tau tua li tu lai sifuru pōn kalame moli o le anwa ia tā simatasi pōn kalame u whaia mālo mātana noa tu amana whionga ia la wano ati lawa tu lai simu lua tātou telefon tala mai Sāmoa ia ma tātou whawhithianga le awoli se pa ili tu lai lua tu whina Malo whaftai Mari. Ia o le na whaafonga mai fo i le whauponga o talafo i New Zealand nei le na watu e Savelina i le tula iwa. Mari o e le talafo le na mai Savelina i le leo le na whaasala i le matamata o lan telefoni la matamata le liki i au kilani ma avel ta avale. E tu so lai whaatu le telefoni. Ai le mawatu pe o le ta avale o le ta alonga lona lua state of origin le aso lolo. Ale o te masalo pose New South. Pose Maroons. Pose New South. E te tongi i fia lai ba tōru sala na pia. Le hai, whaatata la whoka e le te tau. Se lau lima sfuta la le sala. Ia, mamaka leanga po o demerit points e luas fulu. Wow. O le leo, o le li malo. Ia, te leata la fo le leo ma tu la fo ia. Ia, o le tau sisia o saunga le mu, ia boni le tau tua fo le whaasala ino tangata. Le whaatutu ma ia ma la tau fo e o lo enforcing al tu la fono pe ina le manunga al valo, a me se fo minister leo, la komisina leo la tau ia. Ia tu sa le la tu ngalwenga whaatino. Ia ma muni ta ia fo la tau ale ala tu la fono. Ia ele sisi ato toa, ia a fa se kuis le te pota ia e te tongi fia la si le salari mesful ia a fa yo to au ia no me wanga no te au te monte me point te tongi tu pe ia o te lo ase au to ia e te lo sala mo ia o se fotuanga mo tato o te lo ia e me se la vai la to lo fainga wenga ia fi tai misa wi ta alonga e le fainga wenga le ta avali ia to tana saunga le mu e tu sala vai wa le fa pena fa tu telefoni e tu sala va pe fa tu telefoni pe ile me pi ai e le ta lavona ona mai mo ni ta alonga ave ta avali io e te lo la le bo ba ta watu pe ia stangata tu safle na tu so tangata Queensland ne uti mai ta watu e ia le loto leanga o le si te gata le ali safle na li potia si leo le fai ina lo au ia baloa ia tau yo fe au boli mai i turanga io o vaenga ia mo sanga le mu moni le si vaenga le na vatu telefoni le iva o le fape mai ia o ngato e ainga o le atatia ai e mawai tau mafa mo ainga o mo miani me ai o kilani le na mai le telefoni a Savelina il fala putuputonga e ta o le kiwi harvest e la te au ina ia me ai o le fape toi te tirawala fo ai la pisi ia po kalo si fo ia wa matau na tau vai tono le aisa le te leina e ula wain tatia ai e la si fala putuputonga le la te au ina uma ia tau mawhaia ia ona whaonga le o le tele o la to onga ungu e kuka le mea ai tufa i tangatai le ni tau mawha ia nei tangata i le Women's Refuge po tangata fo i le ini whale no fo ai le mwhai ona fsosoani ia tātou ainga Sāmoa a Maria e tele lava ina e lava me ai totoe morni ia o tātou lava whautuanga māsani o le awane i maumau me ai nei tātou ainga i o mai Sāmoa e tau ngā pai awane i maumau me ai e o manto tātou e luaso tono le aise ia
te whawela. Ia, o isi tangata I lua loa aso tolu e le taunto ai. E me tau nei tato ainga me Sāmoa. Pe manu a pēwa ai me wa amatana na tatia ai pe la fo ai mea ai. O le tūlanga fo leo le au mai o toi ainga lei ana. Ia e toi kuka la e whai inisi o tau mawha fo le mai tau. Pea se lau walu se furu kuka e maua. Isi toi ainga I e whai ele si ta se poro kalame lea. Le whawhangai nei tina matau I tai le Women's Refuge. Tūlanga le lei. Ia mai au ngā fo le a iem tūlanga whapea. Mo I tātou, mo tele tau mawhtanga, ia a lai, ia o mawhoi lai, ia tati ia I te rolfa mo le tātou tunu. Ia, maali, ia o nanga whapea Women's Refuge, ia po kalame I peo le Kiwi Harvest, o le ia Kiwi Harvest, le mai tau mato supakeli, o spinach, o moa, o haniani, o maukeni, ia o na kuka lea whaanga o maagi. Ia, o na whaile o tūlanga tau mawhtanga, ia, mo nei tangata ia, o loo ia, ni tūlanga fwoi o lo I maota e sulfai. Moni lei whapea mai o le na whaali Kiwi Harvest o le matati a le na o atu I le 4 miliona kilo kalama le mawafa o tau mafa na mawhai ona whaasao ina I le tau sanga o tau mawhai ana se manue la fua I la pisi ia maua whaalua ina I le tele o tau mafa na mawhai ona whaasao ina I le tolu tau sanga o tuanai 4 miliona kilo kalama o tau mafa ia le na mawhai ona whaasao ina ia mafau lava nei tangata I le o ini tau mafa pere o lava tau mafa ia ele ini fale po lai matitiva ia au tātou leo te tonu lava lo whaasosoa mai pia le li ia le lana whaasoa mo tātou Tā o te lele whautuanga lea ala mo tātou ia tātou mātik tū tele tūlanga ia awa le hanga I luma o na mai nei tātou telefoni tū lai valu ia mua sini lango mo le tuanga vale ia po le tu le tuanga vale le whainga malo le ia tātou pāne mele ia I le whesiri whapalo tapito la tamai po le latest poll ia le mai tau atu I whai numera ia na mai le pōna pō e ono mo whai on la sui le whainga malo tu lai mai li tu tuanga whai umai e tolu le li tu tuanga vale le ile leipa ia le Koreans ma le te pāti Māori e sui le whainga malo lo I te mini malo so tu whaatasi le teita I tuisiname mo le mutu tua Christopher Luxon wawasa mani Winston Peters ma le actor David Seymour I whani umera ia ana e mai tau atu e asina pa ui lalo le leipa ia alae mawhai ana maua ia whani umera e mawhai ana maua no fwai ono sumatasi pe sila tu melono sumatasi e mawhai na sao mai tonu e tau avel whenga malo I mai avel whenga palo talata mai ia november las fitu I au le whai le lato vesiri lea po ele sui whai pule pito le lifa I lango e avea mpale mia. Le si ia Luxon la tu maua ia tu si na Moni o le lona tolu ia Winston Peters sifurpa sene ia whai titia maka e lua. O atan na whimari le saunoanga wawasa mana ia Winston Peters pe o lewa pe na tali ita mai tu stala ina wa fisilingia ia le na fisile tu stala pe ete alu ete awai le whainga malo tu whatasi ma le leipa. Ai tali ita Winston for mai le ai o le talana o le tala tuai. Ia. Le pe e sui ia finangalo to inai. O le saunoanga Winston telo taimi. Va pea ilona finangalo. E le fia ngalo lue ma le leipa pea tai pea ia Quasipkins. Ia le uta malisi masini pe ngalo lue lama le leipa ai le pea fai le ia le Hipkins ile. Pe suira no malatu pe fai suita o le leipa. O tauita to ina. Tauita pe tu loat. O ia tatu te loi. E leo mauti noa. E o mautu. Pe e mai foi. Te usau i le leipa ia pe e se suinga. O le vanga fa o fai le opportunity party ana. O le mai tau watu o si ia I lunga langa o ina I tūlanga pose. Fate si ma leono pasene la ia la tau pole. I le pola tamaile na ia la fia nafi. O vanga fa o fai le wa leva tau mo fai mai. I tele whenga palota opportunity amata mai o le top. I o mwhaingo ina the opportunities party. Ia leu whaingo ina opportunities party. Ia whate si ma leono pasene. Ia mantua 5% mo mia au sia e sau fi mai tonu parmene. E pe ale 5 fai pule ono mwhaina na sau mai tonu. Pe a sau mai wang whau whaile o ina fo la o la tatu wawai e tele ale le me whaina on tupu.
wa a fai la sa mai si va fa fai fo to pal meni tau sangani ya le po fele tu e alwa wa le mo sa no le tai tai li va nga fa fai le opportunity party a kui le wang em fai na ngalo man national team fai ngalo man lip e le sila te preference ia peila o se tu lo lava o le solo fo no uli le fa upunga e tu lang fa por kiki the black horse le Soutton e fa a ve sile to sui umale tu lang e ono fai e wale tatu te tau sisiana o le Labour Greens Act New Zealand First National wa fa fai e le masi so tara noa i se me ono tupu pe sa mai si fa fai po fela wa fai na fa te inga fai na ole a malilia le New Zealand First Opportunity Party pa sa mai ton mal act ai valiano le national malali fai o me na fai na fai le se me o te le fai na fai pe o mai le act New Zealand Greens ma le apoi coalitions in fai ana fai no o so ala pule e o mai fo o mai va fai no te tele le pa man o mai ga ya tu ai fai e mai party yan mal who knows le be bali dai mo fai tatu ma ai pe fa pe ai tu a pe atu wale fa longa to te lo tala e to te isi man na o ya pa le mia ya va sa na este e lo winga lai OP history for le amazing for le tatu mai tawatu fe ai fai vai lai ti ai mai va ga tam matua ia no fotu tu dei ma tu ma lo sia la le tu ngai pe fa pe ai ngai e tamai ale va fa ia ma tu i finga ma lo fo e pelima e va fa pe o ma ro i Israel uma ele uma ia vesi fa ia to te ia be ma na va fa tasi pe lu fo ia pe fa na tau fio fi mai na o leo tata noa ni it's tono palmine o New Zealand ai le la volo o lo alu la fono palmine Sāmoa al mata au pule o lo fata no ina la va Mario lo leo tele mi si e foi le tai tono palmine tai au nei o le fainga le pe tauna faia ni tests drug tests so engo fala auma fala au fa saina I foi pule palmine o le tula ma el nel tau nei ana wa la fia na fin mai ai ole on tanga bar minen po sa uno fa si la bail fo fetela e fa tino in le so e tula ngo su nga fo ia mo fala fa saina a fai pule mal mauta ia anela tau le wa mai tau tu ia o si fo fina nga lo fai pule ia la fia nga sa fa pito su te tai va fa ia le HRPP o le fionga I le atu fia ia famuina le fionga le pa le mia o le fonga fetela I foi lea ia o te tai o li tuangai ia o le fisiringi ia le si vai pule o tufanga ia le tulang foi lea o le po o se fainga fa vai fo le o fai pe po se polo inga foi le pe fa malusia pe fai le loto mali o su vai puli il fainga su nei o le fasili foi e ini tula fondo e tula ngani a le ala ia te tau tangata a o la tu la fondo o le ala me tupu o fasili a foi le ia le si ai foi a finangalo tono le o mot wai tato te le taro no si tu ana o le tato te mailo o ma foi le fa fin tau le wel tato te no I fa la fa sign entertainment nei mo drugs mo pena ia tau foi fasili le fa fionga ile sa fa pito te le ama fu anga matulanga e aona mai tai tuina ia ai ole anga ia le mai tawatu fai su enga ne ia tauna mo tai tai o tatu tinu ia I tulanga fa pe fisiri ia fo ila le fa tino ino tulanga ne wai mai tawatu ia tatu ia ni New Zealand random tests ia to say le fa pe mai le lau to fai lau test fa te va ve longo tu e ana ia ia tu pa tu lo vla mo tatu tu tulanga pena ia fai ana talu fai se tula foi lele ia ma po fia ia le loa ia e pe o tuna ma ngai ia tatu ni New Zealand ia pe sta sina ta pule wa si le ta ala ngai fina ngal ia au lau liwi na pe tula fono tau fa ofi pole tula fono tau fa tau o tu pe lua fi lua fi tatu tu
Moni lei. Ia, o le whautonga masani lava ia pe a mai mua I whontanga ia tautua nā tātou ngana ia tātou lava ia si whonga lau mua ia tātou te whaitete lava mpui pui I le ngana ia tamali anga fo o suifai pule o wa te lo tātou Sāmoa a inga uma lava. Tā ua te lelwanga le ana ue pai. Wa e le sau noanga sitasi fo I sui minista o mauta le au mai fo I le niva yasu I la launga. Ape I lona whina ngalo tauta pe mea ni o comments. E vai fo I le whaina whai ni wha manatu fo I tusi o tangata. E ila le comments ma lia no vai atu. Ata pe la e whena vesi la tunu. What's wrong with this? La mai le fautuanga le al sui minista taunta pe I comment mo I Facebook. Wai tatu tata te fo nei tau. Ai le anga le me o wha atu mo vesi e totel. O wha o punga o wha mtalanga ia te ilo I pe fia whaitau ia ni wha au e ne ton wha whaitau wha nau I commenti o mo isi upu ma wha mtalanga matu ale manui ia comment e tangatana ia ata pela Facebook comments e wa vena me vesi na tuku Tusa tramana o tangata le lai fia le vis ali se tu fale moe ma wha fiaka ua lo pepe le teimi leo tai au le uto e lo sol minuti li tu laiva
malolo minuto toni ona talo li July se fulu tape men pon kalame o le moli o le ama fatala fatu so ya fa so o pulia solusi le tau sa e mafuta mai na I Waikato na nei teimi o le taiao ia malo se fu manuia lo fatu of tai mafuta mai e vai mai ia le sunga ia a so ana ia o le ua toe to ale fa ia mo matangi le sa fai nai ia lo la tu pitunu talo fai ia o le malo si o le matangi le na o mai la so asfaraile astona tona ono sfulu te sima lima na e ono sfulu ia ma ai lima ia asi au ia la kele yo o te pasa il ma sa ni fitus food il le ai wow mala to longo e lua pasin talo fai malo lava Al tu ia minoro le fa talo mai fitau ia le fu ai le pae na iai ia na woti so le pe e fa so mele falto ia minora I ta calories ia we vai le telo calories ia a fu ala le me tau na ia lo no winka ia ti pe patama tu lo pena o le va talo marisunga ia matau a nonu ia le mafuta mai ia ana ia le temo tai online mafuta mai Hamilton ia atalo fatu le temo tai fa tai mafuta mai Io e malo lava. Lena mai tala fau fo ia Savelina ni tai ao Mari ia le siti ai lungo numero tangata o o fele nga yo inga le o le nga o a me o a me I awala no fo afi. O yo to ia fele tu langa le. We vai e taunga ta ana le tau sei no vai nga yo ala no fo afi ma al watula no fo afi o misi le si vai nga fo le ole ia o la me o tu lai mai tu pu fa afi ta o le fa la fo le o le la va wa la fa masi aki ia tailo ia po ala me o fai ia lo winga e tau na mau e vanga ia fu ai pe o fu mo il tu pe e te tau I compagnia e fua o mea ma pena e lo atu lo ni me e mo mai foi le limau te malau tau no nei lo le o me ye vi lo le po ele ata ma ia o vaenga foi o waia ia o waia o vaenga o mai tau mo feo inga no foafi o tato Wellington le na matoi mafatia lava ia o aperila masino aperila if le fa ono le malang ia o nanga I le Hat Valley ina foafi ele na afia no vaenga ia ai silia ma le 50 o au nanga na fa atuai ono waia ma mau a mea ia na ngao ia le ili po te le teo New Zealand o lo fautua ina fo ila tangata a whapea ai wa ai pe masalo mia fo in ia tate longo fia tangata la hesa wenga oia ma le wa oso fualu I le awala o ona foafi ona vili lea pe wala au le numera tasi po le numera tasi o 5 pe a whapea wa ai o in tangata o whaianga I o inga I awala mono foafi ta wo te le vaenga lea vili numera tasi be vai atu ia o istulo pena talo fi e bawani tat ia wai pe e sa oile sa no ngara fiong el pan mia I Sāmoa la to I tulang fo ile mo mawina ia ta fo I le na ta fanga fo ile si tasio talo vo ia tulang o po mohri fo I mea o to tino malo ia o fo le ia ta to ni nusila ia o me to tino o le to ke ta tu pe ta to ke taxpayers ia I tanga ta ia tu fa le wa o pole ko le ta pole an ia o tu pu fo ile o si fa la lave el watule no fo afi a wale ile si ma fo ile le solo I lunga fo ile track yo te ofo le mafaina na te si lunga na me yo wire yo wire ngol copper ia e te le atu pe mo tu langa ne wa afu ne ia e mai te wotua ia o lo si pe atu langa o tu langa nga yo inga ia wo rapa la to ia le ma lita au ia mata to ni lo mo Wellington yo te ofo ya ta tu Wellington pe si ai fa ta tu ia me va pe ia ta tu ia ni me na o le vai ato le Presidente America po Donald Trump ia leo le aia tau ahoina le ipo la langi o le siampini o le soka ia po le FIFA o lo whaangos ngā solo taimi nei ia leo le aia tau ahoina I le Malaya New York I le aso sfuruivo Iulai ia pe o le safa asile sila I le Presidente whalapatapatonga soka la langi
Abe mai foi ole a White Trump e mai mo ina le alonga ma tau au ina toile por siampini. Ia ele o yaini si fa matalanga ia ana fa la putonga e winga i le tala leo au mai piona watu i telefon e a te lo tonu ole a tele manatu finangalo le a langlangai ia i winga fo ile Birstenio America Mari. O le tūlanga le nā tu fin ana le mai tau atu. Ia mantua. Ia e te lea i la tau fo le e lo fia le Birstenio le tūlanga o lo i tūlanga o taua ma wapena o ana whai unga whai. Ia ai pe o le tūlanga le la lo atu nei la si ile po le laulangi o le po le FIFA. Ia pe i la tau ia ono le tūlanga o la e tai maa lo Amerika ile po le laulangi ia e le tio fo ile le tūlanga o se tasio tūmanga e masani ia. Ia nei a tātou i New Zealand te min tātou tali malo i lipo langi le lakapi. Ia, Olive whionga ia to se vidi, John Key lena ai fo ile si le ipu ia mata wa atu ma pena. Ia o tua mahanga masan whether you like me or not fa punga pena. Ia o por kiki ala to o por kiki. Ia au tulango ta longa la to o tulanga mfaiuna o le ale vesi o langi ma ai ta alolo pe e moisina fianga fia ia lea au o lango e tau ngalo fa ngalo to mo le val a vai val sul minuto talo ia pe ngalo to val sul minuto nani ni me ti kamani e alu ma fa talo ma focus ia ngalo i me la tup it's a way of bringing people together talo ma na ia o le uma foi le lakapi Super Pacifica Mari wa le toi foi ni sama sani la foi ona fia fa ngor vai aso ia ele to tele fia ta longa ia te lo le la anga tue tapua ile ia ta longa le orpeleki pe a matalia ia orpeleki ma Italia mana ia le awale orpeleki Mari la so fina ngalo ile feeling ole aulen fasilsila e suyo la kapi New Zealand fa sila ina la so ngafua ma to fiele le au lo mai tau ana o fa lo mai isu ngai fa ya o ngai ana fa na le se sila la so ngafua wai o me ata ma da tu live o le o vai mai te o le fululu yo wala wa tu lisim petrol ya analysis foi la tama ma tu ta longa tanta le ma sani le e longa na on mala ia analysis la tātou tamai ana watu ngofu mana i ole au te lole o te tianga te lea ia ole a vea ole sunga ia arisa vea ia matatou kapteni e la walo ia lon tu lai mai kapteni tau avinan au ia mana tu fo i telo ta alonga na ia kapteni le au telo ta alonga fo i test matches ia a ole sunga ia Scott Barrett lena fai ma kapteni au ia neila o sui neile tātou fai a ngole a tevrini ia le lu fili foi na captain ia o le sunga ia arisa vea lolo luai ia alo Sāmoa ia wo mea le to fi ia le fionga ia falongo tana o manga ia le uso atu ma le sunga ia arisa vea o le mai tau foi e to fitu alo Sāmoa ia ua whamani ina tatu au nei tu sanga ia o le sunga ia Xavier Niumia o le silia Piki Fo Cap Fo moni e fai lau tala ana wai ole matu o fima mata ino le tau mwhainga mai o le fo ia lo tāu tunu le whata no fo tātou le tio tau sanga mo vai i pe lue e tau sanga mo vai na whata no atu le sunga a Xavier Niumia lu o tātou por kalami o le e vai he's so humble e vai ta alonga e malosi e alu i le stangata e tele ni tala pei te vai atu ni anga fo i pemimita ia aua fia ia leua failana tala va he wants to take his grandparents name fully tangi i wele i lo na ai ngale le mele o tula ai mai ia au se fia o se tula ma pena ano no ai le piki o statu tam foi lo kiwi ia auli sala le e sala lautala fa pe ia le lopete o piki ki rifi le tua le Afrika Talusia ia mana el tatou au sa le o ata life ata no anga le au sole le au parents le lungo le o penga tfailangi i wale piki nei ia Scott le vaturo le me po ata ia
i le tamatua, Borden Barrett, le taalo mo le blues, le visilia tol tu stala. O le anio whalangona i lo taalo malo uso, ia lona uso la le taalo ia tātou ia Jody. FMA le tala Borden. Ia o awe whaingtana o taalo against my brother, ele whaingtana o taalo whaafsanga ai e taalo le blues ma le Hurricanes. Ai watu le camera ya Jody FMA mea tatou tamo Jody. O te fia te lo te taalo against my o le tūlanga maali ele nai uso nei tolu ia ol maani o le Barrett Brothers mo wa ia wane ia whaine ho iswena ngalo tātu uso au kilani ia o iau te li mana o piki a Borden Barrett il aule ale o Blacks o te le i loa mai a tamisanga leo si mo rugby fo ile isa waia wa ai i wa alongo mai fo i analysis te o wat leo kritika ko manolo ele i tūra ka fo ile le mana mai se tūra i mai le tau sanga si mo rugby fa pa o mai tau wat fo Mane pe ame kava vo ile a fulpeki kava fulpeki a le tulanga le numero se fulu. Ia i tula i mai o fa pe pikile numero se fulu a Crusaders. E tau mane mai fo ile na tula i mai pe na tau ia wa fa fo ia ai ona wa experience tula po ni tiro talo. Ia te ilo i o sa wana ia mana tuna ona ia faina ta te yo kinani. I se fina ngalo fa atu ia One numero se fulu ana o tūlanga ia tā hua numero iwa ma le numero se fulu tā hua le afa tā hua le fesi pero la hua le controllinga tā longa controla tu la le fesi e tu le backline controla ko le afa le foweki anga i ruma ma tā hua ia au stula fo ine tele i ona i tā alo ia tātou tā le sia ia tātou aua le All Blacks to li malo whanau a Sāmoa le piki le aua Australia le Wallabies Tātou tālia le tātou awal manu Sāmoa. Si teimi wha ilo mai, tālo sia fo i wae. November fo i le lātou test matches i tā pena mai. Ia mora tātou awal atu i Sāmoa, manu Sāmoa. Malo whaftai se e selo ono. Assistant. Ame vai. Le, e solo polo peso. Ia, Sāmoa tātou por kalamena o atal tāiao. Ia whamangalo mai fo ile mātautua ni tae au pe au e se sasi lau whaafonga mai. Ai au ni sui ele ki whanangolongo lau li tiolo i pe ia por kalame o lo o hanga i mai mōli o le awa whapelu pwhai o malo e mwhai ona whaalongolongo whaafonga ai ni tae au whaafitai.
o te whatalofa, whawhilo i atu i le pai o Sāmoa ma lau whafonga, ai mai se fo i ta i o i Kalesia ma lau whainga luenga. O te whatalofa fo i le sunga i li pule ma lau whainga luenga o le tatu ofisa nei, sunga i atasi ma tu fue, lau whaasala lau nei o lo tatu ma futle nei tae au, si u fongo lau mua. Ia malo le soifua maua, malo fo i langi ma le lofo le atua ua, mawaile ni ia manoa. Ia e mafuta i fo im tatu wha soi. Ia na fionga i ala tuspa ia, pe ia le upu. Tupu le wha tuatua ia, si tia fo le upu, ai au noa tatou ma le upu. O le aongi fo i ma te la ina tatou wha le nganga. Me lea Sāmoa e ma. Au whafonga e maise au mea mai nei por kalame o le moli o le afa. Ia, se i tātou pese lea o na whaile o se tātou talo e amatai tātou por kalame nei ta e au ma le whaalo alo. Ia, o le a tātou te talo, whaaftaile atua ua mātou maua fōle nei tae au fōu, ma le nei tae au mātango fie. Whaalia fōilo ma malu malo siri ese le soi fua o utangata, i tutono le nei atunu, e maise lau e Kalesia. Mātou ia le nei tū la, ia o le porkalame māsani wa i asu taitasi, mātou te fia tala noa ma wha soa ia ua fionga. Mātou te ole atu, le li ie ia soa ni mai au mai le nganga fa tupuina yo mātou loto le fie i au fionga awa o me ai fa le nganga le fa fanga ai o mātou wola fa le nganga ia te oi tai mātou ave se fo i manatu fa le tangata
Ai e fōa i mai manatu whaale nganga mai a te oe, ala i lau tō whāpa ia, mātou te tala noa ai ma whaamala malama le winga o au fionga mo i mātou, whamanuia fōa ia, au na nei o lo whia ngai ma le ngā ruenga, wāle whaasalala wino le nei pol kalame, ia mātou maua fōi se whaasoa e pa ia, vi i ai oe lo mātou tua, la mātou te talo lea ala i lo suafa Iesu. Ameni. Ia, o le tātou porkalame le nei, tātou mta upu le nei aso, o le a au whaitawina atu ia, e maua mailea i le tusi mua a Ioane. Ioane mua o le mta upu e wha. Ia, e ono whai upu ia o te manatu e tātou te tala no ai ma wha soa le nei tae au. La au whaitawina atu, ia na watu ai leo se manatu. Whai mai ia, na o onga Ioane, le au pele, au atou te whaalongo i nganga umalava. I au tau tofo i nganga pe mai le atua i la atou. Wa ato a tele pelo feta pe pelo wa o atu le lalolangi. Mea le nei tau te iloa ai le nganga o le atua. Wa nganga uma o e ta utino ua maliu mai Iesu Keriso le tino e mai le atua lava i la atou. A o nganga uma e le ta utino ua maliu mai Iesu Keriso le tino e le mai le atua i la atou. O lo le ane ti Keriso lava le nei wa utou whaalongo ai o le asau. Lo ia nei lava i le lalolangi. O tou le whanawe mai le atua lava o tou. Ua o tou manu malo fo ia te i la tou. Wa e sili o ia wa ia te o tou. I le ua le lalolangi. O i la tou e o le lalolangi lava i la tou. O le mele o lo tau talatala ai i la tou i la le lalolangi. Whaalongo atu fo i le lalolangi a te i la tou. O i mātou mai le atua lava i mātou. O le ua i loa le atua. E whaalongo mai o ia i a te i mātou. O le e le mai le atua. E le whaalongo mai o ia i a te i mātou. O le mele ua tātou loa ai le anganga moni ma le anganga se. Ia whaamanuia mai le atua i upu ia. Tātou whaitau ma whaalongolongo ai. A ole a se whai atu so sina fōra sanga. Ia ona tu atu ai loa leo le awanoa tātou te whaasoa ai le nei tae au. Ole me mua lava ia ua o le tusi lea. O le tusi na tusia Ioane. Ioane lea na tusia ia le Ioane Evangelia. Ia foi na tusia le tusi lea o Ioane mua Ioane lua ma le Ioane tolu. O ia foi lea na tusia le tusi o whaalinga. O Ioane lea o le apostolo. Lea sa o le uso o Iakopo. Whanau o Salome. Ioane foi lea o le so o Iesu. Lea sa tu ilalo sa taulo ma. Ai te taimina wha sa taulo a Iesu. Wha tasi ma Maria. Nena wha Iesu o lautina. Wha auta o lautama. Ia o Ioane lea sa wa ia le whaalinga le moto pātama. Ia o ia lea na tusia le tusi lea. O le vaenga la lea ta la tātou tala no ai. Ia le vaenga lea le mua Ioane mta upu e wha. A o le whai upu mua le whai upu e ono. Lea lau tātou whai tau. E manao Ioane e whaamala malama le leile moni ma le moni. Ono lea o tā ua. E Ioane, ia, o whaamanatu mai e Ioane, ina ua ta'u Ioane le nganga pa ia, o whaamanatu mai e Ioane, e iai fo isi a nganga o ile lalolangi, ile teiminei, e te tau o na wha utangia e wha nau o le tua, o le tangata kerusiano i awane i talitonu i a nganga uma. Lona winga, e lena o le nganga o le tua, lea tātou te whaatasi le nei taimi. E tele isi nganga le tau e whaatatau o le winga o le upo Ioane. E whaatatau i whaia onga. E le o whaia onga uma le leia. Leanga lea sa i ei whaia onga tau whaasese le taimi Ioane. Ia, e le whaapea la a tautala le tangata tuspa ia ma le atua ma Iesu. O ia lona winga o stangata leo le talimoni o le atua. E le ai, whai mai Ioane.
tofo ia nganga pe mai le atua. Wa o to atele pelo feta pe pelo ua watu lalo langi. Tangata nei fai mai o la to kersiano, peitai. Ia o la to a o le tala se. Mea lea, e eina i fisiri ia o Sāonia. O Sāonia. E fai mai e stato fa asoa. Wa leo fai mai o ane, e tele anganga. Tele le mawanganga. O fea e o mai e anganga nei. O fea e o mai e nei mawanganga. O lona lua, leta ua ioane le ane tike riso. O ai whātatau iai. O ai whātatau iai le ane tike riso. Ia, o lona tolu. Le asau mai tau Sāmoa i nei vai tau. I whailonga ia wa ali mai. E le ngata i le nei atunu. Ao Sāmoa voi. Lea ua whai mamata uputau a lunga e tala noa iai le au sue tuaspa ia. Po leo o tātou wawai. Le fo o mai whamatalanga o ia whailonga. Pio mea o tātou wai tātou atunu. Ia o vai e tangata. Au whamatala mai fo i le winga. O feso o tai ma mea tutupu i Sāmoa. E te tali tonu e mai le nganga o le atua pele ai. O fesili e tātou whaasoa iei. Awa. E o lea le uta mai o ane. E tofo i nganga uma. Pe mai le atua. A leo tātou vai whailonga e o whai. E lea whai mai Yesu. E whai tete foi. Leanga e whai e le antikeriso whailonga. E whailonga ma wawenga o fofongia. E ono tō sinai tātou. Al mele e tupu. Whawhea ona tātou i loa. Le nganga lea mai le atua. A o nganga ia le mai le atua. Tātou whaasoa ai. O le numela ia e. E tau ona whaasoa tai mai ai. O le tolu valulima lua o whaatasi. Ma le tolu valulima lua o whaalua. Tolu valulima lua o whaatasi. Tolu valulima lua o whaalua. Ia no mela lae. Whaasoa tai mai mo tātou tā upui. Tātou whaasoa i nei tai au. E si tātātu le pese le a. Tasi e. Whaatatari atu ai. Tātou polkalame. Mat whaaloalo. Ia, whaatalo whātu i lau sunga i ulai. Ia, sauno maia. Ia whaatalo whātu i lau sunga whawhengai ngā mwhai on Sāonia le tātou pokalame le nei tai au. Ma loro se fu mau malangi maa. Ia, malo fo. Ia, ua mana i tele le tātou mataupu. Tele la valangona ua maua le nei tai au fau. Tusa o le whaita wina o whiong pai alo tātou atua. Peo na umai le tātou mataupu le nei tai au o anganga uma. O e tau tino. Ua mali umai e su le tino mai le atua lava i la tau. Ia o le vanga mua na o se manatu. E au na ufari le nei tai au. O ai lava o e taritonu. Mali umai e su keriso le tino. Peo na tau e le whaipu lea. O anganga uma o e tau tino ua maliu mai e sukeriso le tino mai le atua lava
e lātou. O nā lea olo au mai le tātou mta upu. Whaalia mai e Ioane, whai mai a ia. O i mātou, mai le atua lava i mātou. O le ua i loa le atua, e whaalongo mai o ia i mātou. O le mea moni ama le ato toa e lo tātou i loa whaale whaato tua. O Iesu o le alo o le tua. O ia na ia tō fia ina. Le au apostolo e pe ona ia filifilia le tō sifuru ma le lua. E tusa ona tātou wharangologo e le tarito nuna Ioane e neita e au ma mea wa ia whailo mai. Wa tele foi pe ona sa noa lau sunga a lo moli mai foi nei mta upu neita e au. Fai mai, au nganga uma o e le tau tino, wa mali umai e sui le tino, e le mai le atua i lātou, o le ante keriso lava le nei ua utou whalongo ai, o le asau, o lo i ai nei lava i le lalolagi. Ia, ua tele lava mea pe on tātou whalongo longo i ai, e whawewesi e foi manatu mafau whango rau whātua tua, ma e tali tonu i lo tātou ali o i su keriso. O le na saunia le whaorotanga mo i tātou, i le aso ma le aso pe o na tātou i e nei tai au fou. Ai ua te mamori mai e lau sunga le nei tai au, o lui tau lava ia o whengai mo i tātou. Na ia tātou mala le lei ma ia tātou i loa le lei, le winga moni o lo tātou ali o Iesu Keriso. Na saunia e le tua. Wa le tua lava ia na ia saunia nei mea uma mo i tātou. Na ia maua lo tātou taritonunga ina ia tātou wola malama i mea lo tātou wola ina i o langa lo tātou wola iai. Na ia tātou mwhan tātou whātau nuhinya le whingalo pa ia lo tātou atua. Awala whingalo lava ia lo tātou leo i Iesu Keriso. A tātou stai, ma whai mea umai le mea tonu peo na ia o au whātonu mai ai tātou winga i le mea ma le mea piro na mori maua apostolum perfecta. Ia tātou te maua manuia o le atua, ma tātou taritonu o soi fualo tātou o tua au lia o mai neita a fou. Ia atona wha sosanatu lei lau sunga neita au, ia alo whangia lau sunga, ma tātou po kalama soi fua. Alo, tai lawa iulai, tai ato ina. Ia, o le antikeriso, lea whātu ia, whai maisau whaasua o taun tātou mamo, le me tau le antikeriso. Ia la foi lau mai tau ia i whailunga ia wāli ali mai. Wa mea ia au mai anganga ne. Whātas ia i foi ia whaalinga o le anganga o le atua ia ia. E li al tātou o la malamalama. O whea le whaalinga mai le atua, a o whea le whaalinga mai anganga ne. A e titali tonu i ai, pele ai. Ia. Ai, se tātātu pēl tātou pese, ma whātati tali ia. Whāsoa. Talofa penina. Talofa ma lor soi fo lau le lei la sunga fa fe ngai nga nei tai au vi ele le. Ja, vi tua ya ina pelo na sua fa va. Fa tai le upole tua le nei tai au. Mai ma nei ala val fa long long watu. Io e o lo ele stil fa pe. La le meta ol antikeriso. Ale wo manino lava e esale manino le au mainga le afiongo pa ia le tua. Fai mai le au pele, au ato te whaalongo, au ato te whaalongo yanganga umalava, a ia o tau tofo yanganga, pe mai le atua i la atou, wai fai mai ato a tele perfecta pelo o atu laulangi.
Ale te fai mai fai upulo na lua. O le mele nei tau te loa ai le nganga o le atua. O nganga uma o e ua tau tino ua maliu mai e su ke riso i le tino. Mai le atua lava i la tau. Ua tatou i loa ua tele i tu a inga tato nunga wha kerisiano o iai o na pō nei. O nisi e kalesia. E na o le atua la tau te i loa. E lau tele ta ua Yesu o le alo le atua se i tu lau lava lo ngutu ma le afi. Ma e wha masino a le anganga pa iai upune i tau tala i lana o mea o lau te wha alongo iai. Ia la tau tala inga pe o na uru fale mai o tatou fale. Ma tau mai i tatou. E na o le atua. A o le manino lava le fetala inga le atua na whailo na au soo. Tau te tau mai, o ai au. O le asa tau tala ia te au, o ai au. Le na tali manino a Peteru, o oe le keriso, o le alo o le atua. Pai mai lo leo Yesu. Peteru ele o oe, a o le anganga o le atua na whai atu ia te oe. O le wa tali manino lava, lana o le upo Yesu i lana mawaenga ilo na au so o whapea ia Yesu. E iai le taimi e sau ele tangata e peio au. E sau peio Yesu, sau peia e na te whaia venga. E tali tonu iai ma muli e tangata e toa tele. A le wa feta laile nganga pa ia o le atua le nei tu la whai mai. O a nganga uma. Tatu tofo ia nganga langa le upu le a Yesu na whai mai. Aua tu te atua tu vale na whai o na so ila na mawaenga. Aua tu te atua tu vale. Ai o te alu, e ao ngā ia te o tau, lo walu ese, a wā a au le alu ese, e lea whia o mai lea nganga pa ia, o lea nganga le na te au maia ia te o tau, lea mi o tonu, a wā o te alu i lo utama, peo na feta lai ia Yesu ila na mawaenga lava i o na au so, pai mai ama leo mai foi o ia, i le Ioanes furu ma leono fai upe valu, ama leo mai foi o ia, o lea nganga pa ia lea, na te whai loa atu le lalo langi lea ngasala. O le ngasala wa o le whaatua. O le whaatua ia te ai. Whaatua ia Yesu. Langa le whai atu Yesu i tangata. O le asau tau tala ia te ai. Wai au. Ai whai mai le moto tangata. O le asali o tāwita. Whai atu loa Yesu. Na whaate o na whai ifo tāwita. Wa o whai ifo lo wali i lo wali. E o le a e nofo i lo ututau matau. E whaate o na whai au matali o tāwita. O le mea whama mawhai i tātou. O Yesu Keristo, o le alo le atua, e ao na tātou whaatua iai wa le whai mai a Yesu. Whaatua mai a te au. O au lai te tonu o le tama, o le tama o lo te tonu i a te au. O se le whaatua mai a te au. E le maua ia le ola whaavau. Awa o ia o le ala upumoni ma le ola. A whai la tātou te whai mai na o le atua, e le aise Yesu. Awa le tele na whaatua ngala iai e tali tonu le atua. Ai le tali tonu ia Yesu Keristo. Aleu fai atu Yesu, tali tonu mai. O Yesu, o au lava, o le atua lava lea, leua leu tino tangata. O lea la ufa mafa mai tatou tusi le nei tae au. Tatou tali tonu o Yesu, o le alo le atua. Le fai mai, o le tau tino lana, le fai mai fo le Roma e iwa fai upo e iwa masipulu. Pe me a fai tau tino i lo ngutu, ma tali tonu i lo uloto. O Yesu Keristo o le na maliu mai, o le alo le atua, ua maliu. Ma ua toe se fua man malo. Fa mai o mai e la mi o tonu. E whaolai na i tātou. Langa lewa e tau tino. O Yesu o le alo le atua. Toi fai mai leo o lesi fesili lena fai mai lau stunga. O tātou wa aia mea watu tupu i Sāmoa. O a ia o te tali tonu ai le upo Yesu. Fa mai Yesu e eile taimi e sau ai le tangata. E peio au. E sau ya te e sau e peio au. Na te whaia wa venga tele. A leo fai mai Yesu, o te alu le langi e au mai le anganga paia, te loa lau stunga, a whaatungu ina i tātou le anganga paia, a ia i tātou le fisosoani leo o fai mai Yesu na mawae lo na au so, a ma liu mai o ia, fai mai e whaamasino, e tau te nofo, tau te tilo i mea lai tupu, au a tātou loa wala e whaamasino le anganga paia ia i lātou lea, fai mai Yesu e ele taime sau, ele tangata pe yo au, au, na te whaia wa venga tele. E to a tele fo o iai, o nganga o lai maa lili lewa umana whai ele, le whata o to Yesu lulu saito. Ia, ele maua, ele liu iai, e fia iai. Awa fo ele o maua alo la tau loa le upo le atua. O lea wata o tino a Yesu, tali tono mai a tau. O awale nei o le alo le atua, wa awina mai au.
O Yesu wa o le atua lava lea wa le utino tangata pe ona sa utino tatou tusi le nei tae au. O le ana tike riso pepelu. O tatou iloa e o mai fai va venga. E o mai fai mea e ofo ai tangata. Ale fai mai Yesu. A wina mai le nganga pa ia ia te outou. O ia na te whaamasino. Tau te iloa le lei ale tangata e le ta utino o Yesu o le alo o le atua. O ina tau te iloa e le mai a te au le na nganga. Langa leo fai mai a Yesu. O ai au. Ai tali peteru o le alo le atua. Ai fai atu tangata o le alo ta vita. A leo fai atu ia Yesu. O la tu sia tau tu la fono na tu se ta vita. O fai I fole ali I lo wali. O ai la. Fa pe feo na veha o ma ali o ta vita. O le atua lava lea. O ia lava lea. Lela o fa pea mai la feo nga le atua nei sai au. Tatou tali tonu, tatou tau tino yo tatou ngutu pe yon fai mele Roma. Tau tino yo tatou ngutu matali tonu yo tatou loto. O Yesu lava. Ele ai lava so tatou walai malo. Ele ai so tatou fai toa. Awa o Yesu lava na fetalai. O wa o le fai toa. O wa o leo leo mamoe. O mai atea. O wa o le vine moni. O la o tou. Ele ai lava tau te leo atu tau ho le sama. E tau te ui mai a te awa o ia o le ala upumoni ma le ola. Ia o sau fesoa soani atu le nama sau faasoa atu le na le neisa e au. Ia whaamanuia lava le atua e lana upu. Ia fesoani fo ilo na nganga pa ia. Nga lue atu I loto tai toa tasi o e whaalongolongo mai whaatua tua ia te ia. Whaatu mawina I pelo tatou whaatua tua mola tatou tau tino. O Yesu ke riso lava. O ia o le alo le atua ia whaamanuia le atua lau sunga. Whaamanuia le ofisa whaasalau e mese le au whaafonga. I le suafo Yesu. Amen. Alo, whaftai te le lava penina, te le whailo sao ni tae au, ma lor whaasoa. Whaamanuia fo I le atua. O le mele to e fia, o le awhi e tupu amanatu I la ngona ia ua whaalia ma le whaasoa, o le antikeris. Ai se aia la na te ene I tangata I le liu tino tangata o Yesu. Ai se aia mea te ene I tangata. Ia, o lea o wai atu suafa leo solo. Mana ia. Solo talofa. Kalofa solo. Maro lawa. La unga ku ngelo mkunga la unga ku nei. Ba lo lawa soifo. Oke pawale mea. O lo unga ku il mkau. O lewa awinga mai ia le sale kongumara ure le kalkongunga I si mauye fai maya ila onga yele mere ole o kanga mai kala I mai ngano le kua ai fo le upua le ke kalkongunga o ore fai le fai ka ke kuspaia e mamla mai I se kalanga ye ole a fai o ko ku ya ku ka ru fari ai o ko kala ya ku le ngano le kua a fai o ke kenga eu ko vai para o ko vai I luma o ko fare a aula a mai ia kala ingai I lo fare o ke karia inga ai mo ngo fa ma mai o au e ile o kar kongunga e ile loko o loko ai ia e u fare mai fo I fare te si mai te venga fase kalo o ke fa ka inga con onga o ke se era le upu a vai ko ke a vai ora o ke inga ia nga ka kala mai sin ngalo le ku ai ia ku la e lo la ko o ko ngo vinga la o la sunga ta fen o ke mala ia la le ku la ia a fai ka mongi nga o le li ia e ki roa o se me pen a fai a sa o ka pipelo o la me la bala ia fu e wala la no si ka e mai ka la mai sin ngalo o la ko mai ina ko I ka ku ai ese ia o ke ka de inga la I ko kongo o fare ma o ke fai fora ai a manga o fai la ko ka e ke le ala mo o lo wia nga o fare ma ku le ke mo iva ta la ko ka ai fai o ke o au mai ani tamo o ke kar ko winga ia la ku ia ro e mai I ko ro fare ma kalo ai ma la ko au inga foi le fao so songa nga I lo ko pe ku mau ro
lo fa ko ko la e kale siere ke e ke ia o lo fa ko kwanga nga mo lo kar ko ngunga i lo e kale sia o ro kar ko fo nga ia Yesu Kristo mane ko ro fa yo ta uso so nya kurei ka mai ke ma ka punye ka o ma ka ngo fa mo mi la va de ko la sunga fa ngai fa tai solo tai lava mo fa soa se to o se tai mi la le wo ila officially ala tu lava no le sunga i fa la unga ta lo fa lo sunga fa la unga ya saudoa lo sunga fa la unga ya ole va no mo te ona au mai la sunga fa ngai ya man tauria fo isa fa tali le rangi ole masia fio mai e fio mai ai au lang ya pete ya no fa le fina ngaro le li ina yetali mo fie tangata ole alo le tua e fa na mai tangata soifu le ana fi ai Maria mai Josefa e ala mai ile alo le tua ina ia tu sai malana fofoanga ia le sa te ena tangata wasala to tali o le masia fola il fenga tuai e a fiesa o mai ai le langi ia o le langi ai le a fio mai fale tangata pio le vaenga le sa te ena tangata le liutino tangata o le alo le tua a le vaenga e pio na iei le amatanga o fisirio mpolkarama sa tato iei le mo i o langa o le olaro langi o nganga e no fifriere tua ia se tasi sau whaere wha tanga le lau lang na ia fifri a Yesu Keriso a e lafu tuina sa tani mana au o i lato umala ia wha peo pasene ia e na o mai masatani i lato ula ia o nganga ia ta amimilo nei le lau lang e ta amimilo nei le lau lang i mo lato whaia fo ia lato tala inga tātou lau tangata kerisiano ua tātou maua le anganga le whātua mo tātou moni a Yesu Keriso. Ai ai ia ni anganga e tu ufisili ai o tātou langona mo tātou tātou. O laia o mai fui a tu singa pa ia. E ao na tātou te talo ma ana pongi pē moni e ane i mea. O lono winga e ao na tātou whae tete. A wafo a tātou wawa ai mo tātou whāsolo le lei. So se tapua inga lava. O lātou au mai lava vaenga o tustu singa pa ia. E whaavai ai a lātou a onga. Ia. I lau tangata kerisiano o te le whaamasino ina le moni ma le whaamaon. Ai o te whaanga ina le wala nai o mai e tustu singa pa ia. Tātou te talo ma ana pongi le ali. Ina ia whaasau. Whaari mai a i tātou. Le moni ma le whaamaon o ne ia o. Ua tātou e se lalo langi ano a i tāla inga. Tāla inga kerisiano matala inga fo ile kerisiano. Ai ole nā lava mau a mai a i tātou. E mawhai e ona tātou i roa le mea moni. E moni e fo i o tātou whaalong o ola fo i o tātou atu no pele o Sāmoa. O lo o iai se tau mo tenga tele. A o lo ulava tangata kerisiano. O te taro lilo peireri. E au mai le wha amao ninga o nei mea uma. Ua la fwe fai mele fai nga tua. E lea i lava se fina ngaro lea tua e wha ali le rao lang. Se i vanga nao ana au ona perfecta. Mai lava le fai nga tua i o mai ona ponei. Ro i lava le wha amao ninga o ia mau. Ai rei se mea tātou te pole ai. O i tātou kerisiano. Tātou te wha atua tua lo soi fureri. Mai fai ngo fia i ona tātou i loa le moni o mea uma. O lo tu ufisiri ai pēa le laro langi ona pone. Po ai lava la nganga o lo au maia mea le moni. I ai la nganga le mana lilo le li. Nā te musu ia i tātou ma wha amaonia le moni ma le wha amaonia nei mea. Manu ia tele au sunga wha whenga ia fwa i le mau tele. A wale por kalame a mai se foi le upu fola. E kale si o lo ngā lue ai. Ia wha pena wen wha manu ia le tuele. Sunga o whai ngā luenga. Maua le on sa ia mai se foi o. To mai ese.
wale atu no uro tautuaina ia manu ia programa Alo, whaftai, tai tele whelau nei whaasoi nei tai au o te whaftai tele o lea vua maua manatu o le sa ufia tali atu le fia whaasoa atu fo le siri lea solo pe malai ai o lea o le mea tā ua lau sunga solo o le tali o tangata uma a ua whailonga ina o la e maa nei ai lo manatu whapena fo i lo nei tangata o ia sa utala i mai talia lelo fale a ni si me fai muli ia talia tangata o maua vai mai ia tuspa ia e te re ropo ni a ngelu isi pe o apela amo ia sa talia ia muli ai o le a ngelu ia o me whapena a ua tātou te whailonga ina tangata leanga o tangata a se ma le sao ia le vo tautala mai e le ua sao no i whailau ngā nei o le se ma le sao o la ia le anganga a tātou au penga le o le talo mo le ana pongi ia ai se tātat pe le pese le ai whatali ei pe i se si manatu whaalia se si whasoa fu mai o le wharoaro Ia, talo falangi. Ia, fua. Talo fatu lau sunga al whaafeanga inga nei tūla. Ia whai atu fo itina manatu fo il tato mata upo mawhitiri pe on tu ina mai. Nana, ia. Ole mea mua lava lena whaapea mai. I mpo o aile anki tikeriso, Ia. Ia, o tonu lava au i ole anki tikeriso. Awa le whamari tuspa ia. E tele perfeta pepelo e o mai taimi nei, awa tātou tātou wa tele ia pei fo ona faalia fo nisa manatu faalia ia meo o tātou wa aia ma tātou faalongolongo atu fo i si o tātou atu no i meo o tutupu mai ai wa fa mai fo le afionga le atua o le taimi muri lava e tele fai longa e fai tangata e fai va venga ia na fa pe lola ia oi o Yesu la lea e taun tātou wo ia i wa leo tātou loa o leo fai va venga le wana faia ia va venga ma me le tu sa ia pe on fitala email tu spa ia al time na e te tauna tato lo le tato matato ma fau ia po se anganga moni po se anganga mai le tua a pe fo na fitala lo sunga ia fa mai wa ia tato su e peni anganga mai le tua poni anganga le anga ia le la fa mai la tu spa ia o le taimi muli lava ia ange ke kiliso e o mai taimi muli e fai mea la ia e fai ia va venga e fai longa na fai Yesu ia na fa apea mai lole o tangata ui tato wolo la ia o le tato te loa ia tato mautino ma tato ilua ia tato tu mau per me o tato loa o tato ma tato fai ta watu ele afionga le atua ia awa lava nei faste ina tato e fa pena fo la ia na ye o mai esi mai fo ma tala i mai i meo inga sa lo se sunga e tauna talia tauna talia wa tato teleilua poni angeru isi mea po on ia tato su uma na tato su ele ma tato ma fau ia ta italava le faitalia ia talia tangata ia na faile o lau filfilinga pese mea moni ele mea na o mai ai pele ai tu maua o ia le anganga pa ia le wa awina mai le atua ia te oe e te roa wa fai mai e lo le tangata fale anganga ona su tangata fale tino ai le mafai le tangata fale tino na su ele tangata fale anganga awalo wa ia le anganga pa ia tonu ia te ia no fotu ma wa se ia o lava pa ia o sina so ania tu le ia fa manu ia tele lava le atua la sunga ape foi la fai nga to te nga lulu e le sua fa Yesu amen ia fa tai la valangi fa soa ia o lea o vai atu ai foi tatu tala noa pea e fa ngal taimi langa pupu taimi sunga ia tuki ta lofa lava tuki
Ya le nganga whāloano e whata whatua I nau sunga ni sia. Ano lava le e fo maua mani lange mafa whai mo le awa noa. Ya, sau noa. Ia whai lava ni mtaupu matango fie la fo ne tusi whai lava vi ia le li. O tasi fo ne o mtaupu ta ua mani au ngā tele ia o se toi whangu fo I mas toi whamanatu I whanau ane atua ia e mese o le au keusianu. No leva tau ia o le vai tau la vor faseina. Mana e fo ide. Mana fo fsine hasta mana e tulanga na pio le upuna le fai Yesu non so. Yo no so au wina tua ya. Yo so atu tala ya tule tala le lei. Sa watu le malo wala kala ka malo le. A faina ye ni si fo ye. Ete ena auto. Ia tutu watu le uto vai. No winga ia na watu fo ia tu mala ia la tula la tule talia o le. Pe tasina le toina la le yo ani mane on. No ta tala fo la tulanga na o tanga te fo ia le o tu la fe fa le a. Ia awa tu te talia la tu wa onga. Ia awa fo ia te fo lo fa ia na to tala inga ma o se ia wai mala ia fo mo te I lo fane ya ma na ina tusi ia fai te na vai ia ta to I tulanga na e te tau fo ona mata ana le ia ia na tanga sena ma na fo mai fa fiona e tauna to fo ia nganga mo me wa o nga le wa mata na no mai neve tau ia peo ani te riso la tuna la tu te faya va venga tele ai donga ma va na tele ne tau tala e mano si Yesu yo na so ya ma na ia lu mo mo Yesu te si le so a fet o ia mea al tani mo mo Yesu ia o to ne fa e ina o to fa mai awa lava nei to wa te fa mai wo fai longa wo si lunga le na au lunga fale pe si maunga le ai te sa au te fo ia a falu te ia mama ai a fai e baba ia tu ele fo dinga mai Yesu ala tu a mioma ale ia fo se sua fo Yesu ta poinga ne ta si ta poinga rat paro ayo o la unga Yesu ke uso wa ole ala le manuia o Yesu e pe ole sa te ita foi le tu fa manos ya e te oni lot ata sa eli to tu spaia ele ai ni ngoni e kanesia e ta si ale kanesia le to no spaia ole kanesia ai Yesu ke uso le te mai vai mo papa ole sua fa Yesu ke uso ya na uwa to tele uso le wo ye ni vai tau ya pau ne ya tu mau ta to deli tu mau fa tu Yesu yo va venga ma metele tu ku me Sāmoa e ya o ya una va tanga sa ya estadio na me ta tu te do ya mana ya tali mo a to ino yo ane mai wa pe ni me mai le tu ina ni pa se ina ta to ya fa manuia na va le tu ni ta ya na sunga foi ya sa foi au kuma tango fie va fa Yesu ia ma lola va I la usunga toki ia le a tu atu le no le wa sauni mai ia le sunga ia ni o folau ta lo fa ni o folau ma na ia le u ta tu fela fo sa o I lungo le ia ia talo fa la sunga fa finga ma lo au na ma lo tua ia va ftai ma lo fo oka se ba na ia tele la mata o pul nei tai au ole mata upo estel malama ia sunga fa finga ia o kama sa o ia ole sikola wa uma na tapena ina ma fa au penga ina ia le ali fa longo atu fo ila usaule ta vale fa pe ai estel mata ngo pie e avatu ai lo wanga fa tai ai o te fa talo fatu lo watu no pele Sāmoa yo na tulanga fa ru pelu peina fa manui ale atua ia o tapu tapua I ainga matua tungai tenga inga mpatua
ia whaatalo whaatu mā lo le ono sa i tau iwi le o langa le whaingofie. Ai tātou te mawhaia mea oma i le whaatasi mai o ke riso ia te tātou. O le mata upu nei taia, o le mata upu malama. Ia e fesili alau sunga. A lea wata o mai le whale wata tilo. E nā e to e tali mai lava lau mata upu. Na au mai nei lau sunga le skola. E nā e to e tali mai a ia e fesili ha. Peitea i o se whawhangu a lau sunga. I le au lolotu, ma le au tāpuai. Ia e mai se foi o le au o le mamalu o tātou o lo au nā i le atua. Awa o le mata upu malama. E tu sai, e whawhangu ai tātou uma o e au na i le ali. Po e pe atonu lava le vai mea lea e anga i ai le o langa tautua. Awa a aina iau fesili na au mai. O papea, o sole, ia lea e tali mai lava le fesili mua. E pei ona papea mai. O fea aia e o mai ai, ia nganga koi. Ia ale whapea mai lava le whaupo e lona luana i tali mai ai. O le mea le nei, tau te iloha i le nganga o le atua. O nganga uma o e tau tino, ua maliu mai ke Yesu ke Risto i le tino, mai le atua lava ia. Ia, o te tari atu la whapea na atu i le fitili mua. O le fitili lona lua. Na e to e tali mai lava il faupo e tolu. A o nganga uma o ele tautino, ua maliu mai Kristo, Yesu Kristo i le tino, ele mai le atua i la tou. O lo le au amiti Kristo, whamanuia le atua i la usunga. E malama ai pei, nisi taimi e malama le whaataatia mainga i le fionga pa ia oi po isi a fionga i pa ia e pei o le fionga nei. Ale ka maa, o le na manava mai, o le upo le ola utotonga, e malolo ai lo tino, e toa ai lo loto. Aisia, o nga rewa manava le atua ila na upo toi wha malama mai. Ai la taimi, e alu lava le sau alumanga le olanga. E iai po taimi e ngalo ia te itatou. A hapapea mai le ngaluenga ilo mata upo e luas fulu, anai ai le foi opo e tolu se fulu. Pai mai, e tupu mai fo ia te o tau lava tangata e tau tala mai i mea whapia o e fetoso e se ai le au so ia muli ia i latou o le mea lea ia o tau mata lai ma ia manatu e tolu tau sanga o te le i mapu ai i le pō ma le ao i le uapo po i atu ma loi mata mo tangata tei tōtas te wa ai le ngā luenga le whaingofia lau au na sa o la le whaingofia le tai lotu e le whaingofia le tausia ka le sia au ai ale whaipe au e tilo i luma i ai a tangata e whenenga e te whanau mai ai tutomu i le anitike riso ua whaaleta li tonu ai sea o laifi ua su ele anitike riso ai Sāmoa e lo ua tunu upele whamalulua e toi tupu mai ai au langona pe haktai te asa whaia se tala o se tangata. O lo na winga ua lusi atoa, a umea lofa lusi lo ua ranga tu ina atu. Ai sea, lesa wai tātou te iloa le anitike riso, i le o mai o tala inga se tātou te iloa, e tuta o le neima tā upu o se whawhangu mo i tātou. E moni lava o le tātou te wale, te au papele, i au le lotu ai maumua, mana tua. O oe o le call out one sa le atua, o le call out one sa le atua lona winga, o le ekalesia whaapitoa lava le atua. Ua bala au ta ito atasi mai ke risto i a te tātou, tu ua ulangona, tu mea o te loto i ai, a molo sa saulo ma au muli mai i a te ia aisea, a wa o au nei, o le ala, o pumoni, ma le ola, o se sau i a tau e le la ina lava ia, aisea, ele au mai le to asao le atua mo ia tangata ai au mai Yesu ke Risto le ola o ka lo fatai il mata upu mate fie ala u funga le neita ao ia tu mau atu lava le fa onga i lau stonga sa tu mai ngaluenga le fa ingo fie au o ba ia tu le fionga le atua me sometimes se toi au mai ai tonu ia o tato lo po ia le se lau pasenge i taimi uma tonu ngaluenga e ia ai pei o tima inga na i tosi
o na itusi pea na itusi te sai ai tau ana tusi hane atanga te ia ia whapea nei te ua lotu e vea uma anti ke riso a ole wha moe o le afionga whauina le atua ia iai le asto e fio mai e sue ave tātou ilang titianga awa a oti le tangata fia i le atua tau Yesu tau malanau angelu wha ofu tai le ola i wha babau o le pua lea o lata ngā luenga na tanga lue pātasi malea nganga pa ia o le atua wa au mai le nganga pa ia o le atua i le lalolangi nei wa whetaha moe ai le nganga a ua nofolo tātou ta mailunga aisea e pele a oe i le atua e pele a o i le atua te ale o satatala lo tātou au auna i le atua a hau ti fwoi le tangata e le o ngau tonu mai ia na ba ai le sau fwoi tātami ia maana ofu pa ofu and lead to hell. Heaven is real and hell is real. Nele e selo ai pei o se langa pei o se tau langa mele lei o te whamanu ia atu i lau stunga al whengai ngal whantua ma le kale o lo e ngalu e malo pa malo o te manatu wa uma se manatu atu inisi o tato watunu Sāmoa o lo fio mai ia e whamanu ia le atua il whafonga anga rafo Yesu. Amen. Malo, aftai o te loa o le toe to o le o tatou fa soa le la sa no toi sunga ya la vea fa maria tu ye o lo fia o no tatou taimi ale nganga la ia o le fi fa longo fa soa ya sa no ia la vea ta lo fa lava ya ta lo fa la sunga mana ia le fa longo le forsanga o le fe au ni vai ngol taiao e munia wai e te lo taimi e tau tō mānatu tangata ua tau whenumi ai fo ila langi ia mal tuspa ia. Ai mangi ngoar sau noanga e pe o le upu nei tai au. O le me momu ai o le aiki dia le whamitalanga o le fionga le entua e awe ki whalongo ia ia nganga uma. Maria. E tango kofu. Yeah. No winga e kaunga talia. Mai menga lelo ko kario ka umai anga mai wala ngai ko kire lo pong ya ngelu is ka ka nadi ai olanga o ngale mai tango ko fo pe fa pe i la ngo le fa mam la mam mai le upo le tu ole anti ke viso nga sa nga fe po su valule mo muale yonem ta upo lua e ka mai fa ku nga le stanga e ka fa upo le yeah. Ko ki kilo la ia ku al piko ku ngai fa mangingo mai me ka o anti keriso o le te e ya keriso mali e yer ka ko kusal langi e fol ka ko kusal lang o le ta to tu sala le tua o le tamama le alo male ngang pa ia al ka ko kusal lang o perfecto pelo o anti keriso mal mang fe ai ali e mo mai la le perfecta sa we mal anti keriso ole kele yo me ki kilo ya ye pe foringa mai fengo fia man ko fenga mai yesu o mai o e siria ku me ko ke faya ngai lo me ngo faya ali no winga e mka ki aku me faya tangata al fa ma winga le me pasi ya pe kelu ala foia longa ka kan mai malolo ali ale malolo se mai se ka ko yesu ma malolo ngo fa e yo ngalima malolo ngo faya nga fa ngunga va yang ya fa fonga Sāmoa malolo ngo failan talo ape ke runga pasi lo rumal mai ai la foia e longaka malolo siri aku me fe me suga ko ke foia ale ko fa manga ku me la poskolo le ale te malo le o malo nga fiu ko malo fale lo nelo pe mi opule lo langin malolo ma au ka uon malolo mal malolo u me pe me nga kongi ko ka longi swau ma saka ko malo fiu saka ai su ai yo nge la mo ni mau lai mo le mau ya Yesu Keriso lai ke le no ta to nunga ya Yesu me fa langa ngalenga ave loku o le moku fuale e kongo le var sami e el fa pui ke le anga ilo enero le ku o le moku le patamu kon fa pui nga kongo sola e se sau ai se fe ai moki ai pa wanga la poskolo le yoki fa matulo kongo kala anga ku spaia a fa menga oki ai ngo ko inga ai e ke le la fe aurenga manga o ka ngakale ele ai asi se au orkelo tangata fe me kusi o falinga peng me fa valo anga peng perfukanga ai le ai
Ava e fiku e kalesia nganga maka ku Yesu kongo loko. Mai ya Efeso e kau ya lautai. Nga maka sau Yesu sau kongo loko. Ali. Au mai kongo e kalesia. Mai sau ya Efeso sau ya Semurana sau ya Perkamo sau ya Tuatira sau ya Philadelphia. Ai o ya lautai. O kausu e mai sa vango Yesu kongo loko ku mai fa fo ku i mai pui pui o fai ko. Ma fu sia. Sela ngale te e tangata ya Yesu. Le la ho la ko mai fe au ni kai au. Ora ko kele yo ki ke. E o le loku ala ki ke. O lo ki ke ala au ngale ku o lo ki ke ho nga ya Yesu. E de ka ua mai ya me fai. Wala vala ule usika ila au ngale ke ngalu e ai ma lo le alwe e commit i me le loku. E ka umai lo ki ke ile ku. A vai la e fainga malo ma fainga malo wa nga mengi. Ele ko e saul anti ke viso e mbolu mai ko kongo e kalesia. Ai ki kilo nge fainga malo, la wa ui mai kongo le malo. La vai mea la nang fa kongo ku spaia. La le wa makan kale per malo. Nang wa ui maria mai nga. Wa makan mbolu mai le udo anti ke viso kongo nga. Mali. A vai la kala ku spaia nga maka mai o la mkan al fenga ko yo mer fenga fo. La ya wa o Yesu. Ka mai o ko fa nga o ko fa longo yo o ko ma ku ai leri. Awangi. Ngale wa ui men malo e pekil me le mga oile tua. Orka mi sa kuai. Wo so male human right. Wa yele ya kau ka maki. Wale ko uska ye wale ko fa longo ai. A o pule. Wa pule e malo. Ma fu sia. La wa maka nga bodu mai le antike viso ko nga. Adi. La wa ui mai nga wenga. Ole me le fa longo ka ua. E kala Yesu nang fa lauso. Mai o. O akari o ko fa mungia. A ke enga o ko ku e palpala o ko vai. Ele fai e Yesu o fa ku pe a ke enga o ko. Fa mungia. A ke enga o ko. Ko ku le a palpala le ra inga le. A ko fo i mai la. Ai lo sa o ngal mau Yesu fa e Yesu. Or ku o palpala o ko vai o ko fa mala ya lai. O Yesu o le kua o le lofa ku ngoa. Ele long fina ngalo fo nga. Ora kari ai nga fo e tangata o le atua. Le ki oa whai mai, e ku iai la ia kaudangaka. E iai langa whai kari ai ronga sau pele ai. Ai mangi ngoa upo le atua. Le yonge mwombo suma lua ma suma korunga whai mai au lako uman kari o iam whako kue longa suafa ngai avaku iai le manguia. O mea ve lako mwhanga ue le kua. Ai lalo suma korunga so o mai whai mai ele or kokong whanga uai ele or mga or kingo. Ele or loto fo tangata ao ai. O le akua whanga uai. Ele ai ala tisi mea kako ki kari ai ke viso. Na ngai le mwherga kan koe whangau ris kangaka. Se i vanga nā le tua. Ma fua isa. Ingo kali ai kako ke viso e vea marim whaole o kako volanga. Ia. A vai la ingo koroso me ngai bombori wange. Kau pe lima ngai so me pa suma kasi ma suma lua. Me ole ngai fo mau fo ingo me ake kako le ola fa vau. Le ola lava lea sa ia i turiso. A pas pe vai unga vai pa suma lua ngai sa wen mau. Fa uma mai ala o la uga. Ia. Me ole wa ia le ola wa ke ia le alo le tua. Suelu, sama uia le kua. Aftai, iwela o. Ala fo atu lo suma fai u ka ko waso. Ia, aftai. Ia. Fa malulu aku tu mua. Fa malulu atu lava ia te ole tina. Te ilo o te inyo lau mei e malia i mea uma. E tusa ta ua wale isi ta taimi. A ua fia o mana ia le fa soa. Mele al tatu o tunu. Ia e saufu ele si taimi. Langa leto e tasi le minute. Ia a lele a failita tu talo a lava matutole fa so fa afta tele lava la ver le uta lunga lava le tangata e fitau le ta tu ta lunga nei fa so ma lo lava le fa so ma nei tele o le tali o le atua o le nganga pa ia o le talisa o le fionga le atua ia o le tele o me manga ia o le fionga le atua o talisa o ia sa ili ia lava le fionga le atua ia ile nganga pa ia tatalo ma na pongi ta lia tangata uma wali tele o mele lea wa mali tatu whaasoa. Me lea le tatu wa tunu whaafitai mo le whaasoa li nei tae au. Ia tupu pea le nganga o le atua mo i tatou. Whaatonu mai ia le whiau o le nei aso. Ale a whaai ul tatou polkalami. Whaafitai tele le tamaa. Wa e whaasoa mai a te i mātou. E ala i au auna. Mau tangata su e i au fionga e peo na mātou whaalongolongo. Whaafitai wa e mai fo ili nganga. Toi whaatupu i o mātou loto. Mātou te toi whaitau ma whaitau le mātango fia o lo finangalo. Whamanuia Sāmoa. Whamanuia foi
ni usila o mātou au mawai, o le nei aso ia mafuta mai ma o mātou, i le mātou savali ma le nofo i lalo ma le tūlai ma le tautala, se ia pōle nei aso tātou whiangai, ma ia tū maulungo Sāmoa ma le usila mo au tangata i le lalolangi, lo manuia le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia, e o le whaavavau lava. Amen. Everybody on the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. You know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Dili ile wada. So Sulu your ear, lava. The place is getting hotter. That's how we'll. Ia mai o te fifila fo i nei vai ngol tai au e to fa ta no fo mo fa fe lo ya tu pa ia ma urunga le tatu te no o ma ma no fa fonga ia o fa pe na mo mai ia le nei fo i fa o ponga o le pol kalame o upu fai o ma no e le nei fo ia so fo le so lulu le so luas fu mal fa le nei o yuni o a fe luas fu mo le ono e mo fo io na fa talo fatu i le sunga ya mari fai valu ia la lea wa ma to lo fo i pe ona ma sani ai ia wale tu inatu o le tatu pol kalamele nei e tala no ai fo ia ma fa soa inisio ma ta upu ai mai se a o meo fa ai unga fai le fai nga ma lo pa pe na fi ai lo tu soifua ia mo le tatu wola i le tonu o le nei tu nu o New Zealand ai mātou te whapena fo i o na whaatalo whātuai i le manu uma o mau mai le nei au unanga iso o se vaenga o le kelope i le nei fo i tae ao. Tā lofa mari ma lo le on sai ma lo fo i le uspo i le nei aso a wale tātou ngā ruenga. Se fu manuia lo fionga la wano whaatalo whātu ia i le nei tae ao ma lo se fu manuia ia malato manuia le naintu o le tātou pitunu nei ia por tātou ai nei Wellington e le lofa malanga leo le tu fatalo fo tatu tu no mal tatu por clame ma lo stai mari yo o to amali ama to nei abahati le nei taimi o laso e o lo fa malu ia ai o lo to amali le ai se vili ia ele o timu foi ia talo sia o le a fa pena na fa o wai vai o to le nei aso ia mai se foi o isi vai ga mai se tatu office na ai por rua le lo moi Wellington ia ma ai uma o Aotearoa o lo atu ai ia le nei le malo si o le tātou fa se le longa nei i le nei fa poponga o le tātou ngā luenga mari ia o yeiseli poti tāua te manatu e tau hui una tātal talano ia i fa i loa atu ai o alisi le fia le tāpo inga si o tātou tino e tusa o mata upu taua o onga o le lipoti le nei
Ale whaala poutonga po le ofisa ho ile nei tuma o tita ua o le ERO po le Education Review Office. O le vaenga lea e whea ngai ma ni suenga mai loilonga whaapitoa o ni mata upu e a awhiai ia whainga ma le pulenga ia ma le a lava o mata upu whaale awa onga i te tonu o New Zealand a toa. Ia mai o laso nafi lea na whala wa tele mai ai pe na publish ai ia lea li poti taua a lea fo i ofisa o le malo pa pitoa mo suenga taua awa onga. O matua manino mai ai e whapea o le whainga a tō ma Paul Kalabe ia o lo whaonga ina i le taimi nei mo le whainga wa onga i le tonu o New Zealand po o le education system o New Zealand. E le o whetaui ma e le o mawhai o na mawai ia se feso swani mo ta maiti ai maise la tau ia ave ia ele wha upunga ho ele nei o ta maiti a onga po o tamo mo teine tala bau at risk i le upu pele tā nia ia po unu inga o alo ma whanau a onga e iai o lātou whaafi tauli ia maha whaina i ni whaale tonu le upu pele tā nia le o le at risk. E peila o i lātou ia le wha te tau iai le lipoti le nei. Pai mai le lipoti a ERO ua fail ia le system a New Zealand e mauai se la vea ai mo ia ho i alo ma whanau o le tunu. Ia mai o loo wha upu mai whapea o se system ua matua lu i tau i nai ia tau maiti a onga uma. E manatu la ia le ERO ua te tau o na mawe whaia i aise swinga elem tanga luenga wa onga ai maise le maa lo i le system ia po le whainga atoa o loo whaafoe ai a o onga ale atu nuu o New Zealand atoa. E ai pe ona o ta ua mari lena whalawa i tele mai la so luan nafi le lipoti o loo au mai ai mani whautuanga. Mo ni swinga te tele te tau o na whaia ina ia mauti noa e maua uma pea ia ta maiti a onga nei ai le pei o le mele o tupu nei o le to tele o la to ia ua whaase le mutu o la to ua awa onga ia pe ua wha maamulu mai ia onga masani o lo iai ale malo sa iai ai ua anga ia tu inisi ia awa onga ona o le vai o lo la to tau mawhai mai se mata upu o lo o sue nai. O se tasi o whautuanga au tu o le lipoti o lo whapeo mai, ua mana o mia se whainga fau mo a awa onga, le vaenga lea e wha upu pe ta ua i le ngana peritania o le meo le alternative education. Ia po o nisi tu a inga ia o awa onga e mawhai o na wha awa wai, ia le tau mawhai o ta maiti nei, e o ese mai, ia mapa u mai ia onga masani, ona oni mafua anga wha apitoa. O loo awi li nai lea lava lipoti, le whainga e mawhai o na whai, e langolango i nai, ta maiti nei i te tonu o a onga ia. O le nei lipoti o loo tu ina mai ai, mafuainu mela, e wha amauni ai, le to a tele pea, o le a whai o ta maiti a onga nei at risk, sa wha maaburu mai a onga masani a New Zealand po mainstream schools i te tonu o le tunu u i le se fulu tau sanga lea ua mawai atu nei. Na whailo mai e whapea sa wha lua ina lea whai o ta maiti nei na o e se mai ma onga masani i le se fulu tau sanga ua mawai ma o le teimi nei la o le ua sili atu i le valu afe lea wha inga o ia te maiti a toa. E a mai o lo wha amatalaina mai e whapea, o le to tele lava o i lātou ia, o tama mateine tala mau, vaenga ho le nei o le early teens, ia le matua o le soi fua. O lo o wha alia fo i le lipoti le nei, a le ERO, e tu sama le ono afe o te waiti a onga nei, o lo ave a lātou mata upu,
I le aonga fo i le nei o le correspondence school le te kura. Ai o le isi lua afe ma ona tupu o nisi o aonga whaapitoa po alternative education providers o lo o haafi aila tau i le taiwi nei. Mai ma tele ina le ma o lo o leanga ia whaai unga o mata upu o lo o sue ina ai i la tau ia. Whaino mai ai le tamaitai o visa si nia o le ERO o Rebecca Gianeston ina ua fisiringia e le Radio New Zealand. O le popolenga o lo o iai, ona o le sitia pelea o le a whai o tamaitia aonga e uru fale atu I polo kalame ia, ma le sitia maa o lunga o le a whaiga o tamaitia aonga la iti po o younger students. Ai, nā ta ua e whapea o nisi o tamaiti nei o lo uru fale atu ia o aonga whaapitoa nei I le tausanga iwa. Ai peila ona ta o mua o wha maunga ua I loa I le suenga le nei le ERO. Ua wha mautui nai le wha lua ina le I le tonu le se furu te sanga ua mawae. O le a whai o tamaiti a onga nao ese mai ma onga masani a New Zealand. Ai ulu fale atu ia onga wha apitoa ia e wha foe eni wha la po tonga tu maoti mo le wha wawinai o la tu wa onga. Mai o le ao wha inga o le ua sili atu nei ma le valu afe I le taimi nei. O loo wha mawhaina mai fo I le ERO I lana li poti le nei. O le mea moni lama ua le mawhai e le whainga o loo wha afoia I nei mea taua awa onga a New Zealand. Ona veso swani I te maiti a onga nei o loo mo o mia se whainga le lai mo lo la te wola awa oina. Mai ua misi ai ma le awanoa e mawai se swinga I o langa o ia alo ma whanau o le tunu. O le whatuanga au tū mai le lipoti e whapea ua te tau o na fausia se isi whainga fau e le lei mo a onga ma o a onga whaapitoa nei ina ia mauti noa ai e maua uma e so se tau mai titi a onga I New Zealand ia se a o onga e le lei matala whengai e tusa lava po o whea le a onga e a ngai iai I le lumanai. Vaita wina fo I le o se teimi mua le nei ua whautua ina ai e le ofisa le nei o le ERO le te tau leo na whai o ni swinga I le whainga po o le system o lo whaanga ina nei mo mea tau wa onga a New Zealand. O le tausanga e lua afe, lua tolu, sa whaadia manino ai fo I seisi suenga le ERO le mana obia o ni vai ngā tupe mo ngā luenga whaia company ma whaapo tonga tu maoti ia e whaafoe ina o onga whaapitoa e ese mai ia onga masani ale malo. E ui ina e le o au ili na mai ia I tu a inga po ethnicities o te maiti a onga lo a fia I le mata upule nei. Ia ai mana tu le tātou pol kalame e tā hua tele le nei ripoti mo tātou Sāmoa e mai se le Pasifika ina ne iai nisi o tātou whanau e ono la mea ai I lea tūlanga. Ai mai se o te maiti e te ia ua wha maamuru ma le fia o I le aonga po o le tūlanga lua, po o le kolisi, ia po o se aonga fo I o matata wha apitoa. O leisi fo I mea moni e tusa o le mata upule nei, ese uma mana onga o te maiti po o alo ma whanau a onga. E iai mata upu e le lei, ma malo losi ai isi. Ia ai e iai fo I mata upu e vai ma le fia ai isi, ma mafu ai o na musua e o I le aonga. O manina mai fo I le sa I linga le ERO I lana li poti le nei. O le to'atele o whai aonga, ai maise o mātua sa o lātou whisiringia I lea mata upu, na o lātou whaalia, e matua tele mānoa ai le mau whaale tonu o le system I le tau whaafetawia lea o mana onga whaapitoa, o alo ma whanau a onga, ia o lo o maitawina,
le wha maamuru mai ma onga masani ai ulu whale atu ia awa onga wha apitoa ho a onga tu ma oti nei e le oilalo o le wha malu o le ofisa o a onga. Ai peia ona silo fia e matua tele ma noa noa ai ia swinga ua whaia nei e le whainga ma loi mea tau wa awa onga ni usila. E stasi o swinga tele pei ona whailo mai teimi e lei matua ma mao tele atu e au fia ai le tau fia lea po o le whaamuta e le to e whaia o le suenga fo ile nei mo le tu spasi o le NZCEA ia po le tu spasi fo ile nei o tamaiti e I uro la tu tau mawhai mai awa o ngā maururunga po o kolisi ia mai e o mai a ile teimi ile nei ia o nguru i pēle vase ngā whaia onga ia ona o le lefi fia ia I le whaafose I ona whaia o la le swinga ile tu spasi o tele tu sanga o whaanga solo mai, ia masue ai ho ile to tele ua I unei ma onga, ia maanga I atu I universite, ia mga wenga. Ia pei o sina o totonga na Mario le nei lipoti taua, atonu e o laso manatu, ia ai pei o le hanga, ia elele ia le tātou si lo fia, ia o nei tu langa mole anga I luma awa, ese uma alo ma whanau e le ho pe o le a ata ma mai uma ma le lei ma tā upu wha poto sala lau ho ile nei o nisi e to mai tele ma tā upu wha ma tā ese ia ma tu langa wha pēna e pei o le mele au mai I te le wha le tonu e mafuai o na tō a tele na I alo ma whanau e wha maamuru mai a o ngā masani ia ai a ngai atu la ia o ngā ia I tua le whai e private providers. Moni leila o fionga la wano tāu te lele me tāu pule ua e whalasia fōi ma e tau tala I fōi le nei tāu le whaafonga mai o le tātou tunu. E pe e moni e lau sa noanga le ua whai umai e le vanga moni muli o ripoti lea. Ese a alon whanau pe e moni e le whaamtalanga e le tutu sa uma alon whanau o le tātou tunu. Ia olo au tau ina I tono le system ia po a onga I tono le malo New Zealand nei. Ia ese a mata upu ia mo lea talavou, ma lea talavou, I lea whanau, ma lea whanau. Au le mai tau atu I reporti lea lau whionga la wana peo nei tā ua fui. E nei whanau fo ia e lea mawhai o na le leia lea o onga I tono le potu a onga. Ia, e le mawhai fo ina la tō o ina fo lea pe learn on their own, fo lea e mo mia seisi alternative pe o le upuna le whaunga ina, seisi a wala mwhaina, a fisosoani e tuai mō la o tawina. O at-risk kids ia le tātou tanoa tāo nei pitu sai mana ripoti. Ia o isi talavou le mai tau atu. E mwhai o na tuu mai tonu, na sina assignment a se tasi, fo ile le māsina. Ia te mwhai a ia no fwai lunga lola lea la onga. Ia ai e iei tūlanga fo ila lea o la afianga. I tūlanga la lea mō tūlanga a onga ia, le fai lunga fa ngala o penga te fai langi pe online learning ia o tato mai tauro fionga la wano le teimur COVID te leo a onga na malolo ngalo lue atu ma fai a onga I mota malau o ile fale o le moli mau lo fionga la wano te leo a hainga ia o te leo mai lo fo e fa avon tato tinu le imani mea ha onga whanau na fai ele nā taimi ia wae pe wa le mwhai ona pe wa esiala tu mana esiala whanau e whanau e mawhaina whaonga ia laptop, le lei office o ta inga teknolosi ma tūlanga pena. Ia e whanau fōi e a whia mai tūlanga le mau o si internet I whale ia po se device I whaonga. O tūlanga umai e pe e a whia I tūlanga mta o puna nei. Mai te lea mta o puna I tūlanga a onga. Le ue sau no I tūlanga swinga o NTA la tō ia leo putele na lunga ala alo I fōi whina ngalo whai a onga o pule a onga. O te mole mau atula fionga la wano mo por rua la tau ia. E le tau sangale te neina le whai e lea o ngā lea por rua ar kolisi por rua. Niso suenga. E le mana na ol pule a onga mwhai a onga. E wha suena I whanau e suenga ia fōi o whai mai. O nei le o e loa e la tau e le lava tā pena I alam whanau. E pe o tūlanga na e te leo mta apuna I tūlanga a onga.
e mo i le lei lava mari io e te le fo i le li poti mau ili i isi o vaenga le o te mai ta watu i ai. O le whainga o meo o referrals ia po o le whautuanga ho ilele e ave ese ai ia nisi o ta maiti mai a onga ia ai e refer le a onga le ia i o ia onga ia mai se le a ho le correspondence school te pe o se mea o lo whaiti o ai ia whai a onga ia ai mai se fo ili mamanu o mātua o lo a awhia ai a to walo ma whanau ia mai pe e taua ia te aule le manino o le recommendation le au mai o te tau na sui ia se whainga ia mai se ale le whaafoina la o le whainga le o te maiti nei at risk ia ona e whoringa mai o le e miss out ia po o lo fail ai le system ona e le o maua e lantou ia tu sai o sa ililinga le ERO ia le tu langa le lei ia male tāua mea taua onga e ta tau na lātou maua. Pei o le concern le nā male pōlenga o loo iai, ia o le fwoi vaenga tāua o le ERO, ia pei o na au mai ei le whautuanga, ia e pangale, pei o nei mea uma, ia e ta ati atua hoi i le pūlenga, a mai se le mtanga alwenga le Education Department o le Ministry, ia whapema le Minister, ia e mai se le malo, ia pei o na manino mai foi e leo se tei mua lea ua whai ai ni whautuanga whapea ale ERO e whautua nai ia le pūlenga ai mai se le minsta ma le malo e tau whai ai se fuafuanga ia le whauatoi au mai nei i tātu tāru sia o le whautangia ia ai o le mea matautia pe ia hoi o na māsani ai masilo fia ia e pei o le tele i o le mauri poti le lei ia ai le anoa ia i le minsta ia po o le whaatong sili ma le mtanga ruenga ia po o le malo fo i stulanga wao ia ele ia se me ma whai ona tātou whaina o le tātou tala noa ma whetu wha ia ai leise winga pe ale whaia Moni le lo fionga la wano o le mai tau atu o suinga nei o le NCA la tau ia le na mata wha malu mai i suinga o tau sanga ni vai atu nei ia o lo wha solo pe ala ni so suinga teimi nei ai e pe moni lau sau noa ngai mata upu nei o le tau mawhai al malo i le teimi ma le teimi vai se awala e tau mawhai ai ia wha mausani wha maututu langa o le ta iala moa o onga ia wa pe moni lau sau noa e te lea vai ngai tau na toi wha mai o le lei ia me se la fisu ta inga ia le vawa onga ia me se la onga ia corresponding schools ia wai e telefoni nei whanau ia o tau ina tu a ingai mota malawa ia whangai nei teknolosi fiso tai ia e ila tu homeschool ia e ila onga ia pe o ia itu tonu ia e se amana onga mo whanau ia pe o nau nau ta inga o le ripoti la tu ia awane ia whaina ma misi e nei whanau ia ni awa noa ia mo tūlanga e o ina ila tu mau tau ina ia waso la tulu mana i manuia ia pe o le tūlanga tonu ale na o le sa ia le whautuanga ho ia le ERO i lana ripoti o le luafe lua sful tolu e te tau on whaaleleia ia vai ngā tupe ia po funding e tu inatu la ia o onga tua ia e ave iai le a po i refer iai na ialo ia ma whanau a po i ina ia mauti noa o lae e whaatino le leipol kalame a onga ia tu maoti ia awai mana onga o ia po i tamaiti a onga po alo ma whanau o le tunu ia ai le o tātou mai ta wina i le deitaimi ma le whainga malo o lo iai e te le i o vai ngā tupe ua whaaitia mai ngā ruenga whaia le malo e ona fuafuanga lava le whainga malo so whaatasi le whapea pe o le lātou mau e te tau whaaitia i a tupe whaalu i ngā ruenga le malo ia e le ngata la i isi matata ia ai tasi nei o tanga ruenga tele ia vai ngā tupe na ave ese ai pe whaaitia mai i tupe ua umana pasia ma fuafua iai ia pol kalame whaale awa onga. Ia atonu ia o se mea ili ia hoi o na whaautangia o lea ua
Toi fa masina ma vai aso toi da to dia palota ia november. E a tonu la fa pena ona fu ia. Ia fina ngalo fo ia la palota. Ia I se fai ngā malo o po se pulenga fau e ono tula I mai le te inga o le malo New Zealand. Ia I tu ai ngā mata upo ngā wha penei o a ili po se lilo pe a o na silo fia a le leia o a onga ase o tino ia o le lei fo il na o ona tai e tula I mai le taimi le lumanai ia pe a o ina whai wina lo la tau tau mawhai. Ia ai tonu e pe le nei taimi mari ia ona waisin malo longa pupu ia ona toi so o tuai leo le tapo kalame. Fonga I le whaapoponga le nei o le tātou pol kalame masani e so lulu o mata upu tau I uwhai o malo tano atu I foi ma le sunga ia mari whai malu. O le nei vai tau e peia o na silo fia ia ma mātou tā ua so o foi nisi o tātou pol kalame ma au nanga si ufonga le lau mua. Ia e mutua matou tia ia le fesou ino foi o le whaalau I tele, o whaalau I loa, o whaasela launga whaapitoa, a waenga whaauwhai o māloi New Zealand ei, e ona o lea ua tūra lata mai le pālote tele I le asofitu o Novema. Lea ua toe wha a masina, ia mai aso o lo toe, e ona tātou tū mai atu lea I le aso tā ua, e pei o le launga tongi lea o mea tau upwhai o mālo, ia o le a whai heile whiliwhilinga a tātou le au pālota ia I lātou tau mau no mea ona tū lai mai I le taitainga o le pālemene ia e moise a o le whai ngā mā lo. Pei ona si sila mai mo ia I telefou o le TV I le pōno pō. O ana nafi lea sa whalau I tele pe release mai ai ia le taunu unga o stasi o suenga I langona ma manatu o le au pālota pei ona fesilingi ai e le poll le nei sa saunia le One News le tau o le One News variant poll ia mai sanga whaamautui nai ia le numera tasi pea o le pātia le Labour I langona ma manatu o le au pālota sa sueina pe sa fesilingia I lea sa ililinga o le taunu unga na iai e tolus fulua pasene e langorangoina ia le pātia le Labour. E tu sa 5% na pa uai pa whaatusa I le poll taruai ia le Labour ia ai o loo maununga pea e tolus fulua pasene I le sa ililinga lea pei o na whaeiro mai nafi. O le pāti so atuai o le National e lua se fuluiwa pasene, tu sa e tasi le pasene na pau mai I le sa ililinga taluai. On so atuai leo le pāti o le Greens, o le stasi o pāti o loo I le tuangai, se fulu tolu pasene na maua e la tau lea e iai le taimi le nei. Pito atu iai le pāti o le New Zealand First, e se fu maltasi pasene ia pe u whaopopo ia le pasene tasi tula I mai ai lātou I le se fu tasi pasene. O le pāti o le Act, pāti umai e lua New Zealand First ma le Act, o lo I le tonu o le whainga mālo so tasi. O le Act
e ono pasene tu sa tasi le pasene na pa u mai le Paul talwai ia ona pito atu le ia io le te pati mari pati le a maoli e tasi tesi ma le malu pasene fa au popo le o te storu pasene i le tu langa langoina o le te pati mari e pei o aho i pati a le te tonu o le palemene ia po le nuinga o pati a le ia o la te foi pule i le tonu o le mauta o le palemene o New Zealand i le teimi nei o le si tu langa mata ina i le maita watu i le paule nei o le tu langa lea o le langolangoina o le parti fou e ngoa o le Opportunity Party le tu lai mai la tau le taimi le nei e wha tesi ma le ono pasene ua le oto e mamau ha se taimi ai au sia e le Opportunity Party ia le 5% ho le nei e wha atu la fono so se parti na te maua le 5% o le party vote ia po o le pasene o langolangoina e le au palota o New Zealand ia e maua o la tonu fo i le tonu o le mauta o le pe o no mai tau mai ia e wha te si ono pasene le o ia i le parti faule nei ia a le to e wha masina o lo tu toe ia ona ulia leo le palota ia mai a tonu to tele ho yo lo o ia i le langona a tonu e fo ile nei e ono sao whanga le parti le nei ia maofi le tonu o le palemene a wala i le tūlangalangoina na o palota ia pe a umal tātou palota tele i le asofitu o Novema ai i le maita watu mari iai a pe whaali liu i no fo le palemene ia le tūlanga o pasene ia pe ona iai ia ona tūlai mai lea o le leiba i lana tolu sfururua pasene leia i nei e ono e mau ai ona no fo e fas futasi le tonu o le mata fatasi o le national e lua iwa pasene e mau ai o la tonu fo e tolu fitu i le tonu o le palemene o le greens se fulu tolu pasene e se fulu fitu no fo e mau ai pe a whaali liu i no 4% o le langolangoina New Zealand First, fultasi pasene, e se fulu lima ia no foa. O le Act, e ono pasene o lo iai, e valu o lato no foa e mawai, ma le patia maori e tasi tesi valu pasene, e ono ia no foa o le pāle. Mene, e pei o se fuafuangal na o ile nei pe a whaatu se tusa le tulanga o iai, ia e pei o le taua i le mai tau mari o le taunuunga o le paul nei ia o lo o vosa so ai mai le paul taluai ia Malaysi paul o lo o maulunga pea le tūlanga langoina o le Labour ia o le National le sa fe o rolo taluai sa tauru se fulu pasene ia le pe o toi pa ula i titi fo i lalo o rua fuluiva ia ma wha solo ia ma pena so e malosi mai fo ile sau o le Greens le ia ile full tolu ia mai se o le New Zealand First ile full tasi pasene ia mai o tulanga fa pepe e mafua mataua ona tatou fetu fa iai ina ia sila fi ai le me o iai ia langona ia mama natu o le au palota ia a o tatou walolo atu ile tatou palota tele ile sofitu o November mari mo le leilo fiunga la wano ta o tele le vaenga le we ta u fo di ta au le na mai foi ta tu telefo ia ile le yaso ia tulanga o le so ngala ta mai le po le Paul pe ona e sau no mai fo si fo malo lau tele le ta tu tunu e pe o le o mai tau atu i se ata le ufa mauni i le si ngala nei le ono mawhai o na tau aveina e li tu tau anga vale o malo po tunu mauta le iei le vanga whai o le Labour, Greens, ma le Party Māori o vanga whai o loa ngai ere malo di taimiri nei po le left block e mawhai o la tu tau aveina na whai ngā malo e le mai ai o la sufito November whai ngā whiwhiringa pe a whai e wha moe moeina ma wha tutuina tūlanga o pose nei
o le vanga leo na sau no le ritai o le vanga fa fai le opportunity parties pe mata ina mai o le wala la tai le 5% ia le latou fa tu langa ngai lungo pose ia mai pe o savali ni le 5 ono ia susu enga lata mai wa matana mautino mai ia si tia mai o le lango ino le latou vanga fa fai ia ono but ina se turanga ona tulai mai ia pe a fai o tu la sofito november mai al fai nga filifininga ai sao mai tonu au sia 5% ia nisi no fona e pe a male ono e ono mau mai le vanga fa fai la opportunity pa roinga matua e se atu langa ono tatou matik tuina o fele li fai a numero tonu mo telefon wale mai tino o lo tulilo ina e vanga fa fai uma ia le palota le mo le vanga fa fai pel party vote matua tu loina i le teimile nei ia ausia ia tūlanga o le lango ina malosi o vanga whai i le teimile nei whanga palota lo whioga lawan. E mo i le lei lava e tā ua le vanga lea ua pei o le maita watu iai a whai o le tūlanga leo la atu mawai le opportunity party e mauti noa lama o le aofi i le pānemene e tu sa pe le aise i tū malo e tau wā aiso na sui ai a mawala na 5% i la sofito novema mauti no lama e mawala tau mfoa i leisi pānemene e so ai e peila e maali la ia le pe i seata va pe aua asisila i le tulanga le ia le pati le a maori ia pe o le pati le o lo au pito mawalalo ia le langolangoina ele au palota i le teiminei, o le na o le tasi te si 8% ia ai a whana whapela o le i tonu o le parlemene le opportunity ia o sili mau atu ia o le wha te si 1% le ia i le tūlanga langolango i tu sai o le pau le ala ta mai nei po le na wha ai loa mai nafi ia ai o e pe ia ona moli mauina o lea ua te lea ia le esenga o pāti e tolu ia e au fia nei le whaiga māloso o patasi po le coalition government o loo iei nei e tātou. O lea ua SA le alu lea luaia le New Zealand First la tau ia whaatusa i le Act ma le National ia pei o le tūlanga le nā e pei o na e Sāmoa e pei o le mai ta watu i le fono le pāti le National le sa whaia i Lower Hutt whai ungal vai aso na tenei ia sa whapeona fola ai ia ma whapeona Sāmoa ia tai le pedestene e ai whapeai le li pārbia e a hoi nei o le avel wha mua le National i le party vote ia polo na winga o le matua i alo sulu a foia le National lato ina ia malo o le upuna sa whaonga they must win the party vote i le election po pa luta tele ia November ia e ta ua le vaenga wa loinga la le wa le mai mamanino mai e foringa le o toi wha moe ina el National le New Zealand First ia e atangi ai Sāmoa main star manisi o le party ia mai se foi Sāmoa ngal te tai o le New Zealand First la tau wha tau i le National ia mana por kalame ia ai o la o mai tau watu i le Sāmoa ngal tau mai nei le te tai o le Act ia Sīmoa ia o iailo na manatu e te tau no toi tu lai mai le whainga malo so whaatasi le a lato e uia ina mai atu pei o le FMISA i le National ma le New Zealand First ia ai pei whapenale ese o lato langona ia o se te imita ua le nei o le ato e whanai masina ia te toi tato wau lia le panota ai pei o le tulanga na le ali eri mai e o a foila i le lawi loa ina o nisi o polisi ia po whainga wha mai e pei ona a Sāmoa ai ia le palemia i Lower Hutt i le whaingono vai asto le sa ia whaasisila ai o le a tula i mai le National le toi tai le malo e mauti noa lava o le a sui ele National po o le malo le a iai i lana te ita inga ia le tula fono o le whaaputu ngā tupe fo il nei o le Kiwi Saver.
Mana tu fo ile kiwi seiva e le fa malusia ile teimi nei e le e pule al te kate whai ngā ruenga ia pe whaisa na kiwi seiva pe le ai. Ia sa i e fo ia le fa le a fo ile ngā tupe le sa au mai le malo. Mana tu fo o le kiwi seiva o se polisi ia ale parti ale Labour. Ia mai o lo mana tua ia le so ina foi o fai langi le fo launga ia Cullen foi lensa mi sta tu pe o ia lensa amataina ia le kiwi seiva I lalo le fai ngā malo le Labour ia ma amata ai ia le afeta lana maua so seisia e fia join ia I le whaaputu ngā tupe ia na o mai le malo le vai ngā tupe na ai tu le mai le national ta off ile sia na fai ngā malo ave ese ele ito ia ise sa whanga wa pena mai le malo e amata ai ni vai ngā tupe wa pea mo le kiwi seiva petai ia le ua whaasisila la el pālemia o le a compulsory po le a wha malo sia o se o seisi lawa o le a te tau na whaila na kiwi seiva pe a to e tula mai le national pe o le polo misi na le o tātou whaalongo tu ne iai e le ngata la ina whai mai o le a wha malusia wha le tula whono le whainga o kiwi seiva te ngata uma ai o le wha ufola fora e tu isi nawe maulu mato tua o se pepe fau lava e whanau mai o le a ave iai le malo le a fe lima se lauta la e a mata ai lana wha aputu ngā tupe lea o le kiwi seiva e pe e malie I le whaalongolongo ma le sisila mari ona wa uma ona whaelo mai e wawasa mana ia ma le New Zealand First ia le vaenga lea e a ho e nei e ave ai ia le saufanga lea mai le malo mo pepe fou uma e whana mai le lafai mai ia wawasa mana ia pe o le o kopi e a ho e nei le national ia le polisi ia po le whainga whaavai ua uma ona whaelo mai whalau e tele ale New Zealand First ia e tusa o le saufanga lea e amatai kiwi seiva ia aso o se pepe fou e whanau mai te tonu o New Zealand ia po le ale mea o le a o iai ai e matau tia le mana ia le whaalongolongo mari o ia I tu ainga o wholofola a walo na winga la leo o manino nei e ina e au ngā le kiwi sei o le au mātua ia e ei mātou ho e sa tu wai ona tali tonu I le kiwi sei vai aso ia o whai ngā ruenga ia o Salamone nei ai o misi le pas ai pei mō tu pulanga e lumana ai pe a whai o se winga ia e ono o ia I le hoi whaaputu ngā tu pe tā ua le malo ai o le matua le leila I le mai tau watu iai ia e tu se hoi o wholfolanga ma polo misi ia o tātou whaafonga ne iai ia a o loma ai ia le tātou palo te tele I la se fitu o Novema Moni le lau fionga lau ano tā tau vai ofo fo ai tō lango nisi o po nisi wa fola mai ia ele vang whawhaere national pe moni ai ia le whasia le fionga ia wasamani wa e pe o le vang whawhaere New Zealand First lena mua ai te mua mai I le wha moe le o le maali e lau sau ruanga wasamani ia ono le lato polisi wa lewan taipene mai wa umana costed ia e se teimi ona whaino mai leo foi numera le vai whawhaere New Zealand First lato ia ai o lo ofie loa lai e wawasa ia po ofela e po le ala le whaatu penga wa le ufusi e lima se lau e afo I si ti ai le ofo al national lato I le afe lima se lau mo whanau ai e tātou fo I tua le wanga fo leo o nei po nisi mana watau ia e pule al wanga whawhai lato ai pe o le mele o le pe ua whao mai fo I le national le wanga ai pe na mai tātou telefone nei vai asolo vionga la wana la sunga fua le mai tau lena o mai fo telefone va pe o le te usanga mua talu tu le le malo su fa tasi nei no mai ia ave ese le afita la fo le ia contribution malo lena e ta u fo mo le kiwi save ia ale la o pe o te mai fa mai le kiwi save o se tasio polisi fa ta wai nei fa ka feeling on le tu sa ia pe fo ia I fo le le tu la ia o fina galo vang fa for the national ia
e le o mautu se la tau tali ia ile nei fwim tau o le ua mai tau fwoi ia le tūlanga o le o fe se ngai tono coalition la tau e moni leila o whionga la wano e mai tau atu na ia ini sau noanga ale tai le ua avea ma campaign chair is Simeon Brown na le national laso o la tu fontanga na fai nai lo hat e vai fa opunga fo e sanga ya wa samani ya e tatu te mata i tuina ya e tu lang ho pena o no tu por te mine por kiki i upu ma ha talanga fe a fe la fo e fai tai ya la tatu mai tai tu pe tu langa o lo ia tu langa polisia me sena vata e tau o tele wai o le mai tau fo i le vai aso na yeni sasi ele vang fa file greens le te fa sa o foi numero le la tu polisi na mai ia o tu langa o lo mate tu ia foi numero o fa o punga o tal ele ma se me ma se per temine ia ona e tau o tele vanga o mai la tu no ia o i tau vai o fe na ngai lungo polisi ma na vatau ia mani ma fo fo ngai fa i ona fa si ele ma lo ma la tu ia e talo si ia wa le mai tau atu na se fulu pasenal act le initial pose wa mata no o mai la ia e tatu te o mauti no alfa numero mai tau atu e te lea le ono sui o foi numero nei la sofito november fa kapalot ole ia pe o tu langa masani na a pe ole mele ta uai ia le nei taimi ia pe ole anganga fo le tatou po kalame ia o nai fa tuanga fo ia wa ia le tapenanga o fina ngalo fo ia si tatou tu pa lota fo i le me te tau na ave iai ia pe na au ngale tatou fitu fa i matal no iai ia le ngate le sil fia ia ai fa penao na fa mautu i nai ni o tatou langona ia ma fa alia au wala ia tatou pa lota pe au dia ia le aso to fo ina e pe ole tulanga ta u tele a foi o pe ona e sa no foi le vanga le party fo le opportunity party le sa o ta u le tulanga ma o lano o party o ma oli i tonu o le parliament ya mai ele lo tulanga ia a fa ya o le ma o lano na e bauti no ele to sa o mai se vanga na o to mo sa la to no fo for le ta o no for Maori po Maori seats le la io na te tono le parliament a le upua ia o le me o le party vote po le for i langolong sua ale au palota ia le mau lano ia mai ono mau la le ava no le opportunity o le ua pa fa tu foi no melanei e ofi mai ai le parliament mai e ono sui ai le landscape o meu parti de tono o Malta Maori pe a mai e sao mai se parti fo i de tono o le parliament le mai o tato palota ia mai ono te lea la le swing o te minei la o mai tau ona pau ana fa o punga le mai ta i tolo vole ta i le opportunity party i te minei o la to pe a fai e sa fia i te tono o le Malta e ma fai na ngā rue fa si ma so se parti la le o pe o mai ala nga preference po o pe lango i le national po le labor po ai a lai fai mai a fo i a fai e manuia ma o la to i te tono o parliament fai mo fie o na la to ngā rue fa si ma so se parti ia ai o le ai si le fia mo malu o le atunu uma le fa fora e lua parti de tele po parti o tu o le national ma le labor ia se va na la parti o to lolo Greens New Zealand First Mal Act ia pe o le lua le na le ma sani ona te yulu so se fa nga malo talu ona momo pi e pe o le national la ma le labor le awa wai fo e tai ia fai ngā malo so o patasi i lalo le tātou fai ngā le momo pi ia ono iaila se suinga pe a fai e sāwha ngā le pāti lea ia maalunu i ngai ono fe suia ia le tūlanga o lea ngai luma ia mo ta uputau fai ia mo se o fai ngā malo a New Zealand ia ai le mai loa na mea o foi no mela la tau
ia ai o loo wa fo'oi tali tonunga Māori, talu ana mai te wino fo'oi, ia meo upwhai o malo i New Zealand nei, a mai se i le tūla i mai o le momo ki. E a ho'i le nei se asa lawa ona misi ia pāti o tū nei te tonu o le pārmene. E le i mawhai a na whapeo i eise whai ngā malo ua tu whaatasi pe coalition ai le National ma le Labour. Ia o le mai loa pe ai se e mawhai ana ngā lulu e whaatasi. Whaatei inga o le meo o le free trade agreement le wāma i tia. O le a foi e mana o mia la le National le lango atu i ai o le Labour. Ina ia mawhai ona ioe ma pāsia alo ia le Parliament le whaanga ioe o le whenga inga. Awa e le lango ina le New Zealand First. E pei o pauna o tūlanga o lo o mawhai ona ngā lulu e whaatasi ai i la o mai tau i a pāti te tele nei. Ia a le upo ai o se whai ngā mālo ho i le nei e tū i le foe. E le ia i lava se mea o se teimi ua whapea ai ua coalition le National ma le Labour. Tālua na whaawai mai ia le tātou whainga leo le MMP system i le tausanga te siwa i waono. E pe o le o lau lea mai tau iai a pe o very interesting ia le tūranga iai. Ia pe a whai e sao mai ia le ho i party fo le Opportunity Party i le tātou palota o lo manai. Ia ai o mātou whaamanatu le nei teimi, Māori. Ia o tātou a ia le au palota, pa mānu si o tātou tino o ia e lei au na a watu pele mātou whautuanga o le sila mo mao e le i o i le teimi ina ia tāo fia le vesi muli le teimi PCI. A ia mauti noa o lae le lei le tātou le stala e iei teimi e meli mai e hoi le ofisa o palota whaamanatu mai ia le tūlanga o le tātou le stala. Ai a whai e le aisa suinga o lou tūlanga i au details no mea oma e maise le address e te alalai ia e a tonu e tele a ina le aisa mea mo mia a e pei na o na manga whakawha i ai mo sila i le meli e ai na i whaamanatu o le atu ina atu fo i le tūlanga e lesi tala ai tātou e maise i tū malo ma vaenga o le tunu o tātou walala ma whaamau tū wai. Ia atonu o le tāporo kalame na ho o tāpena ma saunia mo le nei aso. I wang na isi meo e fia sao no ai, Māori? Le wa te lo fiong la wano tā o te lena wata pule wa tātou ta noai wa nei tai au. Ia tu tāo tu tātou au na mōni le reistala. Ia mō le whainga whiliwhilingo le leitum sanga. Ia tā ua le wha e lio tātou whingalo. Ia ele lo pālota. Ia po whela walwanga whai. Ia alo wha tino o se tasi. Ia o mea alofa e maua mai. Ia i tono le nia tunu. Ia e tele isi a tunu e le ingi tūlanga i pālota mani. A tūlanga e wha ali e whina ngalo lau tele i ni o lātou whainga malo. Ia maupu whai. Ia ai tā ua mo tātou. Ia ono o whai unga whai wāle soi fua manuia. Ia o tātou tangata lo alalam pampa au le nia tunu o New Zealand. After atu lau whionga la wano. Malo lava io e tā ua le vaenga lea. E a fwoi a ua nei ngalo. E foi e le fa malo sia i tātou i New Zealand e le stala pe palota e le pe o Sāmoa e fa sa pe e le palota ma e le stala o nei o le nga o le palota o lo sao le po o le fa alia le o lo fina ngalo i le te inga ma le pulenga o le tunu o wala i le sui ave i ai lau lango e pei o tūlanga tā ua tāi tau na whautangia ia e pulea oe ai o le mātou whautuanga e le lei le whaau ngā o le tātou wai a te tau wa a misi ia ona leo ngā leo na toi pisa o muli o pea ana i loa lama o whapea ai le i whaia se whaalot ia ai o le lei o lo tele pea nā i aso ia te toi ia whapena ona mātou whautua atuai, ia so ni atui fo i fufuanga, ia wāleanga i atui la su fitu o Novema. Ai mo nei whaapoponga o le tātou Port Kalape, whaaftai te lea tu Māori, onu ia lama vaenga o te toi o le tātou ngā luenga i Polurua, ia whaaftai te fo i manu o le tātou tunu, malau whaapoponga.
ai se to fe lo fo il te metasi le va so mo pe mi nei a to fa so fo ia mo manu le tatu tunu o ma le fa fonga
Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le langua mo le nei vaenga le awa uli. O lo whaatalitali pea le tina o Caleb moe whaawoi se whaato e senga ina ua tuana i eile whaatau sanga talo na maliu lo na alo. Na maliu Caleb ina ua whaapasi i ei spray to tono se whale pui pui au kilani. Na whaalau ilo le ungo su enga le maliu lea tama talavou au i eile whale pui pui Mount Eden na mo lia le leo whale pui pui lea na whaia le ngā inga i le whaao lima ai na solo fua ina ua mai ala whaamasinoga o Caleb na mawele ngase o le schizoaffective disorder. Masana foi se fale mawai le fesoswani mo e ei whaafitauli o le mawhau ina ua i oe luna whao lima malinga o i se fale o loa le masino iuni lua whelua tasi na sifile le whale pui pui Mount Eden ia te sema lua whelua tasi ina o tua i luna whao lima i sisi ngase i tutonu o le fale lea na whaana fuai o aperila lua whelua lua na whaapasi i se vaila au pe pepper sprayed a o vao e leo whale pui pui na toi ave ilona sela lea na oso isona mai fatu mama leo muli ane ai. Ile unga su enga Heather Mackenzie na whailoa i ana nafi ana ilo leo whale pui pui le tūlanga o lu i tau ile soifua malolo ino le li talavo a tono e SSA si whainga e tali e tuai i a Caleb. E na whailoele tina o Caleb Justin lau ese ile Radio New Zealand ele i tu uina tu lava se whaato e se ngaloa ia ile mena tupu ilo na alo ai o lefto a matala lato whinaunga mō se whai mea tonu o le au mai unga su enga ele o whaamalieina ato atua i lato o na ilo lato tali tonunga ele i uma le mata upo. E valus ful tolu tau sanga o se tangata matua ua mōlia o na ol whalavelave na maliwa i se tina whawha tau sanga le matua i se whale kofe le amatanga o tau sanga nei. Mo o toi whaache paile atuna o i le wha o popol whai numero o tangata mātutua e aveta avale lungo au wala titele o New Zealand. Sa maliu Sarah Clark i le whale mai o na ol whalavelave ma na manua fo i lana tamateine. Wa whaatanu ina le ua mōlia ina ia tūla i le whaamsinonga i se taimi o le masina nei. I tutono na se fulu tau sanga ua tua nai na whaamawina i le si itia mawalunga i le 5% o le numero tangata i tai fitu 5 tau sanga le mātutua e iaila i sene aveta avale wa mawalunga mamao atu na ilo le se fulu fitu pasene le na si itia i le whaitau au whai o tangata i iaila i sene aveta avale i le atu nuu. E tu saima whaamaumaunga sa mawhaiona maua i le One News e o mai le masino aperila le tau sanga nei o se fulu tasi afe ma le valus fulu ono tangata e ta iiva se fulu tau sanga le mātutua e eila i sene aveta avale vaha se fulu pasene o si iti ai mai le se fulu tau sanga ua tua nai. Ai ua whaatula i mai e ma se whaafisili pe i titi fo le saunga le mua tangata mātutua pe a aveta avale o ta ua i whaamamonga e i titi fo whaalavlave te tupu mai aveta avale mātutua na ilo aveta avale la iti o whailo wha iso suenga e maafua o na ole to tele o tangata mātutua o le whaasolo lava ina mātutua o le leifo i leo na whetu na i o lato whaai unga i le avenga o le taavale e pe o le tau mamao ma le toi aveta avale le pō pe a whai o yeini tūlanga whainga tā po o taimi fo i mama whai tīmonga ma taimi pisi o le awala. Peitai, a awhia tangata mātutua i ni taavale la vivea e o ngau ngā tua awhianga pe o na tā ua i le su enga. Ele i whaia lava i le matanga luenga o soifua maloloina ni mōlianga o stangata ili tau sangata luai. Ono ole tula funo i whaatonu ai le awala e a fifi ma whailo ai o loa tapa amasikaleti e a fie lanu i ngoa malapta inga tau soifua maloloina. Sa whaia su enga le Radio New Zealand, talo mai le masina o mati, mai loa i whale o loa i au kilani na whaatawina ato whaasol tula funo sikaleti e se fulu tolu tā la na whaatawina ato i se whale o loa i au kilani i sa sae, se pepa sikaleti la i titi fona i lole totongi o le la fonga politi u te o le pepa sikaleti pe ona iai le tula fono a New Zealand. E whaasai le tō la fono na whaatawina mai ni sikaleti e mai whafo e au noma le toto nginga o se tiuti mai mōlia i lalo tō la fono tupe maua le ofisa o tiuti. E le whaatanga ina fo i lalo tō la fono le whaataw atu ni sikaleti e le o whaatanga ina i le atunu ma le whaasalanga pito maua lungo le sol tō la fono o le ono maa sina i le whale pui pui lua sifulu afe tā la po o le a awhia i whaasalanga uma e lua na nga ise sui o le Radio New Zealand ise whale o loa i papakura le e
whaia ia ngā yoinga na whaatau mai e se pepa sikaleti o le Hong Tashan o se tu ainga mai saina mai whaatau ina whaasoluto la fono e lanu pae le atingi pusa lanu mōmōma lanu auro tusinga whaasaina o lo iele la pata ingol soifua maloloina ile ngangana saina peitai e le mani vaenga o ia tusinga o au fie le fitu 5% o vaenga e tatau ona iai lumo le pepa sikaleti le whaatangaina ile to la fono a New Zealand e se fulu fitu tā lale tau o le pepa sikaleti. E ano e tau mawhana mawhai o na maua mai ni mea ai tatoe na se manue la fo ai i la pisi. Masa mawhai o na tufai na atu ia tau mawhai tangata o muumia ina i tatono au kilani. E la uele kiwi harvest mea e kukai tau mawha ile mu kuka le mila o na kukai lea ini tangata uofu ina fuala la tau fisoso ane e whai ei lea ngalwe ngā lofa o le ngalwe ngā lea Jen Hawk o le kukango ni tau mawha mai ni mea ai tatoe sa mawhai o na tu ese mawha o ngai kukai tau mawha mo e ili no whanga i sulu whai eiti nā matamai tae po le Women's Refuge Whape matanga teleini fale no fuai e tele ka loti le kiwi harvest o supokeli ma le spinach whape mamoa o aniani ma maukeni. O na kukalo lea i o ngā umu ese ma o tau mawhai e le i o ile asoi umai lea o ngā mai umane wa mawai tau mawhai se lau valu se fulu be ona ta uale Radio New Zealand. Na whaalia le kiwi harvest le fia ona o se matatia le o atu le 4 miliona kilo kalama o tau mafa sa mawhai ona whaasawina i le tau sanga na se manue la fuai i le la pisi ma ua whaalua ina i le tele o tau mafa sa mawhai ona whaasawina i le tolu tau sanga o atua nae. Ua whaasala ina se leo le se lau 5 la ina ua maua e masini po e ata o matamata i se taalunga la kapiliki le taimia o ia aveina se taavale leo le vai asu taluai. Ua sala lau solo le ata video i lunga upenga ta whailangi mai ele taltonunga na pu e nei au kilani le asolulu taluai na va aieni leo se toolua i tutono le taavale leo na va aia se telefoni o whaatu ile o ngā tutono le pito iluma mana ta ua foi ile li pote le One News e fōlinga mai o le taalunga lona lua le State of Origin na whaalia leo na o atu lava leo ma ua mai a fo en whaatala no aina mai le ngata u whaasalaina ai u whaamanatu fo i eile mawalungo le tōlanga i te tauna whaatino ai ngā luenga leo e maise be a wha o ngā taavale ale ofisa na whaato ese Inspector Min Hawley mo le mata ngā luenga ona o lea mata upo e se lau 50 tā la le sala mamaka lea ngai 20 po demerit points i New Zealand mo le tangatai wha o ngā le telefoni a o ave le taavale. E 5 maka ua pa ua ile lango mo le leipa i le sa ilingo finangalo a le variant poll a le One News peitai o lo mawhai lava na whause whai ngā malo so whaatasi ma le Greens ma le te pāti Māori ino fua e ono se fulu ma le whaa pa ula i titi le National ma o se lango pito sili leo na mawalalo mo vaenga wha upwhai talo mai le whai ngā palo ta mua le momo pi i le tasi iwa ono ai o le lango pito mawalalo fo i lea i lalo lo taita inga a tui sinave maulu mo toa Christopher Laxon leipa i tolu lua pasene 5 maka ua pa uwai National lua iwa pasene tasi le maka ua pa uwai Cream se fulu tolu pasene lua ua CTI New Zealand First se fulu tasi pasene tasi le maka ua fa aupopo Act e ono pasene tasi le maka ua pa uwai male vaenga fa upwhaya Māori e tasi tesi male valu pasene pole tesi male tolu pasene ua fa aupopo ina ai. O sui fai pule e pito li li fai ele lango e avea mapale mia, tui sinave maulu mo toa Christopher Laxon se fulu valu pasene, mai 2 maka ua CTI, Chris Hipkins se fulu onu pasene, tolu maka ua fai TTI. Wawa samana ia Winston Peters se fulu pasene, 2 maka ua pa uai, tu mau pe leono pasene Chloe Swarbrick, fa pe David Sāmoa ili fa pasene, ma Chris Bishop e tasile pasene, mai tasile maka ua pa uai. Ia tunu i fafo, walipotia le whaiaia le Senati le United States se whai unga o whaatonu ina le Presidente ina ia ave sea vai ngā awa le militele mai le taua ma Iran, ma uata o se whai unga maua elea o te ea ia Donald Trump, ma o se whi au malosi o whailo atu wai e le lava le lango mai le konike resi mo le taua. E le whaatasi ona wha malosia le Democrats ni pālota ina ia whaatapu la le malosi ango Trump i le taua, ma e le ngata i tutono le moto sui ai whaapea fo i le Senate, ma ua lipotia whaapea
O se tau mawhainga nei ulawa ina langolangoina le to'atele o sui o le Democrats pe ona muli mawina i nei vai aso tuana i atu o le unga le pālota e 50 langolango i le 48 na te. I ta alonga, sa manu malo le au kirikiti e tamai ta New Zealand le ta alonga male au Skotilani le ta amale sanga le ipola langi o kirikiti i ta ilua sifulu ova mo utola i maiele maua peo le avanoa le White Ferns mo le semi-final o le isi ta alonga le pulo a New Zealand sa manu malo i Sri Lanka i le awa Ayalani ma ua ta i wha maka po aya New Zealand ma Sri Lanka mai ta alonga e wha o le ta alonga mule New Zealand e ta aloai ma Engelani i le asosa. Tala fawia male si ufonga le laumua mo le nei a waule. Sai former wheel tato to do mal fa fonga nei foi fa po pongo telefone Sāmoa se vai ele fa fonga. Wa tu ina tu le polo inga mai le fionga te ta yo le tino le fionga le pare mia la ule le mali to plante va fosse Schmidt e lo fiso tau yo fa ave lave tu putanga te fainga wenga po le ACC. Ina yo la tu sila to ilu fainga fa vai ma tu la fono whatever. Al fiema paseno vai ngā tupe tangata whainga renga o lo to tongi atu ngai le ACC. Ua manatu te te o le atunu, e nei ma whai ona toiva vai mai le 12% tupe tongi atu tangata, a ngai le official ACC e toi whafo ia nei tangata whainga renga. Ona o aia ingal tu la fono lo iei le teimile nei, se i vanga nā lava ua tupu se whaalai whafo sei i le tangata whainga renga, Whaatoanga waa lea e nā te whaonga ina lana se le ni sa whaaputu atu le ACC. Pei tai o to telo tangata whai ngā ruenga o maa ua i whaamaumaunga, e retire lava maisa ngā ruenga, e le ia fia lava i se whaavelawe whaafo sei. O se tasi le neo mata opuna la ngai le sui whai puli o whale a lupo i le whontanga le pānemene, ona o le 40% lea o se tasi leo wholwhalanga le vang whaupu whai, ina watula i mai i le no whol whai ngā malo. Le an whamanino i le fionga te tai o le atinu, e te tau lava o le toi whaafo i atu se pasene o tupe te tongi tangata whai ngā ruenga o lo o tipi atu anga i le ACC, o se tau i titi le mai anatu ngā ruenga mtupe whaaputu, le o lo manuia i si tangata. O le toi alia i mai o whaalawe lave lua i tutondo le vai aso e tasi, e a fia ai i ala au malosi, o toi whaava ai e nelmtanga ruenga o leo i se isi whainga fau, e mawhai o na po e pe au ina umamai la au malosi, wa lewa na le toi au sia i la tō na laise ne ina ia la au malosi, tō tu unga mata i ala le tū la fono, na afuai o na wha amatu ulai sene e umia i se la au malosi, wa manatu e sui kom seno mtanga renga leo, o le au i atu sa la tū tau mawhainga, e le ngā lulua se oso tau au lea ma pūle ngā li mawhai pūle o fia te tasi. Peo na sila fio se tasi o whaavlawen tula i mai le fio ango si umu, le o mao mawaile soi fua se tasi e tos fulfitu tau sanga le matua, o nisi o ia inga o tā pena ianmtanga renga leo na whaai loe le ia taua tā muelu a whamasanga. A lewa ke lere ia inga fōro ia mako whanga inga ia mauki ngoa. A lai kikir whanga isu kausanga e kasi le ku. O whanga fo ia peo sa moa ia nisi fo ia makali fo ia sukomsing. O whanga lele sengi, o whanga kuai. Whanga wa lewanga i aku, o la uai. O lewanga i kua e le whafo i o marike me whaikana, e mesia leo. Ai, o le whaukuanga voi. I ngō voi ngā le pia alai lo, o lai i whanga lele sengi e isi kupurang. O le ala kau whai se mako soka i ngā whongo whaamai, e mesi fo i ngukai kasi. So swangi mea le mele kau au pena. O e mau ki ngā afsiri aki ngai makai ma purengu. Pe se whanga simi ro pe kalima. E ngā ia kau mawhai. E wālu kasi vai aso e lua i am kau pongo ngā whaonga. E lela kiki fo ele mako kikilo saunga lemo. O manatu ria taua o le ato ilo uma lava whainga whaavae. E li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malosi. O no por kalam whai pēr mtanga luenga le au ina mai ai i la au malosi le laiseneina. Wa lewa ili tue laiseneina, e te tonu mtanga luenga i tausanga uma,
e au no mani morianga e tu inatu se tangata, e leo mawhai o na tu ina mai ai e nisi al to tele o ila tau ne o lo umia la au malosi tuai, ia la au malosi tu tonu. Peita i o whaalawe lave i o tele na tula i mai mama o mawaisa i fuai la au malosi, o la au tuai, e le i whaafo i na mai tu tonu, ma e le i toi lai sene i na foi. O le mena leo kiki loi. O le whanga ka ua, i le whaifako anga saoa. O le fo kiki lo mako i le. Sa mita ia inga kausanga ligi. Na winga, e kaunga kiki lo mako. Ako e lakula la singa kausanga longa lua. Wale se maumanga. Wale kuengi povi. Ale ia ia whanga. Le ala wa uma whaile mako policy. Every 12 months, e vivi wai kausanga lepe o koe ku maua me inga mitle a makanga. So a o kausanga longa lua wale koe vi fai papo. Ala ia ia whanga I kongo whanga. Ka ulonga vi voka. So ki kilo langa mako e se ima menga kupu raso ren kia. O fai si umi o vivi o kausanga ringe ia whanga. E nga ia ki kilo lo isi ia inga sa fai fo I le ile ofisa. Waku. E si whakuanga mai ngai kai mi. Ile mako fai kura I mai. O le whanga nga mit le kai mi mo buang apalai e. Wa leva nga le ko yengi pua. Wa leva nga le ko yengi po. Wa leva nga le ko ise maumanga. A le every new kausanga uma. No winga vai mamau me kausanga le mu. A le ko e mita ia inga I kausanga uma. Vivo. Au mai kongu whanga. O le masina fau le o toi whaata o toi fo I leisi fo whanga o le pokala masania leo. E tu watu e le awa no I le atunu o lo umia la au malosi. E na ia whaafo I ane le mtanga ruenga la au malosi o lo umia e tangata. E le whaatu la whanoina le whaaudu whale mai le atunu. E meisi o la au malosi wa leva. E le toi lai seneina. E au no mani molianga. E tu inatu ia I la tau. O I la tau e toru ia sa tau fia le mtanga ruenga o leo. E a fua le sotanga o I la tau ia na tula I mei ele whaalave Vietnam. Na maliwai I se li I Sāmoa tai o le kengi o le coconut cartel. Le wa amata wha solo neso esu e na o la tumta au puluma le wha amasinonga le vaiaso nei. O le li ia Fred Papali I ma James Sātua. O lo tua ia neido la sotanga le wha whale mai I le atunu o ni tupe palipala. Mai tose furmorianga leo lo wha sanga ia I la ua. Ai o todo I la tau o lo au fiai. E au fiai ma le faltua James Atua. Na talo sanga le loia o lo tu lai mo le tua leo. E na ia whaase e atu le mata o po e la tau nei tolu. E wha tau tei el wha amasinonga maa walunga le vai so fau. Peita e le mawhai on tali e ne le fionga le wha amasino. O na o ai e inga matu la fono o lo lima teita I na inga ruenga le wha amasinonga. O morianga lo whaasanga ia I la tau o le whaia lo whainga pio pio. O le whaia ni wha amtalanga e whaase se ai esu enga le mtanga ruenga o leo. O morianga umai o lo o awhiwhi ai tua inga o lo whaasanga ia I la tau umane tolu. Whaatasi ai, ma le whaato sena ina leo se tangata, e whaatino ina se sori ngā tula fono. Peitai o lo te ena uma e la tau ne ia tua inga, o le masino se tema o le tau sangare nei o le a whaase atu e a mata su e le mata opure nei, e lumo le whaamasinonga whaai tuma lo. Se I vangana ai le tamaita I a Charles o la atu umai lumo le whaamasinonga le vala au ngola na mata opo, wa fua I le 5 masina o tau aveina lo na maitanga. Mai o lo ta dia se whaai unga le whaamasinonga, pe maua ia se awa noa te tala I tua, I laro tu unga mai ai ngā masani al mtanga ruenga, e ta dia I le aso e tula I e luma le whaamasinonga, ai molisi to olua o lo tau fiepe ai le teminei. O tal fowia manu ia tele lava le nei aso lo tātua tino, whaasoifoia. E ai se isi o le sau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou ma le whai o lātou me maasani ai. E tatau na lātou e whaisu inga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz.
Paile su e ngau le tale, ma wha ilo i fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tutongi. Whala au talabai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSal. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia DigiSal. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laulua. Hey
water. Hey young, hey sunga, once I get naughty, your ability not accepted, salty. In my dreams, say you're not so sexy, gorgeous. Some give it to them, some give it to them. All of my dreams, I wanna make it come true. My heart, my soul, ain't nothing based on you. Smooth. You're so mean and so rude, that's why I need you. I wanna say this to you, yeah, yeah. I wanna see you again, cause you know why. Cause you're not my friend, that's why. You always wanna control my life, my money, my brain, especially my mind. I give you all the memories, what's in your mind. Give it all together, cause I'm always say, won't last forever together.
taimi o te whaapeane ai. O le tāai o suia la ura ai. Taluna tau mai, ia pia lau ainga. Ua e tau lea mana ia mai ita. Wa peo a use polonga, i le whātua inga. Teia i le whaalongo le whaia ba ita. Tau siaina oh ta ole ta uina oe o se fakine no fotane au la utele oe la uma atai mane yeah ai se a wa e fa abea mai ai o no wai ngale fa aponga. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. Follow worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We someone love who are all feely. Only answer for it. Time I survive, I told you, if I'm out of I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson and life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shove it in your face upon the taste of dedication. Give you a lesson and life you like in education. By then you will know the meaning of love and affection.
Awane imita mita setasi ilona malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pele So ani uole ai fo italo fa Se ifa amalo mai mo ita uola malea Ilo taola Awane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Pe te taamiloi tue whao le ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamole mole Le ai se manu e lele e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawaluma ai tali lana sua i le sani Awane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ole ala ma ole poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe So ani ile ua mana o mia I felo fani tato umama wale o la fia fia O ane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Awane imita mita setasi ilo na malosi Ai ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota
tangi ai le anganga Ea tua alofa Alofa ile mafutana Le whainga tatele E ana mawhana I ana no soleana Pana Le whainga tatele E ana mawhana Soleana Whawhiawhianga sui whiwhiloi ni vaenga o lewa uli whaato whātua i fo ina i tatou wompa anga nunga le tasi ono te sima le tasi Sāmoa i ona le wala ta taimi wha mai ai le tatou tautua i lunga o le frequency ta le tasi ntoi whaafonga le a tatou talafou whaato wha mai ai le tatou au nanga i nunga le YouTube ma le Facebook i le itu la i lua. Ole alofa e vai me tanga
ngala au si o mi ai tu ngamau if I ngata ngona le lufa o ulai mata be oni tibunga Omi te tonu lau olu au baile pepe se Tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O lo whaatalitali pe ale tina o Caleb moe whaawoi se whaato e senga ina watua na iei le whaatau sanga talo na maliu lo nalo na maliu Caleb ina ua whaapasi iei spray to tono se whale pui pui au kilani na whaalau ilo le ungo suenga le maliu o lea tama talavou au iei le whale pui pui Mount Eden na mo lia le leo leo whale pui pui lea na whaia le ngā yoinga i le whaao lima ai na solo fua ina ua mai ala whaamasinonga o Caleb na mawele ngase o le schizoaffective disorder masana foi se fale mawaile fe sosoani moe e ye whaafitau li o le mawhau ina ua i oe luna whao lima malinga o i se fale o loa le masino iuni lua whelua tasi na si file le whare pui pui Mount Eden ia se se malua whelua tasi ina ua tua i luna whao lima i seisi ngase i tutonu o le fale lea na whaana fuai o aperila lua whelua lua na whaapasi i se vaila au pe pepper sprayed a o vao e leo whale pui pui na toi ave ilona sela lea na o soisona mai fatu mama leo muli ane ai. Ile unga su enga Heather Mackenzie na whaeloa i ana nafi, ana ilo e leo whale pui pui le tūlanga o lui tau, ile soifua malolo ino le li talavo, a tono e SSAC whainga e tali e tuai i a Caleb. E na whaeloa le tina o Caleb, Justin lau ese ile Radio New Zealand, ile i tu uina atu lava se whaato e se ngaloa ia, ile mena tupu ilo na alo, ai o lefto a matala lato whinaunga mō se whai mea tonu, o le au mai ungora su enga, ele o whaamaliaina ato atua i lātou, o na ilo lātou tali tonunga, ele i uma le mata upo. E valu sul tolu tau sanga,
O se tangata matua ua molia o na olfa lavelave na maliwa i se tina whawha tau sanga le matua i se whale kofe le amatanga o tau sanga nei. Mo oto e whaate paile atu no o i le wha o populu whai numero o tangata mātutua e aveta avale lungo au wala titele o New Zealand. Sa maliu Sarah Clark i le whale mai o na olfa lavelave mana manua fo i lana tamateine. Ua whaatonu ina le ua molia ina ia tūla i le whaamsinonga i se taimi o le masina nei. I tutono na se fulu tau sanga ua tua nai na whaamawina i le si itia mawalunga i le 5 taulu pasene. O le numero tangata i ta i fitu 5 tau sanga le mātutua e iaila i sene aveta avale ua mawalunga mamao atu na ilo le se fulu fitu pasene le na si itia i le whai tau au whai o tangata i iaila i sene aveta avale i le atu nuu. E tu saima whaamaumaunga sa mawhaiona maua e le One News e o mai le masina o Aperila le tau sanga nei. O se fulu ta siafe ma le valu se fulu ono tangata e ta iiva se fulu tau sanga le mātutua e iaila i sene aveta avale vaha se fulu pasene o si iti ai mai le se fulu tau sanga o tua nai. Ai ua whaatula i mai ei ma se whaafisili pe i titi fole saunga le mua tangata mātutua pe a aveta avale. Ua ta ua i whaamamunga e i titi fo whaalavlave te tupu mai aveta avale mātutua na ilo aveta avale la iti. Mo whailo wha isu enga e maafua o na ole to o tele o tangata mātutua o le whaasolosolo lava ina mātutua o le lelei fo ileo na whetu na i o lato whaai unga i le avenga o le ta avale e pe o le tau mamao ma le toi aveta avale le pō pe a whai o yeini tūlanga whainga tā po o taimi fo ia mamawhai tīmunga ma taimi pisi o le awala. Peitai, a awhia tangata mātutua i ni ta avale la vivea e o ngau ngātua awhianga pe o na tā ua i le su enga. Ele i whaia lava i le matanga luenga o soifua maloloina ni mōlianga o sangata i le tau sangata luai. Ona ole tula fono i whaatonu ai le awala e a fifi ma whailo ai o loa tapa amasikaleti e a fie lanu i ngoa malapta inga tau soifua maloloina. Sa whaia su enga le Radio New Zealand, talo mai le masina o mati, mai loa i whale o loa i au kilani na whaatawina ato whaasol tula fono sikaleti. E se fulu tolu tā la na whaatawina ato i se whale o loa i au kilani i sa sae, se pepa sikaleti. La ititi fona i lole totongi o le la fonga po le tiu te o le pepa sikaleti, pe ona iai le tu la fono a New Zealand. E whaasai le tō la whanona whaatawina mai ni sikaleti mai whafo e au noma le tō ngingo se tiuti mai mōlia i lalo tō la whono tupe maua le ofisa o tiuti. E le whaatanga ina fo i lalo tō la whono le whaatawato ni sikaleti e le o whaatanga ina i le atunu ma le whaasalanga pito maua lungo le sol tō la whono. O le ono maasina i le whale pui pui, lua sifulu afe tā la, po o le a awhia i whaasalanga umai lua. Nā ngā ise sui o le Radio New Zealand ise whale o loa i papakura, le ai whaia i a ngā yuinga, na whaatau mai e se pepa sikaleti, o le haung tashan, o se itu ainga mai saina, mai whaatau ina whaasolto la whono, e lanu pa e paele atingi pusa, lanu mumuma lanu auro tusinga whaasaina, o lo i eile la pata ingol soifua maloloina ilenga ngana saina, peitai, e le imani vaenga o ia tusinga o au fie le fitu 5%, o vaenga e tatau ona iai lumo le pepa sikaleti, le e whaatangaina ile to la whono a New Zealand, e se fulu fitu tā lale tau o le pepa sikaleti. E ano i tau mawhana mawhai o na maua, mai ni mea ai tatoe na se manue la whaai i la pisi. Masa mawhai ona tufai na atu ia tau mawhai tangata o muumia ina i tatono au kilani. E la uele kiwi harvest mea e kukai tau mawha ile mu kuka le mila o na kukai lea ini tangata uofu ina fuala la tau fisoso ane e whaia lea ngalwe ngā lofa o le ngalwe lea Jen Hawk o le kukango ni tau mawha mai ni mea ai tatoe sa mawhai ona tu ese mawha o ngai kukai tau mawha mo e ili no whanga i sulu wha i eiti nā matamai tae po le Women's Refuge. Whape matanga tele ni whale nono whai, e tele ka loti le kiwi harvest o sopokeli, ma le spinach, whape mamoa, o aniani ma maukeni. O na kukalo lea i o ngā umu ese, ma o tau mawhai e le i o lea soi umai lea o ngā, mai umane, wa mawai tau mawhai se lau valu se fulu, pe o na tā ua le Radio New Zealand. Na whaalia le kiwi harvest, le fia ona o se matatia, le o atu le 4 miliona kilo kalama o tau mawha, sa mawhai ona whaasawina i le tau sanga, na se manue la fuai i le la pisi. Ma ua whaalua ina i le tele o tau mawha, sa mawhai ona whaasawina i le tolu tau sanga o atua nai.
Ua whaasalaina se leo le se lau 5 tala ina ua maua e masini po e ata. O matamata i se taalunga laka piliki le taimia o ia aveina se taavale leo le vai asu taluai. Ua sala lau solo le ata video i lunga upenga ta whailangi. Mai ele talitonunga. Na pu eina i au kilani lea solulu taluai. Na wa aieni leo se to olua i tutono lea taavale leo. Na wa aia se telefoni o whaatu ile o ngā tutono le pito iluma. Mana ta ua foi ile li pote le One News. E fōlinga mai o le taalunga luna lua le State of Origin. Na whaalia leo. Na o atu lava leo ma ua mai a fo en whaatala noa ina. Mai le ngata u whaasala ina. Ai u whaamanatu fo i eile mawalungo le tōlanga i te tauna whaatino ai. Ngā luenga leo e maise be a wha o ngā taavale ale ofisa. Na whaato ese Inspector Min Hawley mo le mata ngā luenga o na o lea mata upo. E se lau 50 tāla le sala mamaka lea ngai 20 po demerit points i New Zealand mo le tangata e wha o ngā le telefoni a o ave le taavale. E 5 maka ua pa ua ile lango mo le leipa i le sa ilingo finangalo a le variant poll a le One News speitai o lo mawhai lavo na whause whai ngā malo so whaatasi ma le Greens ma le te pāti Māori ino fua e ono se fulu ma le whaa pa ula i titi le National ma o se lango pito sili leo na mawalalo mo vaenga wha opwhai tanu mai le whai ngā pālo ta mo le momo pi i le tasi iwa ono ai o le lango pito mawalalo fo i lea i lalo le taita inga a tui sinave maulu mo otua Christopher Luxon, Leipa e tolu lua pasene, 5 maka ua pa uwai, National lua iwa pasene, tasi le maka ua pa uwai, Green se fulu tolu pasene, lua ua CTI, New Zealand First se fulu tasi pasene, tasi le maka ua fa aupopo, Act e ono pasene, tasi le maka ua pa uwai, male vaenga fa upwhaya Māori, e tasi tesi male valu pasene, pole tesi male tolu pasene, ua fa aupopo ina ai. O sui fai pule pito li fa iele lango e avea mapale mia, tui sinave maulu mato Christopher Luxon se fulu valu pasene, mai 2 maka ua CTI, Chris Hipkins se fulu ono pasene, tolu maka ua fa ITTI. Wawa samana ia Winston Peters se fulu pasene, 2 maka ua pa uai, tui mau pe leono pasene Chloe Swarbrick, fa pe David Sāmoa ili fa pasene, ma Chris Bishop e tasile pasene, mai tasile maka ua pa uai. Ia tunu i fafo, wali patia le whaia ia le Senate le United States se whai unga o whaatonu i nai le Presidene ina ia ave sea vai ngā awa le militele mai le taua ma Iran. Ma uata o se whai unga maua elea o tite ea ia Donald Trump ma o se whi au malosi o whai loa atuai e le lava le lango mai le kone ke resi mo le taua. E le whaatasi ona wha malosia le Democrats ni pālota ina ia whaatapula le malosi ango Trump i le taua ma e le ngata i tutono le moto sui ai whaapea fo i le Senate ma ua lipotie whaapea o se tau mawhainga nei ulawa ina langolango ina le tootele o sui o le Democrats pe ona muli mawina inai vai aso tuana i atu o le unga le pālota e 50 e langolango i le 4 na te. I taalonga, sa manu malo le au kilikiti e tamaita i New Zealand le taalonga ma le au Skotilani i le taam le sanga le ipola langi o kilikiti i ta ilua 10 ova ma utola i maiele maua peo le avanoa le White Ferns mo le semi-final o le isi taalonga le pulo a New Zealand sa manu malo i Sri Lanka i le awa Ailani ma uata i wha maka po ai a New Zealand ma Sri Lanka mai taalonga e wha o le taalonga mule New Zealand e ta aluai ma Engelani i le asosa. Tala fawia mali si ufongo le laumua mole ne ia waule. Sai fo marwiro tātou tanu ma lau whaafonga nei fo i whaopopongo telefone Sāmoa se mai ele whaafonga. Wa tui nātu le polo inga mai le fionga le teitai o le tanu, le fionga le pāremia la aule le mali tōpula te Valfosi Schmidt, i le ofisa o tau i o whaawe lave te tupu tangata whainga aruenga po le ACC. Ina i o latu sila to i luilu whainga whaavae ma tu la fono o lever, e au fiema pasene o vai ngā tupe tangata whainga ruenga o lo to tongi atu a ngai le ACC. Ua manatu le teitei o le atunu, e nei mawhai o na toiwa vai mai le 12% o tupe tongi atu a tangata,
Anga i le official ACC e toi whaafo ia nei tangata whainga wenga. Ona o aia inga le tula fono lo ia i le temile nei. Se i vanga nā lava ua tupu se whaafilai whaafo sei i le tangata whainga wenga. Whaatoanga waa lea e nā te whaonga ina lana se le ni sa whaaputu atu le ACC. Peita i to telo tangata whainga wenga o maa ua i whaamaumaunga. E retire lava maisa ngā wenga. E le ia fia lava i se whaafilai whaafo sei. O se tasi le neo mata opuna la ngai le sui fai pule o whale a lupo i le fontanga al panemene. Ona o le tautu se 40% lea o se tasi leo fol fulanga al vang wha upu fai. Ina watula i mai i le no fol fai ngā malo. Le an whamanino i le fionga te tai o lea tenu. E te tau lava o na toi whaafo i atu se pasene o tupe te tongi tangata whai ngā ruenga o lo o tipi atu anga i le ACC. O se tau i titi le mai ana atu ngā ruenga mtupe whaaputu. Le o lo manvia isi te gata. O le toi alia i mai o whaalawe lave lua tu tondo le vai aso e tasi, e a fia ai ia la au malosi. O toi wa ai e nilmtanga renga o leo i se isi whainga fau. E ma whaio na po e pe au ina umamai la au malosi, wa leva na le toi au sia i la tō na laise ne ina ia la au malosi, tu unga mata ia la tu la fono, na a fweo na wha amatu ulai sene e umia aise la au malosi, wa manatu elsu i komiseno mtanga renga leo. O le au i atu sa la tu tau mawhainga, e le ngā lulua se oso tau au lea ma pūle ngā li ma whai pūle o fia anga te tasi. Peo na sila fio se tasi o whaavlaven tula i mai lea fia anga o si umu, lea o mao waile soi fua o se tasi e tos fulfitu tau sanga le matua. O nisi o ia inga o tā pena i mtanga renga leo na wha ai loa le ia taua tā mwelu a whamasanga. A lewa ke lele ia inga fōro ia mako whanga inga ia mauki ngoa. Ala kikir whanga isu kau sanga kasi le kua. O whanga fo ia pe o sa ngoa ia nisi fo i makali fo ia sui komising. O whanga lele sengi, o whanga kuai. Whanga walevanga ia ku, wala uai. O levanga i ku e le fo ia marike me fai kana amnestia leo. Ai, o le fo kuanga fo i. I ngo fo ngale pe alai lo, la ia i whanga lele sengi ia isi kupurang. O le la kau fai se mako soka inga. Fongo whaawai, e mesi fo ingu kai kasi. So soangi mea le mele kau au pena. Wai mau ki ngoa fsiri aki ngai makai mat pule ngu. Pe ise whanga simi lo pe kali mat. Inga ia kau mawhai. Wa lua kasi vai aso e lua ia mkau pongo nga whaonga. Ia ele la kiki fo ele mako kikilo saunga lemo. O manaturi a taua le ato ilo ilo lava whainga whaawai. E li o ai le umia se tangato le atunu o se la au malosi. O no por kalam fai pēr mtanga luenga le au ina mai ai ia la au malosi le laiseneina, wa leva ili tue laiseneina, e te tonu mtanga luenga i tausanga uma, e au no mani morianga tu inatu se tangata, e le o mawhai o na tu ina mai ai e nisi al to atele i la taune o lo umia la au malosi tuai, ia la au malosi tu tonu. Peita i o whaalawe lave i o tele na tula i mai mama o mawaiso i fuai la au malosi. O la au tuai, e le i whaafo i na mai te tonu, ma e le i toi lai sene i na foi. O le mena leo kiki loi. O le whanga ka aua, i le whaifako anga saoa. O le whau kiki lo mako i le. Sa mita ia inga kausanga le gei. Na winga, e kaunga kiki lo mako. Ako e lakura la singa kausanga longa lua. Wale se maumanga, wale kuengi povi, ale ia ia fanga. Le ana uma foi mako policy. Every 12 months, vi weka sanga le pe o ko ku maua me inga mitla makanga. So o ka sanga longa lua wale ko fi fai papo. Ala ia fanga ko ngol fanga. Ka longa vi vok. So ki kilo langa mako ese mame ko por verso den kia. O fai si umio vi ka sanga nge ia fanga. E nga ia kikilo lo isi ia inga sa fai fo i le ofisa waku e si fo kuanga mai kai mi le mako fo ku lai mai o le fanga nga mit le kai mi mo buanga palai wa leva nga le ko yengi poa wa leva nga le ko yengi po wa leva nga le ko ise maumanga a le ari niu kausanga uma no winga vai ma mau me kausanga le mu a le ko e mita ia inga kausanga uma vivo o mai ko fanga. O le masina foule o toi whaata o toi foi leisi fo whanga o le pokala masani a leo.
e tu watu e le avanoa i le atunu o lo umia la au malosi, e nei e whaafo i ane le mtanga ruenga la au malosi o lo umia e tangata, e le whaatu la whanoina le whaaudu whale mai le atunu, e meisi o la au malosi wa leva, e leito e leiseneina, e au noa mani mōlianga, e tu ina tu ia i la tau. O i la tau e to toru ia sa tau fia le mtanga ruenga o leo leo, e a fua i le sotanga o i la tau ia na tula i mei ele whaalave Vietnam, na maliwai i se li i Sāmoa tai o le kengi o le coconut cartel, le wa amata wha solo neso e so e na o la tumata o pu lumal wha masino al vaso nei. O le li ia Fred Papali i ma James Sātua, o lo tua ia nei do la sotanga le wha o le mai i le atinu o ni tupe palapala. Mai tose furmorianga leo lo wha sanga ia i la ua, ai o todo i la tau o lo au fiai, e au fiai mal faltua James Atua. Na talo sanga le loi o lo tu lai mo le tua leo, e nei e whaase e atu le mata opo i la tau nei to tolu, e wha tau tei el wha amsinonga maa walunga le vai so fau. Peita e le mawhai on tali e ne le fionga le wha amsino, o na o ai e inga matu la fono o lo lima teita i na inga ruenga le wha amsinonga. O morianga lo whaasanga ia i la tau, o le whaia leo whainga pio, o le whaia ni whaamtalanga e whaase se ai i esu enga mtanga ruenga o leo. O morianga umai o lo o awhiwhi ai tua inga o lo whaasanga ia i la tau umanei to tolu. Whaatasi ai, ma le whaato sena ina leo se tangata, e whaatino ina se sori ngā tula fono. Peitai o lo te ena uma e la tau ne ia tua inga, o le masino se tema o le tausanga le nei o le a whaase atu e a mata su e le mata opore nei e lumo le whaamasinonga whaai tuma lo. Se i vanga na aile tamai ta ia Charles o le atu uma i lumo le whaamasinonga le wala au ngola na mata opo, ua fua i le 5 masina o tau aveina lo na maitanga. Mai o lo ta lia se whaai unga le whaamasinonga, pe maua ia se awa noa e te tala i tua, i laro tu unga mai aiga masani al mtanga ruenga, e tā lia ile aso e tula i e luma le whaamasinonga, ai molisi to olua o lo tau fiape ai le temi nei. O tala fowia manu e tele lava le nei aso lo tātua tino, whaasoifoia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Ia mai ai fo i male au ina munumuli atoa tātou talafou. O se med whafonga whawhiwhianga sui whiwhiloi nei vaenga o le aole.
tawana wina ita o te o ino aima sa o fatu ai o no o ano se uma o ma ma sa alumena awai mau a fainga tate no fatu toina alele Sakti male au pala pala. Ua vevesi le malo a o yuta ia matua o le neita mai titi o li sakti le wa matua. Ona whaatonu le tupu le malo ia fita fita ina ia au mai uma fasioti uma ia toma ai au mai na o tina i taile ai. Na matua whaate ia le tamalo o iona ma le whawhine o nema ina ua lava aia le osa whaia o la ua e fita fita le malo. Na le fia mana tua le whawhine le saa wanga na whaia i lon tolua. Na tango atu nei le avane le ako kome le tua i tutonu si ana pepe ma ia momo e atu lua le vaitafe. Na i loa antu le tai tai le fita fita. Fika fika! Papa ai whawhinge la kuli lo whinge la pue mai le whinge. E tau nu atu le vaitafe. Ua ta whea le ato i le vaitafe. Ua pua le whawhine o na avele i uta a i tai le ai. Ia au whape nei o na te whea tu nei le tamai titi le nei o li saki tu tonu le ato kome le pepe. Nei loa ane le loo matua whaatau la itu yuta le wā matua. O na ia vane leo le tamai titi mai a tausi. Ua matua li saki. Ua ele tasi aso na whapea tu leo le loo matua. Li saki. Sa waai oe si au kama. E ia le mea nge o ke fia ka waku ia ki oe. O le ati na. Vai o ke manga o lava nga e fasioki le fika le nga fasioki lo kama. Ai mai se o ke manga o nga e fasao inga mai se o ki ngai kai le ngofo anga polonga. Au mai nge ka ko ngofo ai. O no winga litina ele o so tina. Vai oi. O ke vai aku le sia so ka fe aku le ako kome le vai kafe. Ia ngau ka ngaku le la au umia ia le manga ile lo mai ile ako ilunga le pa umaku. Oi. Lo na winga le tina na lo mai au i oi ya wala o manga ko o se kokor mele la lo wa ya nga lo ko nge la ve ko o la nguku o fa pengila wa ka fe ya ke oili saki ya la fa fe nga mai la nga ka ngaku e fa pela wa ya ku la yo la nguku mafia la lo mai la le lo le aku ngo ka ngo lo mai fe ya oili saki nga lo ke le kausio a ku o ye ka fe aku yo mo ku ye le nga ke tina le ai malie fo lo loto o le ala mele te mana au te fai mai oi saungi o le poanga nge le kulu o po mau o le asa wole solo fangu e ke alwa i kai e ke malama lo le kai au o ka kawanga e lunga le maki e ki e ngaya nga kongu la le ngofuanga o lo yai polonga le yai si au kinga ia ngai ma aila ia e ke lo le leila vale fika e kule ma ila longa maulu o le fika nga o ke manga o la valisa ki e fangalonga faku le au ia wole leila tulas apa fela pale la velisa ki le au le nge kasi o lo ia malo umanga ia au la vange misi ia wole le o fela me tu ele fatu e ke le lo ala me ku ele faku ia ai nei lo ngi faku vai oi
pai le faka kilo le le faka o nga kai le ya le au e fanga le ka nga faka le faka ka nga vale e po la ka makau o le lo fo le me ko nga ku le faku e fa singo la au le me ku le faku awa nga misi le saki tal se furmo le lo le po wa alu sol fo no malanga le saki tai le ai e malama ne le tai au ia o ta oto le saki lunga le mapu pu sa onyo le afanga na fanga le saki misi le au tu le pala lo mali saki u ka wa lo mai fita na lilo ya le saki wa mo tau no le au u ka le lo matua oi ka lo fa sia ka mali saki mo kwa e va ve mai wa le menga e lo fatina wo uma wo i fita le saki o fenga ku wa le au na tu wa le fatu e fa ve fenga pe pelo wa yo le au le wo fo i mai anga kule faku e koko ale pala lo nga winga nga kule au le pala li saki male au pala ia ile anga ile aiga elilo Io ia ole risati male au pala poni si foi wata pu ole auli mai a pet mama ia so fa talo fa tul tata o fa fonga il ne auli ole talafa noa e mole awale moana Pasifika pe ona fa asilsila mai fo ia e upenga tfailangi ila auli nei ia wale manuia ia le tamafainga le tamafai e fatu mawina ia le moana Pasifika ta anoe ile la kapisupa mole tausanga fo le ua lo ia mai ia le ave ese alo ia ele la kapi New Zealand po le New Zealand rugby ia fofuanga mole tausanga fo o se tala whanoa telelea mo ia o wo o paanga ia ona tamai e ta alo ile awale moana Pasifika ia mo lato mo mitinga foi o le na fasila ele taifono o le la kapi New Zealand ia oi o la na ia fa fetai foi ia le tamafai atu ale minister vai fafo ia Winston avavasa mana ia Winston Peters ile tamafai e fa sa mai le moana Pasifika ia ono tulanga lava tau se leni len o a fiai ia olo na winga ia ole wa alo esele moana Pasifika mole tau sanga fo ia oni sina tala umfai fo ona faso atu nei vaenga o lewa uli ngata ula bed ma le pese e sili lava Sāmoa Tupu pia ia su uma
Toe e luas fultolu minuti o na talia o le itula e lua. Nisi o tala e lunga o le TV tasi i le awa o li nei te lofa i atonu e au ngamo i la tau e fia e ta alo i le loto po o isi ta alonga kasino e lunga o penga te whailangi po o online gambling. O se taimi mo le tala whaasolpito New Zealand. Ia le tala le isi le tau le ak mai Canterbury le na whaatali le launga lona muliang ia le laua whaasila le aso e ono masina o le a whaeana ngaluenga i le community po community detention ma le lua se lau 5 itu la e whai o le community service ia pea le whai ngaluenga ia mo le community o vaenga lentu o ia le tau le a luas fulu ono tau sanga lea o le whaia lea o le loto o langana tango whaatau pepa loto pepelo online po nungo penga twailangi mau fortuni manu malo ini prices po memwhaona manu malo ai watota avale o waa o tino e tupe o fale o lana loto lea na whai inunga penga twailangi ai pepelo tu sa lepi e tau whaavalea ai o fortoi ma prices na po o whailonga na ta avale tangata ia o kalaveni o waa se fulu tasi miliona ta lala na tupe na mawai ile tausanga se fulu tasi miliona ta lala tupe na ia mawa mai le whaatawino o loto ia online au pepa loto ile moni ia le lau whaasala e whainga luenga community service o lo fotua inala ele matanga luenga po le Department of Internal Affairs le whaial suenga o lo fotua ina tangata o na wasi itia la wailunga le numera o tangata ia whaia ia taalonga ia po illegal gambling ilunga o penga tawailangi o le wasi itia taimi nei ia e wawai ala ina nei e alu whaatau sau pepa loto lunga o penga tawailangi ia ala e whaatau mai se upenga tawailangi se po se upenga tawailangi pepelo ia tautua na ia tatou ie la tole whaatau la tau loto ia ana ia alo la ala al pack and save po le dairy ia po whea lava ia se vaenga fwoi lim whaiona whaatau ina i lau pepa loto na ilo wanga inunga o penga tawailangi ia ua le loa po ai ia upenga tawailangi sa awa o haifo ilea e pelongia ia le malo le atunu ia nisi na tala luas fulu ono tau sanga tala vau lea na whaia le ngai o inga lea se fulu tasi miliona mato i te lea lana tupena mawai i le tau sanga ia o nisi na tala mwhaiwhaiona longlongo pueli e le tato atunu au ina tu beta to whaafifianga sui whiwhiloi whaafifianga mai lea onga mawalunga leone i tutuila Hey,
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasi no mana o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama awhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatamatawa o le au whia o la utamalena la ui ta whaifa I amapana wailoa ai Sāmoa Sāmoa e usile whaafofonga se I o pese ma whailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasi no mana o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama awhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatamatawa o le au whia o la utamalena la ui ta whaifa I amapana wailoa
fio anga o toa mua pe ona pespese mai ai whaai u pere bon ia po Sons of Tiamaa i le nei awa uli ia o mai fo il taimi wha mai ai le tato tautua e aswa tuai malu mawai malu i puenga ia i rotom finangalo pe o ia i se sasil tautua nei aso ai toe amatai ia tautua le tu lai fitu le tai ao ngā loa toi fo isunga e awa o ia tu fo matasi toi amatai le tautua si ufonga la mua i le tai ao ai mo le taimi nei manu ia tele lava fuafuanga umo tutoe o le nei aso wha manuia le atua i tiutem 5 o tutoe o le nei aso wha fifianga mei a Mr. T beautiful Sāmoa matawalunga atua i loa i le wha fifianga mai le tama porirua lea o Waino. Awe lilo maya vai sa uni folau. Lulu au fulu
Mapa'au, mafa'au, lio, laulau. Fa'asisi na salilo mai, vale, vaya, safalele.